Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lawava Mea ipia o tangata Lausa moala usa moa ea Mea tua elo pahamai e monilea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Lata o e ile e kueta E mawhana whana po ile vevela So se mea aua le popole E mamulu mai le pa mole mole Lausa moa lausa moa ea Mea tu ailo pahamai e monilea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Mali e toa ua malo tau O nai upu whaala e au Se mane so tae au Samoa lo tawa ia sau Lau Samoa lausa moa ea Mea tu aelo pahamai e monilea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. E whātua i le lii ma e whaiami o le lei. Ia e nofo le nuu ma tau sisi le whaamaoni. Ia e fia lava oi le lii o nofo ina le e ia iante oi o mea e manao iai loloto. Vi ia oi lo mātua tua le nei lava fōi tai au sengi ua tele tala i manu ai titi mala ua mātua se paia. Ma le loto whaafitai o au whaamonianga i le aso whaua e au mai. Bomboa le nei tahe ao na mātua lausu e pese au vi inga, whaafitai alo o lofalo mātua tua. Wa mātua vi im whaane ne e i ante oi, wa mātua wifo fo i o luma, wa mātua whape atu. E pa ia lava oi le atua sili ese. O lava o le atua matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua ifo uma iai o mena e whaia. Le atua lava oe so i fua ma le vavau e o lava i le wha vavau. O le atua oe la eile vi inga o le mamalu, o le atua oe pulpulu le mātango fie. Whaftai lau mea lofa lo la fau mātu mau ar nei tahi hao. Whaftai lau alofa. Moli matai te maile so i fua le tunu o le nei tahi hao fau. Ma nei aso e whapopo la lato se fua ma le mātua ne yola o mātua o lia nei aso lulu, ua lima ia aso mati o le mwhalaunga nei fo i te usanga. Ia o mātua tu inatio ao ta mawha mole, le mātua whalaunga nei aso, si e tau taimai, e le malanga awhai nei. A wali tia whaiva le awhai ngai ma le tinu nei aso fau e a mai, ma ruia le tapo inga, ma le talo, ma le whaafonga anga, tu mai fo le mulipanga na ia mātua tu asin sino le tino i malo maota malawa ni yaso ma o pelo latu so i fua laude le tino sili le nganga e ala lo fatasi mai ta malo fangia nei mātua whanau maru tia lantau ia latu a onga la whengai ni yaso whamunia fo i whaiva whengai ma limta matai whaia onga lo ngafa ma le o ina na ia mātua whanau lofa la tino pele sa moa maru ia te tai o le tino maru ia na ia mātua ainga ma na ia mātua tangata uma i le ngata i sa moa whapenale nei laulangi a toa lo alalam papa a wai. Maria fori nei atunu New Zealand lo mātu nofo mauma wai. Whapena atunu umalava ore nei laulangi. Me umalava o le amwhara mātu whaira nei aso fau e mailo mātu atua. Mātu whaia lava i nei a fo irivi inga i ante oe. Ta mawha maria maili tau tua. Le Radio Samoa ni aso a toa. Ua mātu wole mātu wala au i nei me umalava. E ala na suafa manu malo Yusu Kiriso. Lo mātu ori mora mātu whaola. Amen.
Tangi e angi o le viinga o le atua langina lau fai pesere kanesia metotisi mai whangatongo Amerika Samoa le tautua mo o Radio Samoa Sifulima iwa tolu a mo o tātonu le tulai ono. In this update, most aged care facilities have at least one resident without a legal basis for placement there. Chief Ombudsman Peter Boscher has released a report on his visits to 148 care homes across the country. Over the last 3 years, he's identified issues with restraint policies and the treatment of residents with dementia. Judge Boscher says it is irresponsible for people to be placed in dementia-secure care if they shouldn't be there. They don't have the freedom of movement and lifestyle that they would have if they weren't there. So this is a major incursion into their human rights. Grocery regulation is off limits for the new Commerce and Consumer Affairs Minister. Scott Simpson will have nothing to do with matters related to the sector because a close family member owns a supermarket. Finance and Economic Growth Minister Nicola Willis will instead take on the responsibility of regulation. Fears the United States' decision to pause military aid to Ukraine could tilt the scales towards Russia. Diplomacy took a tumble over the weekend with a heated exchange between the Ukraine and US presidents in Washington. Now Ukraine's allies are caught at a crossroads and scrambling to secure a ceasefire. Waikato University law professor Alexander Gillespie says Russia could take advantage of Ukraine's vulnerability to continue its offensive. If that occurs, then the Europeans will have to work out whether they step up their efforts or accept a foregone conclusion with what could be a disastrous result for Ukraine. China's foreign ministry spokesman says China will fight to the bitter end of any trade war. That word from Beijing after China announced tit-for-tat tariffs on agricultural imports from the US. This came within minutes of a new 10% US levy on Chinese imports that came into effect this week, adding to existing tariffs, both from Trump's first term and those announced last month. China's latest retaliatory measures show some strength, but also leave room to negotiate or escalate if necessary. That's news. In sport, the Pakistan-hosted Champions Trophy will see the final played in Dubai. India have chased 265 to beat Australia by 4 wickets with 11 balls to spare in their 50-over semi-final. Steve Smith made 73 and Mohammad Shami took 3 for 48. Man of the match, Virat Kohli top-scored with 84 in the chase. New Zealand and South Africa meet tonight in Lahore. The winner faces a flight across the Arabian Sea for the decider. India have dictated terms by refusing to play in Pakistan due to long-standing political tension. Melbourne United have clinched their ANBL basketball semi-final series with a 113-112 Game 3 win over the Perth Wildcats. Skipper Chris Goulding nailed a free throw after he was fouled inside the final second. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Bobo le tai au no whatalofa mo whaawheloa I whaatulima fo I lewa tele lava man whaaloalo sa mola tunu pele le pa ia ma le mabalo lau whaafonga anga ua whaamahalo lava le suifua whaamahalo fo I le folau manuia le tunu tātou patpatia whatasi ma tātou ala langa ina le manu malo lo tātou tua le nei tai au fau o wa lona lava alofa o leo wa tātou o lia I le nei aso o le aso fau o whai ele tua tātou te ori ori ma tātou fia I hai patpatia le anga le lei o le tātou tapa au sili le langi ia o leo ua mori mai loutou suifua ia whapena fo I mora mātou wola ua tātou silfai manuia le nei tai au ono le alofa mai o le tātou tua fo I la ia le vi inga I a teia
ya alofa mai le tātou matai le langi tau tai le tātou whalaunga nei aso tātou whalau le lao lona alofa o tātou ele nei so lulu wa lima ia iasa o mati o le tātou whalaunga nei tau sanga rua whelua suma lima o spaila whafonga le porkala me maru o le tai au reida Samoa Sfulima Eva Tolu Amo Natasha Vaeluof so sana me fo engineer on Facebook ma le YouTube o reida Samoa Sarah Atasi Pantea ma le whionga festa LJ Lucio ma tau ona nei tamai meni tau tuaina ai se pai le tula Eva e le tai au nei ma lo le soifua ma lo lusu Natasha le tai au Ia whatalo fwoi, ma lo lava le soifua lau le lau sunga le aho le nei tai au, ia le li Samoa, whatalo fwoi ma le anganga fia o tātou tau whai au lia le onga tutono le nei whai vai aso, i le alofa au le o Yesu Keriso. Sao sole, o afa fo kako vai aso sole, ia o le alofa fo le tua o kako pene i le nei tai au, ana le se no lava le alofa le tua, kau ke le pa o fo ngi kai au fo, tiu te manga ruenga fo o whai wale tunu, mga ia kako whinga ruenga, Sa o le tawai. lo whawhata Yesu lo alofa ia mātou, mai se whaamalo se au mo tātou nei tai au. Sometimes God closes doors because it's time to move forward. He knows you won't move unless your circumstances force you. Trust the transition. God's got you. E ai taimi, e sui ai, pe tāpuni ai e le atua, nisi o whai tutoa, malona naunau ta inga ina i o tātou sāva vali I luma, pe sui foi la tātou wala fua e tātou te sāvalia, na te sila fia, e le mawhaiona o tātou suia o tātou wala, pe a le aini lo I tau, e ono sui ai I tātou, ia e whātua tua I le atua, au wā, o ia lava o le tautai, o so o se ala, manu ia tele, lau fo launga I le nei foi aso.
Sagala sisters matou te vi ia le tua o le amatanga mana ia na o le tae o fau. Fai se vi inga i le tua. Ma whaafitai i le tua le aso fau. E ki sa ke loma e o kerkai au awa whaare kongo fo le sorutu. O whaale nai se la makanga la solulu. Pewa koe fo i eloi kolva i aso ala wo ronga kongo. So ua e malei fua mai o le fo matu fela mai mua na ave le vi inga i le tua. Ma ngai a makanga ngau le aso fau. Yes. Lele nei minute nei minute mo su kasi fai filoi se fa fiela te non fa mara se au la lo su ju manga ruenga nei fo i tai fo te kwata fitu le tai nei au ringa lo te fa no mai su tai mi mo ta bo kalame a reto o le ora mai a pasta la fa le kopo ta to malu tai fa le nga for na mo do nga to no va so ta to yai today in history data ba vai pa mena tu pula so limo mati ile telo to sanga ba vai le tai na fitu ile ta nei fa po telefone ngal pro tani pe ta fitu ta to bo kalame matalna ole nei tai au ta to report mai lunga wala nei tai au fo Tai manuia i avta vale malava fo ile nei tai mi ole tai au nisi ole wo usu atu inga luenga o nisi fo ile na ua mana vane ia fa malolo no sai tato lunga la awala tele le tai mi nei ole na lava fo ile to fi maliele awala tele ile ia se fa lava lava tau vale mo tato ia ile ia fo ni vaenga wo poloka ile nei tai mi ole tai au ole na lava o lo kilia le le ia tato wala tele ile nei tai mi ole tai au to lava le ia ono sai matautua na lava fo i tu la fo no lunga wala tele ina ia saunga le mu fo ia tatou whainga malanga o le li poti mua le na mo tatou avata avale lunga le tele mani tele le nei tai au maftamai malu le tai au Radio Samoa. Malo soifua o le siafufonga Samoa Radio Samoa tasilima i vatolu a mo se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ka mata le tala le tau nei fo i tai au fau tama ki makau rau au ki nani no whako whasalanga Radio Samoa se furbalu e re malu o le ea nei taimi o le tai au. Winga wha mawino le tau mo le sole o ngā tono le aso o tātu i aisu suru mātango fiele lam e le tele o vaenga o au ki nani hangi maharia marsavili mai saute. Lusu mal tolo le maurunga na e mawhauna o il mawhan whana le ea mo tātou le sos futasi lona ba o lalo tai au pe au lia o le asu suru mātango fia fo le lalo tele o vaenga o au ki nani lusu tasi. Morunga le mawhan whana le ea le soa tai au le vaenga yon tuatu langi le leifo i le asu for reile whasoro langi le leifo i le asu to nae mana ia langi le leo le asu sa langi le leifo i le asu fua ma le asu lua o le nama i aso o lumana i hatu oka e o ke whakor saua mati le iai oka e se le leo mati le sama mangi langi le lei mo tātou mati whai ai pia ia umia kwai o wha mone mone o wha mawongana na mai tau i le nei teimi o le tai au whakasoro fwoni po kalame maro o le tai au Radio Samoa na phone taro papa tulanga ile tau telo isi vaenga isi na pena for tau Samoa ma isi vaenga ke lope talo le tau Radio Samoa au nato fa longa Pacific Finance wa lo le tau tu le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo maliu fa ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la ve apa lai ne lo Pacific Finance .co.nz pe bala au le over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fa lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali se tali ai inga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over sa lau fitu fa lua fitu over sa lau fitu fa lua fitu Sfulva lima lo channel tu lai ono o le autolvo al police Don Bosco sinamonga moa o se mai se te tala fa fianga Radio Samoa nei tai au le tunu nga juja mga luenga o tai au fofa ma lo losi wa falta no yaso o su fia maria fai por nei yaso al pesele mo
Fafi fega le tai ao ina o lua se fulu mana afala wa te anele tu lai ono lo fa fonga le polkala me malu le tai ao radio Samoa fali mai matu la mo nga tu nei va so ta tu ai pe ya afala le vai so pe ua ka ko va mai nga I kua maluma Kusa o ke aku le si afa ale kau kilo aga le si afa e manga ia le pese foi le one day at a time Naia Tatu fifil ni aso fo mai le tu mo tato nei tai au fa filo ai te no pa angal tara pokala me le foi ua fa filo mai tato pokala me lungo Facebook ma YouTube or Samoa nei tai au Tasfileti panana lo fatuso manguia ngi kai au e foi mai po ngai Samoa Peleniso Savale Brisbane Australia ka lo fa ke la wa te le fa mo la to Brisbane le lopo afio to le fa fo ka ka ngoe ngafi cyclone Alfred ya la tara no ati le pokala me nei pa na mo tanto Brisbane ma Queensland ya fa mo mai o to e ba ona ia fai na tulanga I fo na fa o afio to ya le fio ko tsi mai Lodi mesepa Jenny alo fa awol ko ma ho faul pancake yang Sweet ngen fai na pancake dia fai valori alo fa tele fa tsi mai you be 36 te o America le fa talo fa mai ai na lo lo fa tai ya Messi West alo la por si fua susi tasi a voi cafe fe la sa fo la fa ni wo mai alo fa tai mal telo taro pa angal nei tai o fo tele o taimi o tala no tala pokala men tu langa ia me ai ta mai tipo lanjo ta mai chile o lo te pena le malo kalu ga maka mai fa unga na tu sanga mala mtanga le tu sanga te le yo fa le tonu ana nafi ta sha le no fa longo atu ua yele sa no anga mai le pale mia o New Zealand a fa pe te fai tio ma ele fia I me ai mai le malo mo fa nau wow ol me fa ngofia la ya oi fa se sangwisi mamait Baku se apu I le lunchbox sa tama yang ngale mai la onga ya ula mala titilo ina o faitau ia e sili mamawa kurunga ngai lor kulanga le ngemi ai fa le tonu nai fa na ya ai me la wa na titilo ia ia e mana ia le manatu fo ia le ole sunga fo ia Chris Luxon ele nei fo I taimi male mai tawa tu ai e au nga ia le apu ia wa akong wakava ku ngisi va e ngolo mo mia le soifua malolo ino le tamaititi le aso ia saulo mal falawa o le mamait but o la wa ia tiro ia kamai kika ai mai sala tamait pasifika se as kamai kiki ma sangil mamait yo se sala and also o lo mai tawa tu foi o lo ia foi la tau o e ata mamai ile ilo ina foi lele o le ta o me ai le e ala ai ona tele le vevesi le taimile nei mo me ai ata maisi ia afa pela o palangi ai se kianga ia le fasfalawa na male apu pa u mai lo I kamai pasifika kele le mo mia o le tulanga tau mafa e ia foi la le vainga foi le wa mana tua e ia tamai te io la tau ngase fo ia e ia isi kamai ki o ako e makua I lo wale iron e le malo lo si le o le vaenga la le na e ala ai ona mo o mia le ia yo singa meat la ititi le me ai le tamai titi e ta tau fo ona ia sanga yogurt e se taimi o le aso ia fo le fesoso ani lo na mafau ma fesoso ani fo I tulanga lo mo mia ai a wa o le mai tawa tu tamai ti tono vasenga a lo ako kamai kiki o laile ma onga ele lava le me ai o le low fo ilale na o le iron o le tamaititi ia o le malosi o le mafau kamai kiki o le mela nga le nga ko akere kamai ke faso e sai tono le vasenga ia mafa ko koso solo e fiula le faia o nga tau au ngani fo ilele fa vave nga luenga ma tau mafai o le ala ko ngale nga ala ai ona slow ma drag ia le nga yo ia tamaiti ona o le wa vai le tino male mafau so o le taua lale na o le mela nga o le ala nga pisa o lava ia ila so o e o lo fia ngai male ilo ino me ainge wo avi tamaiti ia ale fai mai e fol pale mia le sangwisi male apule li inga fo yo o tavi ta ia male fai ngonge lunches ia o le ta wole na e ta po le lava le me ai mo tamaiti ia mauti no e a nga fo le ai le nga me fa ku mo le ako ngai kamai ia sawa o le ila wo fai tau mo la utiti lo antasha fa fo mai le tino e pe e alanda agree lo ma fo fa le fininga lo Christopher Luxon e sili mama atu le tapena le matua
o le sanguisi ma le apu ave lanta ma ngai lo complain ai o I mea ai te pena mai ia e le malo so e sa ola wa ola to uma la fi tu langolo I mea te mene wa e deserve o tu langona na I have a complain then may as well fai la sanguisi ma mai man up yang ngalo se o kamala nga la fi le mea la wa e fai sa ole le tava I mean la wa na titilo le fina ngalo le pa foi le e sini mau aku nga io wa le nga ka foi a fa pele mana o pele ma sangir ka mai ki le ma mai ia la ele cheese pole sisi foi le ku ia ku kongu ia la foi ia ngai vai nga foi ngai mo la itsi la vai e tsono le o supermarket se fa ngai sanguisi e kele ia po singa foi mo foi o me la vai ta pena ta so ia a wa la vale so fo malo lo ingo ka mai ia asa ia le o le lo mapula val ta wala nga le maru de tai already sa mo ia so o malava so fo o das forele fa mo ma tua ta pena fa na u de tai au se la to iputi o tai au em ka pena foi mala ko lunch ia le o tele o lo pe ese so fa fo mai ele tupu ia jau ia pe o le fa ka u ese supermarket o lo te titilo atu ele pack and save I se mai ngo New Zealand I tanga tana le falana fa tau wa ova ku male Afrika la fisiringia lo le a fole le pe fisiringia ia niang IDs me fa pena o tele o lo po la le mena le na fisiringia fole le po le mo salomia le tanga tele ona fa tau al mena le kupu ia o le pack and save le I fanga nui o le fa tau nga sitina ma se na fa nau e wo ova la male Afrika la o le masalo salonga na lai I tangata lava fo I le pack and save ina o ku fesile le kinga ai se awo ko fai mai ai a vakua o details a vatu lo wingoa a vatu o contact numbers a le tali o nga o le o vai le afela o fatau e le rongi ke wo yengi se o mai ko su e mai se me wo e nga o ia o le upule o le o ta ua o le upule tinana fai au mai le tau policy o lo kusi ai se me fa apea inga ia mafaile on ku wako details ma lo wingoa peta iane la ina ua fa o lo ele tina I lunga upenga ta fa ilangila na fight yonga ile ka fi awa fai fo wa ka fi masi finge wa fa mai ia ekele alu fa fo mal fale lo se au mai va nga ye ma so semana o mia ina wa alu ala tina ia wa uma fo ile fi na nga ma alu skinga am siang fanga ave social media fato atali mai le pack and save e fa amali atu e le ita pena ina le leile au fainga luenga e fa amatala le sao o le ala na lai ona tau mafai atu i details mau contacts I lalo le tula fongo le tax legislation le ana amataina le tausanga lua felua tolu so se fa ataunga lava e o vai le afetala o le taimila na e tapa ye le pisinisi le suafa po o se pisinisi foi e onga le fa ataunga lenga ona o le tulanga foi le wata waila ona tax le fa ataunga ona o lea o vai le afetala ai o le se ia le au fainga luenga ma le fa upunga foi le na fai isitina Talanoanga I le supermarket le pack and save ai pack and save e lua o te loa e le isa o lanto prizes o lanko special na fai o le foi lau titi lotu ia wa fia foi lanto ia I think Silverdale ke loa out North Shore and Mill Street supermarkets o le foi na fia ia e le foi fa mga kuia ka ko se vai po sa o special ngai supermarket o fai ia le ta ua lava le na ua ka ko fia ia special alo nga foi sale ai ka atanga ila e ka wa unga siaki lelei po tala fea unga le kau le au mai ia male o loa fo ile tātou te anga ia tue whātau e ia isi vaenga whanga le too good to be true ia wa makoi whape ka o ka ele o vale kau o lea pe tau ngō fie pe tau ngata ia tanga e ka kau lava lao na fasili pea ia maa ngai fo ia ilatou o loo I pūle ngā whale o loange ia awaine I mana tualanga o tātou o le tau whaso sol whanga ai a whapea ai alu se le kupe ai au mai fo le o loa le tala fea unga o tu langa ia tawana matala fo ia tato sa le lo se fuluiva ma a fo tele tu la ono le porkala me malo le taro re sa mos fulima e tolu a mo e faka sa le mata apa ulam se mai fa wa fa fianga nei fo taio fo le tu fa fo mai lungo on Facebook ma YouTube ro sa mo nei time ro taio malo la por se fo mo yo presele mo
Tosilua tolu fa ngaya fa fifia ngole tai ao ta tolo fa fo mai Melbourne fa tai mo sa malo la fu manuia la o fai mai le sunga i le tausimai a lo li suit ka ko ki or kai ao Aia. ma ngaya la alpanke ke ma fola a ki pie mar fai pula au Woka. Se mai foi la panque que le a. Loli, la sunga le tausimai. O numela toru pa toru fulo no le mau ke fa mon. E fai mana ele finanga lo sunga ya masile titi lo to le lungo ta to Facebook le nei tai a. Sa o le pal mi o ma to ye le o ia I me I free tono la onga le lo onga nei ma to fa nau e fai lava lai ma to. Ia me ai na ma tau fa nau se lau pasene na ai vai manga ia o le o le faia matua ia o me ai na la to fa nau o le ota maiti ala mauti no le matua o me ai ma sane na ia la to na ia na to walu I tono le o ai me no la o le fale le ai ala ma se me po le ai I le tulanga le o me ai to maiti le o mana to dau ai vai manga ke le na ia le lei a fa peo o e te nau ina ia ve o stangata e te alu la vea I mo stangata o ma le morsami e ai free courses sia la fai e le lei tele le na walanga o lo la vea ina mo stangata ua a fia po o ma lemo po le swimming pool po fea lava o se ngaruenga le lei tele le na e fai on tatu fai a fa pea la ke le ka ringia le me fo lo walo la vea miska ka pe o a fo ia ai e pe ya ka kauka ko o eat free courses wa mai Yo it's fai ole nei foi course pe na fo mai foi Australia o no sulanga lava foi ile mai tau wina o ila tau o le vanga foi au surface po ila tau e mfaingo fa se engalu ole awa onga la ina ia tau wina la tau ina ia mafai na fa atino le tulanga le ta o ta tau ole CPR ile taimi o feso soani mua po taimi tau mafai e ninga renga la vea ia ila tau e malelemo ia ilungo samni e pe lava foi ona mai tau watu o se tasi foi o coordinator o Dan Westerkamp o ia lea o le New Zealand Surfing Events and Projects o lana ia tilo na fo lana nau ina ia tatala lava noa nei mo tangata New Zealand ona le tulanga le sa ia le tau mawhai e whaasawina mai se ola mai I le vaenga le piha I Bethel speech I le tau sanga na se ima vai atu nei whai melan whamsang pea malei kula a ko o kau au fo ilele iaitai ina ia mawhai o ngā ofa le sosoani pe o fotu sosoani whaasawina I le ola sa so o se tūlanga tā watele ma o se mata upu fo I e ta tau lava la iai tātou mai ale ongo sfulukau sanga lima sfulukau sanga e o ta maiti se fulu tau sanga o I lātou uma lava nei e mawhai ma ngā vaa foi ia ona o ina I le nei course but o lea la ua ta tala mai lea vanoa ai lei au mai ala le aso ma no fuanga tonu o le a whaatino inai ia le lei a whape maual tātou ofisa ia no fuanga ma vaenga la whai vaenga ia mo tātou fie ne la ka waku se kaimi pe aki ua mau ai au te loa au whai ai lunga website tele vaenga leo le lives surfer ke roa kongo wai ina whamtalanga I winga le yes Surfing New Zealand kongo ala e mauala ina whamtalanga ia ai se I wawai antu le tātou visa a mo kaimi ia ua wakfoi mo nei mo lātou o le fia wai a se mere le tele langa o maa ua to tele o lātou e maa le mo le ngato swimming pool ia whapena fo ia sami ia mawa enga whapena ia o le lave ina mai o lātou nei se kasi ngā mere le infantatu whai o lo finau ia le sunga ia te ana utu iono matu fo ia le whai pule le o le green le ana finau wina le siktini fo le antatu sa mo le whamoni ina le fo e finau e le tūlanga o ia visa ia whemalanga I mai tātou sa Moman Pasifika te tono New Zealand o le mea monia o whaingofia ko le visa e o isa mo isa la e luma sainga nga ilo o visa mai e nei New Zealand le nga le koluma le awhai kula ke malanga mai o ai a fua kuna mawa kungu uia le iai ala e free le visa e o ai a New Zealand le ia ala fo il tātou whenga inga o le whaawo ma New Zealand o le ala koe whinga o fo ila il sunga te anau tu iono waka kauanga ia New Zealand
o nga whawhai ngō whia tūlanga e visa malanga mai le ngata Samoa fa pena fo isa tumoto Pasifika wale fo finga mai kai o solbonga la ko ia mo fiti o me nga kaunga ia Lango ina le Green Party le vaenga le nata vai ona o le ngata la ia i tātou o le fo ua maua le tūlanga fo e pe o le tau sanga le tūlanga tau siksengi ia o le tūlanga lava leo visa o wau ke whai aku ta vai o le si tūlanga fo i le e se le whaingata e le ngata le whaingata e umi le taimi e tali ai a o le tau ngata fo ia a uma o koe whaafo fo e alua ia fo inga ia ka kou se lengi o le kau puki mai i le whainga a o le tau mawhai ina ia a maile na wanoa mō tātou fuli mai ka kou mwhasa o loto au noa malitutongi ia le whainga malanga mai le tu tonu lava o se ta o inei New Zealand e le ngata lai tangata Samoa a o atu nuu lava ia o le Pasifika which is a kongi e ke weonga langa a fuafo ia o tātou fu tangata Pasifika lea e tātou te fesoso animalosi ke lele contribution i le whaatuputupula ia o le tamau a inga New Zealand ia a sa le ia o la antara fa te tali wa tu langa na le na ma wa tatu fi sama le pot le Radio New Zealand o le ofina fo ia le so ante na tu yono ia le fai pule the green ina ia fa fa ngo fie visa e malanga bai tatu sa mo Pasifika tono New Zealand to tomo ro sa bos fo le mai tola bo to was fantastic ro tola to talo le to la fitu malo fa taile to fantastic mai nei tai out tatu sa nga lu po na po bai nga venga sa fe nga ai ma no lava Garcia le boys sia moi foi lá moi que moi pua Pedino já fal
tolu amo. Radio Samoa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. In Falavalava Tavale Lungo le Awala le Taimi le Nei on State Highway 1, Princess Street interchange. Le Nala Olo Tapunia, ia le tato off ramp le tu Tawanga Valley on the northbound, ona ole na olo o tu la ile Falavalava na ile Taimi le Nei. So on Princess Street off ramp, ole vaenga tonu le na, leo mamawa tu lava foi ma le vaenga le na foi olo yai le isi Falavalava Tavale ile vaenga le na ota huhu le Taimi le Nei on State Highway 1, lunga tato State Highway se fulu maleono, mai tawa tu foi ole na foi olo o yai se Falavalava Tavale foi ile Taimi le Nei, vaenga le na Western Springs on ramp ole follow mai tawatu ia ole na foi olo lipotia mai se Falavalava mo tato Lincoln Road slowing down ile Taimi le Nei fa pena foi ile mai tawatu I Onera Road nisina over ainga foi lunga ole la tele le nei Taimi le taiao ave Tavale fa molmole se tautu na sa ngale mu mai ono sai foi lunga wala tele mani tele foi au fainga malanga le nei Taimi ole taiao musika malie male malu le sa Radio Samoa to se fulu mal fa minuto tale le tu life fitsu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te whawhiroa I tātou atunuu, mai tātou porkalam mele nei, o le a reto le ola I le nei fo yaso, ma lo le soifua manuia. O le Isaia 5:4 whai upe se fulu e whapea. A wai mawai atu o atu maunga e luluina fo I o maunga, a o lo ualofa e le mawai atu lea na ia te oe. Ua whetalai mai ai o Iova o le alofa ia te oe. A le upe mo le asu le nei whapea, aua e te melea le alofa o le atua. O le tusi lesa whaitauina, o le whaitau e whaitatau I wholafolanga le atua na whaia ilo na nuu o Israelu. O lo na nuu le whai mai sa ia sasa ia te ilatou, ia mana ia whaasala ia te ilatou I le tele o teimi. Peitai, o le tele o teimi e koe whaafoi mai le atua le nuu le nei, mai e tausi ia te ilatou, mana tai ilatou ilona ao malosi I le tele o teimi o le history o le nuu le nei o Israelu. Lela o lono fina ngalo na whai ia Israelu. Ia awalava ne I whaangalo ina e Israelu. Lona alofa whai pea e ui mea na ui mai ai. A ia toe tepa Israelu ma ia latou wa aia ilo latou history po le tala anga o Israelu. Le a ao le atua alofa ilunga ia te ilatou. Sana tai ilatou I le tele o teimi I le tuanai. Lele mga o le atua ia tepa taulai Israelu tuanai. Ma wa aia lona alofa.
ia latou manatua le alofa tele o le atua e ui ia latou agasala mai mea sa faia ae na faaola mai lava i latou mataʻitaʻi e le atua e faapena foʻi la se lagona o lenei aso i le alofa o le atua i luga o le tatou atunuu lenei o Samoa o le tele i o mea e nofo lelei ma e vaavaai le tuanaʻi ma le history o le tatou atunuu o le tele i o mea ua faamanuia mai ai le atua i le atunuu lenei o Samoa tatou te nonofo ai mea muamua e te vaai e ke vaai alona filemu i lunga o le tatou atunuu i lenei foʻi vaitau e uina luga lalo le tatou atunuu i faiga upu fai o loo iai ae ke vaai e leai ase vevesi e vevesi a tagata fai upu fai ma le vaega le taʻitaʻi ma faia ia politics o le malo ae ae vaai a o i lau fanua Samoa ma le mea o iai Samoa e filemu a le atunuu te lenga faavevesi mai tagata ia mai mo mai fafo kako kumuu ia ma Samoa ngei ai le ia se mea o vevesi le lava filemu ia onga o le tausiga le atua onga a aolofa o lo puipui ai le atunuu lenei lua o le si mea tāua o lana puipuiga o le puipuiga le atua i luga o le atunuu ngei e makaukia ae mafaufau pea ma le tolesefulu ma unutupu tausaga uma vae sa faaina ai le atunuu i mea faamalolosi foʻi ia ofa ma valelia ma isi a faaga mulimuli mai mulimuli age e inga ua amata onga mai a faa ia na amata i ona faia ma faatino e le malo sa iai se i o mai le taimi lenei ia mea o tatalo ma ana pongi amataga o tausaga uma e talosia ai le manuia o le atunuu le ala so iloa mai le tolesefulu ma unutupu tausaga e leʻi koe iai se afā e afāina ai Samoa ae vaai nei tatou nuu tuaoi ua faafia o gakaia gai o kakou uso tuaoi tonga ma fiki ma isi nuu ia tuaoi o tatou faafia o gafāiga ia fā malolosi e ia foʻi fā ia ua faalogo talo le tau po le vaiaso aku lea na foliga mai ae vaai le aka o le matamatagi e vilivili pei e vili e mai saʻoa o le lakou direction e oo mai luga o Samoa ae alualua ke ia koe pio ae pio ga isi me o ga isi aku moku so le mea le tatou te iloa ai le alofa tele o le atua i luga o le tatou atunuu lenei so o le mea la o le upu mo o i le aso legei aua le melea le alofa o le atua e ao o ga magatua pea le tatou atunuu o loo iai a au alofa o le atua i luga o Samoa e le gata i luga o le atunuu ai mo oe foʻi ia ma lou olaga taʻitoʻatasi lou lava olaga ia e manatua le alofa o le atua ia te oe o loo na foaʻi ia ki oe le ola ma le malosi o mafaufauga lelei e fai ai lou olaga ma fai ai lou aiga mea uma galelei e vatu e le atua o mea e mafua mai o lo galofa ia te oe e alofa ia te oe e alofa i le atunuu lenei viga la o le upu mo oe le aso lenei aua e te whaangaloina le alofa o le atua. Aua lava e ke meleina le alofa ma le angalelei le atua o lo whaamalu i lunga o le tatou tunu. Le atua whawhitai lava moni ma whaamaoni o lo a ao o lo i lunga o Samoa. Mātou te le menea lo alofa, mātou te acknowledginga lo alofa i aso umalawa. Whawhitai Yesu. Amen. Oh
le pesa le Peace Chapel mal pesa fa lo lofa ina o to lima minuto lo tara tale o le tu la fitu la so lima matiwani mena tupu nei yaso I tau sanga wa mapai. O le ulua I aso ma le ulua I taimile nei le tausanga tasiva tolu wha na whaelonga I nai se aso whapitoa te tonu o le stete o Texas e tā ua o le Mother-in-Law's Day. I le tausanga tasiva lima ia o le aso fo le nei na ulu wai a va ai le sunga ya Elvis Presley I se tasi fo o Polo Kalame lungo le TV I te tonu o le sitete o Louisiana. A le tausanga tasiva lima ono I le aso o le aso mua lea na wha pena I fo na mai mo inai le ata o King Kong I lunga o televise te tonu o le atunu o Amerika ni sinawa ainga mena tupu le nei aso I tausanga umawai. Ai na mawa pele
In this update, Ukraine's president wants to come back to the negotiation table with the US. It follows America's decision to pause military aid to Ukraine. Volodymyr Zelensky says his meeting with Donald Trump at the White House was regrettable and didn't go the way it was supposed to go. He says Ukraine is committed to peace and ready to work under Trump's strong leadership to sign a minerals deal and reach a peace deal. Russia has welcomed the pausing of aid, launching 100 drones at Ukraine. Fresh developments in the government's Cook Strait ferry headache. Hyundai is back in the running to land a deal after the coalition canned its original, blaming a ballooning costs. Documents show the government set aside $300 million to cover that broken deal, which must be paid regardless of whether a new deal is struck. Rail and Maritime Transport Union General Secretary Todd Volster says the government rushed to cancel the original deal. I think what is good is that at least part of the cost has gone to Korea and the shipbuilders. The Prime Minister didn't, certainly the Minister of Finance didn't, but Winston has. Research on gangs in prisons suggests there's been a major shift in culture and hierarchy in the past decades. The report from Independent Research Solutions says the former top dog model has been scrapped by inmates and gang members now run prisons. It finds non-members are the worst off, making it easier for gangs to recruit them and provide security. Author Jared Gilbert says prisons are used for recruitment instead of rehabilitation. Police are seeking the public's help to find two people missing from Dunedin. Penelope was last seen in the central Dunedin area wearing a blue floral top and capri pants on Friday. The 65-year-old didn't board her flight back to Taupo on Saturday and has not been seen or heard from since. Police are also asking for the public's help to find Joshua Jeet, who was last seen in Dunedin in December. He was thought to be heading back to Christchurch. That's news. In sport, the Pakistan-hosted Champions Trophy will see the cricket final played in Dubai after India chased 265 to beat Australia by 4 wickets with 11 balls to spare in their semi-final. Political tension has forced the issue. An upset during the opening round of the New Zealand Squash Open in Christchurch. Teenager Ollie Dunbar has stunned world number 54 Rui Suarez 3-1. Looming tropical cyclone Alfred has gone on the counter-attack against sporting events in Queensland this weekend. He's forced the Dolphins-Rabbitohs NRL contest back to Sydney rather than Brisbane. The AFL has also been brushed off. The campaign was set to start tomorrow with Brisbane hosting Geelong at the Gabba. That game, along with Gold Coast's home match against Essendon on Saturday, will now feature later in the season. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Faisi pisi nisi o vaenga lunga o la tata wala tele le nei foi taimi o le tai au o mai tau atu foi o lo yaise se fa la vela tau ta vale le vaenga la na St Luke's Road off ramp on State Highways full maleono na la o tapunia le middle lane city bound I le taimi le nei o le tai au Twin Coast Discovery Route on State Highway 1 o le na foi o lo yai poloka le taimi le nei on city bound traffic Forest Hill o mai tau atu mamafa la tato on the southbound anga iane I le Auckland CBD. Wairau Valley le taimi le nei o le nā fo I o lo iai delays on the southbound. Silverdale o mai tawatu le taimi le nei o le citybound o le nā fo I wa amata I o na whaatuputupla ia nai poloka le nā o lo iai mai se lava fo I lunga o le tātou on-ramps. Taimi le nei o le tai au Point Chevalier o leo mai tawatu heavy on a westbound traffic I le taimi le nei State Highway lua se fulu a leo fo I wa mai tawatu wa whaila wa fo I sipisi le taimi le nei towards the northbound. Mount Wellington on State Highway 1, mamafala traffic, city bound, I le taimi le nei, ia e whapena fo I leanga ia tu Ellerslie, whapena ma le tato Ellerslie Panmure Highway, le taimi le nei o le tai au, avta avale, tautua na, saunga le mula o whainga malanga 5 minute te aile tulai fitu malo le tai au, Radio Samoa. Nalova Samoa, wa ule nei o kaasputi alu, awal suia le ngila o le kio. Aeva eva mai ina se furu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela
Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Malo se fomria le tunu whaftaile whatas mai le pokalame malo le tai alwe le Samoa le vainga la tamaile nei I le tala o le tau tātua mata mai Samoa whawhiloi le tunu o lo mai mo mai Samoa I le nei tai au malo lavar se fomria lo te wawatu le mana mai le langi de lei o le tau I Samoa Ile nei vainga le tai au lua se fulma tasilo I le mawhana o le ea winga o le tau le tunu I le sola whasaloi na awa o langi de lei ni so taimi e fo ini so vainga o Samoa la pa oi timu ile nei aso lua se fulma le iwa degree Celsius mo runga le vevela le e Samoa le so lua se mo le whai lona ma walalo ia nai minute fo ala tatu tala noi Samoa le sui roi Samoa pia le fionga ngan mana tu marvao tanga vai tipi o tanga vai ona mai fo le atanga le tau I Samoa lo ngatono nei vaso tatu iai tulanga ile tau New Zealand nei Ile motu sautia la fasoro na awa olang de leil tau Alexandros furuiva le maulunga le malu le ea awa olang de leil tau Blenheims furuvalu maulunga le malu le ea moto ile neifo yaso ile vavayatu grey mouth lang de leil tau in Mekako la fasoro na awa olang de leil tau le soka I Kora awa opa utimu I nisio taimi he maro silang mersavidi mai saute Nelson la fasoro na awa olang de leil tau le so dos furu maulunga le mafana Queenstown Mana ia langi leo le tau le so se fu mariva maulunga o le malu o le ea Dunedin la fasarona awa o le tau pa utimu langi le leifo inisio taimi se fu malima faisi maru lu o tau I le neifo yaso ia male ayo fungala aude ayo kariso kare stete good morning maro se fu maru ia le nei tai au fau o la fasarona awa o pa unai wanga langi le leifo le tau le awa uli mana fia na nei se fu lima maulunga o le malu lu son kwa wafi fo inga maru lu o kouri ia le lei le motu matu O le pito lava runga o le motu matu e pa unai wanga ni so taimi langi le leifo ini so taimi lua sumar whara maurunga le vevela wha mawina mo kai taia le neifo yaso le lau mua Wellingtone ma loro se whamaruia e le tunolo whatas mali tara pakalame so se vainga le lau mua Wellingtone whasarona awa o le tau pa unai wanga ni so taimi whasarona nangi malo se marisavili mai saute se funma lima maurunga le maru lu mautau I le so o wawanga maru lu o kori Wellingtone a karo whae Pasolo ina awa o pa utimulang le leili tau I tauranga I le so pa o utimulang le leili tau I tau po tau maranui lang le leili tau rotorua pa unai wanga ni so taimi lang le lei fo I luas funu morunga na mawhanawhana mo tau le so tera wanga Palmerston North pasolo na awa o pa utimu ni so taimi lang le leili fiafia na nei lang le leili tau ni Plymouth pasolo na awa o pa utimu ni so taimi nei pia Masterton o la fasolo poina awa pa utimu mo tau ini so taimi o le neifo yaso tera vanga ye Hastings o la fasolo ina pa utimu I le so pa o fo utimu o tera vanga Gisborne mana ye langi le leo le tau kirikiri lo Hamilton ma lor se fo mari le nei tai au los futolu o runga ma whana le Hamilton I le neifo yaso tama kima kaura o kinani no whanga whasalonga radio Samoa se furuwaru e le manu o le ere nei vanga o le tai au o ke vava ya ko ele mala mari ka ko ori ka no fae Ala wole vanga usula ka polo e wole vanga ti Afrika ya. Tuma winga langi le leo tau. Mo tatou ya kilani le neifo yaso. Loso mal toru mo runga ma fana fa mo wina mo tatou le nei so lulu tai au pe au dia la langi le leifo le tau. Ka malu lula ki ka au loso tasi. Le mo runga ma fana vainga yon tuatu langi le leili tau la for really mana sto na imala sa aso fu aso lua na va yaso. Mongo wanana vai tau ile nei taimi ole tae au. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali. Ai inga whabitoa pala au loa le Pacific Finance Limited ile ovar se lau fitu whawha lua fitu ovar se lau fitu whawha lua fitu Se fono lo chale tolai fitu pe au te wha longo atu ono a fia ta longa le fuafua mo le whai unga vai asona nei le na wha moe whai e Brisbane ona ole tulanga ile fa cyclone Alfred lena batu darab kalamele asara nafi o te lola ile ta longa dolphin ma lapiki le tu e fai longa e Queensland Brisbane o le ala fo ita longa na ilalo e Sydney el Malaya le lapiki
Ye foi sta longa AFL, I think, Australian football. Martulanga na ia so je lo fianga na o le Cyclone Alfred. Le o fa solo ina fia Queensland. So tulanga na ia ya mo tato fa fo mai ya tarsia ye ni so le tulu la lai nei ba o mai ya fia le fa maruti o to a lo fo tato matai de lang ile tulanga ia. Ya a tato ye le ba ngo ta long o lo te ba ya to le o ma to numero valu le sa red card le aso ka longa le fa ngai le weekend le tato nei le o fa sa le ta long ai to ka lo fai ya le lei ka mo Hoskins so tutu e koru ka longa le la fa sa le kam ka lo fai tulanga na ye tawana utsangia ia Yeah. Ia tula fono talonga ina ia o fo nei mau ia tautinga ia markai mia konkolengi ai ia wa mana tuala a on tupu tulang fa pene ia faina fo le numero tamata alo ia mai se o le fo i o le amisi ai la ia talonga sa tau fo i ona ta alo ia mana tua o nisi nei o tamai fa mo fo ia au la kapila tau ia o tulanga na o le ala o mai tau atu ia o la tau talonga le na fa ia ma Hurricanes le ala o tula mai ele fa le tonu le e la o tilo ma la wa ai le talonga atoa le lei o kamaya ngai lunga le reserve bench ale Blues ina ua red card la so tutu ave ko man fiku ale Blues ya Dalton Papali kamala yang suya ku ile afamul muri sole ai ola wi kamai ole ala po ale ko kamai nga oi te le yo le pa tamai na play le last 20 minutes por last fully ma bingu kerkalo ya le nga o mai fa le ma lo oi pa wan me o si sele au ma lo ma ko Blues lango o mo yo ke fie ya lango vole vo ko sa bari o ko ni place ma Newtown ma pori ruai la so me nga ka ke mi ka ya le Hurricanes ya langa le ka ngo fo ngai tamaki makaura e o sidi ako ko mi mika lang mo a pa wala me o lango ngale po nga malo le Blues le Hurricanes se sele au malo sa ko malo isi au ko malo ai si au ke mika ke yang sai asa ya le lei vai ana statu team na yo down and fa mai le to se mai lodie fasika ko panke ke ma fola ki pe mal fa pula ma ngai ki polo fo le sime ma ngai ya no ngelo o panke ke ma fola ma ngai so pa fe le lei ya pe fa be lo fa le panke ke ma fola ka ko kalongo nge fo le panke ke ma fola ma ko nge fo le cheno o le faingo le sapi o yo a faingo fia ngal fala maka sui de vai kongwa ka fa so vai le kiki fo le ioi ya ku ro lungal fala ima sin kamai ngawa la ti lava ioi ya ai mo la tu le manga fo le pal fa kasi mal fa ipula le fa ile wo matua pula manga ia e ma fa ile fo na pal fa kasi palunga le na ya awala fa ko o walo inga vela mai wo mafia pe lopa boy Ioi, pe a fa pe mafia e fa atu e ko foi le ai manga ia tau fa vai o ye la tanga sa foi ta vai e ye foi la vai nga e kale fa mo te tono le palunga le yo na palo e lava le so kamala nga le fa mo e ka le manga o mia la se nga o ta vai ka si le kai me nga o le fa i la yo le falai ya o kai mi u mala le alu panke kere con sau pe yo le ka ilo foi le hot cakes and McDonald's ta vai no ke va ko kamaya makua ile ya e nga yo e senga o le lolo tele ya le lei o le puleane oe a kako a o le leila o le sapi o le whainga o le pankeke ma fola manga ia kere nga ko u e maraki polo ko u e marfai pula lenga whamail ko sima e a loli ma Channing ko u e marsiamu pule oe po kwai whanga uma ime o alu uma awang isi me po vai lai ke wa mau yel pepa mal masimo awa ya wale au nga le na o tato iputina o tayo fai ma fai de kior kai au le le yanga fa osor kai au se ki foi da so akwa fa fi nga fa na Jerome Gray sonainga o fa so e salona si u fofonga italinga
masei e fai foi ole na a ole ne a mole mole ko van sili e ma fai ona tali ola u fesili e na mafu ai sea salona si ufofonga italinga e fai fuori ole na ole nei sole masai una maluma lei malielo lo tropea ai sema sei e fai fuori ole na Talofa Samoa o Jerome Gray lenei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai I lo maota ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo Radio Samoa numero tasi I New Zealand. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Some time ago, I took a trip to another country. When I arrived at the airport, there was a long line of people waiting to check in. But I wasn't worried, since I already had my ticket, with a confirmed seat on the plane. When I finally handed my ticket and passport to the airline clerk, she looked at me, then at my passport picture, and said, "This isn't you." Immediately, I knew that in my rush, I had grabbed my son's passport instead of mine. The airline clerk said, "I'm sorry, sir, but we can't let you travel on your son's passport." And of course, she was right. No matter how nicely I asked and begged her, I simply wasn't going anywhere. A teacher once asked her class, "How do people get into heaven?" A little boy shouted out, "You gotta be dead." And he's right. Well, half right. You not only gotta be dead, you also gotta be ready to be dead. You see, to get into God's country, you have to have a valid current passport. It's your only ticket in. The thing is, only God can issue passports for people to enter His country, called heaven. You see, I was fortunate. I had time to get my own valid passport and catch the next flight. But none of us knows when our flight from this life to the next is taking off. We're out of here, ready or not, with or without a valid passport. And there won't be another flight that gives us more time to get ready. But the great news is no one wants us to be ready more than our Maker. That's why He's done everything He can for us. He even became a human being named Jesus Christ to give us our own passport and citizenship to come home and live with Him. The only condition is we accept His free gift on His terms, which is simply that we start our life again. Only this time we live His way, which is the way He designed for us to enjoy from the beginning. Remember, there are only two places we can live in our life after death. So we definitely need to always be ready for the right place. So won't you ask Jesus to forgive you for living your own way? He'll give you your own passport and ticket to His country.
Plus, he'll help you start living his successful, satisfying way now, every day, so you can enjoy your journey home to heaven with peace of mind and complete security. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lo se formal tasi mana follow chale July fitu o nga tono ne va so tanjo ye na tan show fatis mai le fionga le alo li o tanto so tainga fo isa mo to vai o sure ready sa mo e pile fionga ngan mana tu mar va tanga vai tipi tanga vai follow telefone nei vai nga ia me lo tu isa mo Fatalo fatu fo I le nganga fie le nei tai au fa aftai le na la fo yo lo ma walunga le lo fa le tu mo lo so fo le nei fo I tai au lo fionga ngan mana. Ia fatalo fatu ya te sara fa pele sunga ya vai. Morning sir. Ia fi foi faro o to lo mala lo si mai pero si fo al nei so fo. Ma lo va tai ia foi le tu fa longa tu nai mo lo si fo la le ia tau mai le na vai ngol ta tu ngor wenga e le onga tu nei va so ta tu ia ta tu amata mai e le tu longa na ile fo no uso pa le mene le tu le so na nafi o le ale tu longa o ia ko fa ka foi se kai mi mo la fa tu tono le parlement wa na foi tu lang ole wa interesting al tu lang le wa ai vale ole wa ole la folo na lua le ole le fa tu toina o tu ina tu le parlement ma wa tali el fong talai ya ole la fo fa tu la le fa tu toina o tama te parlement ma la ka peleta ale la wali ali ile sona nafi ye te mo le la fo le sa ye fiuta na inga ile bao o le foi pulo nga ngai fu mo tolu o ave ma te ta yo fa tu ile tu sa mo watas ma te ta yo le tu ngai I te ya le o manino o fa lo te le tu ngai na va tu ngai le o talia le foi pulo nga ngai fu mo tolu le sunga la u ile o te pola te ba fo si smith ya o le foi la ia ile tulanga tu ina tu le pare mia mala na kapeneta I lu mai la ia ava tu se fesidi el pongo talai e tu etalia se si la fo le fa tu ina wa le la kwale ta si tu samare la fo le na tu ina tu le so lu o mai e ta si fo ia le au tu ole le fa tu ina le pare mia mala kapeneta pe la o bala ia le tu le mai I wala so se la fo mo ka peneta ia batu yo ila le ile fenumia inga le mo wo fetoto ai ia le maninga ruanga le so na fer pan mele na le la fo ale na na tala no ile mo si tu la malo lo le due tu la to e atu fai lo fa un fo fetale ia tato malo lo se o le stofi foto atu e tato swalo pure la fo le fa tu toina tu langa la o ia ile te nei awa te ma o mai po ile fa fsini ale te tail malo e te una va tu sfinalo pe ai sia o to te ile la por fa le fa tu ina a o uma na fa ile le fa un pa mene e o ile la fo na va tu le tu ngai ia tu sa mare nga la fo le fa tu le fa pule o nga fo mo to le o te ile va fa po fa ile tu malo ia to no bainga ia le ata tu ma o ia se fina ngalo le fo tala ile so ta o le tipo tu ile tu langa le mta pul nei o to ile si la fo le fa tu ina po fere tu to no ile te fina ngalo le fo tala o le ata tu ma o ile fina ngalo le ta ile malo ile so lua le so fu na o to tala no ina le mta pul le fa ta ti ese isi mata o pusa fu e tala noe. Ono le sa faini fongo fetala ile tu si le fa ave se il pal mia ma fai pure to li mole. Vanga fa fai le tu le foi. O fe tonu le to ile no fina ngalo wa o ile fa to te umane o fe ngalo ngai la fonai. Ia o fu ima le o le pongo fetala ma su fongo fetala. Le sa la lango ina le tu se la tu pati fa o fai.
e whaamuta e to e vea le palemia ma paipule ia to o lima po minista to o lima o le lato pati ma sui alo ia le vanga whaupufai o le hatutu i le atua sa ma o tasi so mta upu malale o rute lo le ua iei tāpenanga wā le ua to e watu tāpenanga o te ungo le lafo e te unga li tua ngai la tu te langolongo ina le lafo le utu e watu au la tu te unga la le e watu e le fa pe tau fa ma val par mi ai te fo e fai de fenga palo ai lo fi ngalo ia le pipule nga ngai fo mo to i le te ngala o tu la ia le va pe fo strai si le tatu o te pena le mai wa ngumi le la rangi ang na wa matana pe fa ma mai se au pong sa tiri ho le e o ia pe sa fo e pu tau o ngi fu ka channel ko mai ka mai i le la ale le le we la so to ne ya ta ya se ta tu ma se tu le so ta ya po le stu la ngala ya ma le ya lo fin ngana fo le wa ya u ya mala u mata tu nei ile live mai on phone fo le e pe la ka ke maka sa ka ki fanga fo le I mean o le winga la tala fo le o le whaalinga o paua ma le malolosi o le il porkiki a tātou tono le palemene sa mo au te loa o fasilite le ai lua le sa makua i manino na nafi o le fasilite le palemia wa umona pasia le lafo le majority pe korsu whaelenga i oe o lai whaatuatuaina le palemia ma marana kapeneta ai fiku aso ko e lako le si lafo o le whaatuatuaina a le umanga i oe i tono le palemene le whaatuatuaina le palemia ma le si fasini pe fo ni mo sini le i tuto le fo feta lai fo le ele tulanga e ele tali o le si la fo ala fo ka mo pa si ele si la fo el parlement ke le lo la o le tu sa tonu na tawai la hu fa no longo awa tatu ma fo fonde o le la fo atasi o le fa tu ino le te el malo o malana te ingo le kulenga fa ton ya le na fa mo ye fa unga to tele na le la fole na fatu atu e tu ngai ai aba tu fole la fole o la fo atasi le fatu tu ino te el malo mala na cabinet dia o ese o le wa aba tu e la to sa te le la fo mo o visi la ya uya ai se ala na te e la fole na aba tu le fatu tu ino mo a sa tu le lango o wa la tu le fa mo ka pawal me o te lo le lango ai ile la fole ona ole nganga le la fole na watu mo ia o to fo e fo nga palot le la fole ele fo e fo nga palot ia ave sele te ingol malo mai pane mia mala ka pene tele ai su ya tu sei si te ingol malo ona fa awa ala ia le pa ingale ia nei pe o vala ia lu ele ese ai fa u kungo le la fo le la fo mo ma le la fole u to e batu nei ia se tatu wa ai pe ia wa le mo le so atone te uta su luo ma tu te o le la fole o to fa uruat ia wa le foi de filinga pe ma fai la ona to ave ese le la fole wa le la fotas ai to me le la fole na ba tu mo le o mo fa ia filinga lo le al palme le foi sa tu la ile mistao o le na fima fa manatu ko se la o le ia ingo tu la pono tu ma o le ton fai ona tango fia se mata o mo fa filinga lo pale bene a o ia ingo tu la pono tu ma e mo fai ia ona to ia batu se mata o pule sa o mo fa filinga lo to ilo sa le ia pe o bala o mala ia o le tatu wa ia tu e la son na pe o le o numi a to ai le langi o le lafo ia se tatu tadia wa le wa tu ave to mai ia se tatu wa po tu mau pele se ena e fai pule o nganga ko mo toru o te unga ia mana o ia le tu ai ma no bafta ia e mai tau tu fo ia lo tu langa le fo ia o lo tu langa le pel tatu fai nga pa anga fo i malo tele Britania le la mai tau to lo ia se so swani mai le BBC e anga i tonu lava fo i le vaenga o le asosi o tu stala ma le au fa sala lau o a tonu lava vaenga ia o lo anga ia le so swani Baftai te sala mo sili mta pula ia masalo o stimo mole o ia se so swani ale fala tonga ne o fa sala lo te le malo Britania
o mai atato te le do isi tu o Pacifica o fa longo la fo eta fo ia isi tu o Pacifica io le fo le to e so mai tele o ta ile ma malone o Europa i nei vai ngol Pacifica e tatu te ngā luema tatu fai paanga fo nei ngā luenga se so swani mai ai ne pera so swani le falap tongo pa se lo ngā Britania le wa mai tatu so si Samoa ia tiri o ngā luenga le fi fa le te fa tu lunga le se a wivi fo nei o pulenga o tatu so si le tuno ia ma fainia o ngai si tia ai ma sanga fa mautu le o ngā luenga le fa tinoina wa mo ia ai ele ato to isi temi le fa tino fo ngā luenga ia nei pa le tonu isi temi ia ai ta ule pai pe ma fa manatu ia la ia o ngale ta ule tau ta le mo le ala fa tino ngā luenga le ma lo fa tai ta to fai unei tai o ngal mana o le fa wo la ngal wenga le mtanga wenga o le el tise kalchi o nge ko pe le kisi ia tu langa na le mata wa tu ala sforele o mobile sa amatenga wenga ia ole fa la loino la au se va ne fa fonga le tu fo ia lo le leina le la ta ia lunga ia tatu leina malosia mai la lo palpala wa ia fa fita le sa fa lo minsta nga wenga tele e me va inga le malosia vertisi ia mo so onga hole wa malosia sa tanu la lo palpala ia o sa ia le vai ona le ni pipa hole ia tu ia tonu ia wa e per mafuanga na le fa wa o le sa fa ia fu mo pere ti se ni so wa ngole su le moto au poru ia wole to ia pe hole pe solo ato wole to mi fo sistemi ope na i tu la lava ia to le lei ia ono le ele i longa ona ta o le mai fo ia le tu langa ile fa ti no ngor ngale malo si te ti se au de lo o le au tele na le ale au langa le fo i va ngol malo morta tu tu ato ai esa le ale pepa le fam tsanga na mo fa la to le fa ngol na va ya sala ina sa i fi ngalo le tu mala por fa se ai le lato o nanga awa ta si al fa la to to el ti se o le to tu ina morta tu mo tu le ngate se va ya por ele fu se mete le foi ngalo nga pe au se fa le to tu le mai ia ono tulanga fa pena ele ato to ai te vi mo se o nanga e al te vi ia sa fa le tonu volta tu so vai mau ono tulanga fo isa e ta fenga ono tulanga fo ti munga o tona ia ia te lo au to fa fo isi ia o nanga tulanga masani a le mau ti mu o le tawa na fa mana tu mai pu le so vai fa ia fa ale so vai nei ma te manu le wa ona motusia mai le o nanga masani a le ile so vai e fa ma lo fa tai mo le fa mani no no vai nga yala nei fo entire fo ma tu la no si e fa ilo fo ile tenu o tapenanga ya wa ta tu tala mai sa mo pa tan fa mo le o le wato te pena ia manino le lafolo na luo le fa tu tuina pe ona tolu mai ia na nafi ia ngalo na fo ia parmene il fa mo to au fi le aso taia ia se fa le ia le lafolo na luo le fa tu tuina o le wato fa tau mai se ta vale fa si manu fo il fa mo le malo mo mtanga lo fa to anga fa vai lango ai le atina e la fu manu pa langi lu tanto tu wa matanga luenga le ofisa tu tonu fo o mtanga luenga fa to anga fa vai le tato mo tu se vai to sfulu te mai tai u fa wina o onga i to mai o nga luenga tau le palama ma le fusia o la vai mai le valu sfulu mon tu le sa fa u mai le colisio tata se australia nei vai to tele da pata mai tai nei o mo ia tu spasi nga luenga nei tau palama ma le fusia o la vai i oli nga luenga pisa to tele nei tu pawali i la tau te mo ia le tu spasi ia le ua to tele ta mai tai ua pa malu e nai ma lo fa tai le lei ta tu tele fa to fa nei tai au ma le tau i sa mo nga tono vai aso la fa se vai nga la vai tau ni na aso to nei vai aso o fa le nga mai fa tu nga lo longa a le fa ma sia fa tu nga o ti mu ma fa mai tu sai fa mo mo na mai le tai o nei fa pe mai le official va ai tau se va nga fa tu pula io a fa ni tu sa tangi ai se fete ingo sa vidi ma ti mu o ta o to nei i sau te o tatu o tino
e ui le atulanga o lo fitia pesa mo I au o savidi o le lai to elau o savidi ia mai matu I sifo ba au mai ai winga o masusu o le tau talu wai o lo ia tulanga ua whaalea o ngai nei rapta ingo timu ngoma mafa whapea whautuanga o lolonga ai whaamano si ai whautuanga o timu ngoma mafa mo lau whanua o le tātu o tino ai mo le aso le vaia le aso lulu le aso limo mati to uru wa vasoro timu mai ma mafa ai pupu inisi o vaenga whapea wila mawhai tiri o a whianga ono alia e mai ai e timunga mai ma mafa inisi o teimi kua oa ma mase se e au wala I no fuanga maurunga mai lolo vaia no fuanga I tapatapala e whaatau tau saviri I teimi o timunga ia ole vainga nai tau mo le yaso le tatu tunu tawai malpa ponga Samoa Uso malo fafte tele mo le tau tua mai le tatu ngaruenga nei tai au mori au fai wal nea solulu ia maru foi nga nga lo nga tunu le vai yaso ya te mer tu sala tatu feroi tai lava le fionga ngan mana tu mo va tanga vai tipi tanga vai tau tua mai le tatu ngaruenga I Samoa nei tai au na wa tu taro headlines follow tele I lana tau tua taro tala mai Samoa ba ta le tu la valu I le tai au nei taro pom ngai sfa nau nei tai au Pamnanga sfana ola so lulu nei wa tatu I hele so lima mati wa matala le telefoni pe a mafai ona fanga ina le telefoni tolu fitu tasi lima I tolu mafai fo nga le emaili nga fo mo le no On air at radiosamoa.co.nz. Mo fa mo ngol taro Facebook mari YouTube Radio Samoa mo pamnanga sfana ola nei tai hao amata mai no pitol nei tai hao Ya le leite vai o lo ia tatu fa manuanga lea o lo lunga le YouTube channel. Ua malia malo I lo alo fale atua whaaftai wau lia mai e lea whawhine lona 5 tau sanga manu ia le isi la asanga o lo wola tuputupuae a lofa mo Oe Symphony mai o matua Eve and Deborah happy birthday nga pawon nga ia tawai Pei e whai ngō fie mai lea kaula suru o se va ia whai ngā rea so li mari o makieri whakari se koe kiru kasi se koe vaiangi ke ia wai se kako whamangianga I misi ngi kae au ai ele ai o ka konga sana makua maanga ia ke lea so le whai ngā lea so luru lea so li mo makieri ia lelei ia o le pese le whaamani toile pūrenga mara whai ngā ruenga Ara bagi Samoa mal tara bokla menei maru le tai au. Mangu yoko wa sofa nga ku sapele vili mai se. Lo pise paru ke lo sta na vai. For I feel le tala lele Saltao ai nei Olena for I feel le tala lele Saltao ai nei Olena for I feel le tala lele Saltao ai nei Saltao ai nei Ele alo ai se tangata fire saltao ai nei
Mamafa le traffic i le taimi le nei, Managed Cow City Centre, o lo maita watu faisi Mamafa, ma o lo iai fo inai poloka in and around the city-bound routes i le nei taimi, mai se fo i le vaenga na Lambie Drive and Cavendish Drive. Maita watu Puhinui Road on State Highway 1, o lo faifo sipisi, ang ayatu city-bound traffic, mai se lava fo i tato interchange. Takanini on State Highway 1, heavy on city-bound traffic i le taimi le nei, mai se fo i malanga ayatu le na i Papakura. Southern Path and Conifer Grove i Takanini o lea fo i o maita watu tele poloka i le taimi le nei on the northbound traffic. Papakura to Drury o lo o tele le Mamafa whapena fo i ni poloka o lo o iai on the city-bound traffic. Western Central Auckland traffic. Masita Onehanga o lo maita watu le taimi le nei whailawa fo i si Mamafa tele poloka o lo o iai. Mai se langa yatu on State Highways fulu maleono male luas fulu. Market Road to Penrose o lo maita watu on State Highway 1. Heavy on a city-bound traffic i le taimi le nei. Great North Road to Patiki Road on State Highways from Maleono, heavy ma olo yai fo ini poloka on the westbound, maisalanga ia to Waterview and te Adatu. Dealers Ave and Reagan Road olo maita for taimile nei, faisi Mamafa ilang ayatu ila tato motorway on Rams. Nisina o swinga foi, na wa yai tato lunga la tele taimile nei, failava fo si Mamafa tato na saunga le mua tavale, mafta mail malu te Radio Samoa, na utus fulu Maleono minute, ta leo le tu la valu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ta pena sa lumana i manuia, masu e so whailonga i le soifua maloloina i le Skill NZ. O le nei whailonga o le mawhai ona e au sia se ngaluenga e maua e le tutongi e a mata mai i le luas futa la i le tūla. O lo o maua le avanoa mo e a lala i New Zealand, whaapea fo i e o lo au mau i atunu i whafo. E tele fo i ni simta upu ese e mawhai ai o na autawina i oe. Vili mai loa i le Oval Selau, fitu 5555 ono iwa. Pe e-mail i le info@skills.ac.nz. Mō nisi whamtalanga. Ta alofa Samoa, i mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero lua. Talofa sa mo se o atunu pele. Ua tala ina nei la matau fale o loa o le leata i lai Super Reds i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fufonga tau mafa. Ua maua nei le matau talo fiti i le iwa tala iwa i le kilo. Talo saboa i le balu tala iwa i le kilo. A fio mai loa i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai i le o lua fitu, fitu fitu fitu, lua lima, balu fitu. Ianga akangaka e akama iluma ai estele lokoleanga ia aleke ai sisi vai oyo ngai manga ia sa o ele sai ngai manga ya le manga ya uma o fokuanga uma makima inga sa sikoya inga ua fe ukalinga ai afa ya kupe aka veyo ngole sifiole aka makua ile make sense sa sole sunga lo wolanga. Wale make sense alenge yolanga Kelele au fai ishumale au fai kakala Kalu kalu ai sole lo fa akamala Wa e anguile savili e pupula o maka Exposed to oe kama lunga salvala silo mas ya stella wala la fiesta la le wal follow low toi pa ya yelang kom wala firfia kaka ai lele wokileanga sola le ami oleanga ai kulilo inga kaka kulkuli kalo fala le wo pala si wale make sense alenge yolanga
Maku e se mai no wisu mai le pisikisi a iska ngaka. Ia e whai akua e whai lava. Loko kalai kiki no loko maa. Ia, vai, o ke pōka o e ngalo no mga kua. Ia e koe ko kuri mai o makua. Ma awange i whakaika i fua le skama i reo langa o le skama. Ia ka mawhai lava oe ia make sense lau o langa. Wat your makas, ma ia kukusa no whai kakala. Maro ka ele mama ia so uma. Ai soia ia wapau lava wanga ole o langa. Kako feo la fa akasi manga ngaleanga. Paule mea ia suki mai lo fia fia. Suki mai suki aku e suki fua fua. Sana ro fa foi man au fai tana para sa tu longa lua au loto le ma tu longa to o le ta ta sin to lua tu longa fa au tui pa tua o we ka fe e ser mata ino tanto tu unga de tai au para sa tu longa di ma au fa pa pa tu longa no o le au ma polo tu longa fitu o le au ma kwa ile make sense ari kama ya ma tanto tu longa pa no de tai au Gafia ponga oi ai soia ia wa paula ba ole oranga kako feo la fa akasi manga ngaleanga paule mea ia suki mai lo fia fia suki mai suki aku ai suki fua fua. Vamos molha lo kubaenga la. Saya mga yalaw ko ngalkayaw saya. Ako lau kau muy malaw ko pa kuha. Ako ay malaw leo de loko. Sale ai. Em kwa makao kia foi fengal kamangi o saya. Kia ku nga sa vai. Kwa mga ya. Ako ay mga ngaleang. Ele fangale muangi nga ngaleang ya wo. Ai mua ka mga. Lango kamangam ko ikele lo lang. Saya fai fan le morning zone. Joy va meno chalo chalo tano le chula no tano chalo ba samo. Ka chale falu ile tayo. Nei ya matua ba yang ngaleang ke uma wo o ko ka ya ai fa malo si mai fa bon. Fa malo si mai. Iya. Kapeng kabay. O nga ngaleang o le makamoy bale. Bale moy o nga ngaleang umanga. Ai on sai mai kapeng kabay ki kaya fa mon Alenga lai tamai. Ole ka ele o ko tsaya. Ya malam le ala lu suka fa. Ya le malo fa chai le tunu le tai ma tua malo le on sai. Malo le on sai. O ye fo fa nga ma o le pule no o au kilani alo te ba mai tu ai pe ya ka le make sense bro pe sele nga ma ku ngai o le mele o le pisi ma poloko lungo le awala. Tito na tu makua I fa tupula I tono New Zealand a mai sia ka ko yo kilangi o tele I loala ne te o sifu fanga wa ki kilo ko I vanga ia ka ki kilo I ai le e te mi te o te tongi ai ka ko ia poloka I o kere no para le sa o le plan le pole no le ne ile tulanga le o le poloka mai sia pe ke o sil ka ya ma le fia le poloka congested na wala o kere lola por algo inga vai le vai pule ngo peke wa fai se fee po se fine ka ko le polo ka se ko le mam la ma I ko ka ilo ya ma lo fai ka ya pe ka le make sense ya fai ngale ka kon ka sai fo ma fa
Ngal whaalau kupe mai. O le kau kiki ga inga kukongia kau ku text. Au le tūlanga le maita watu. Au kilangi, it's the worst city. I mea nei o poloka po o congestion fo I taimu. Ai mai se lava. Yeah, fair enough. Leanga o kako o mako I ke leo population o tātou. Ia o ta avale afi fo. Ia wa ako oku fo. E le whaapeo tangata umai whaonga aina ia public transports. E le lava I tangata. E prefer e lātou. Le halu le ka avale. Ai afa apenge I lao le kamawhai ina ia tutongi. O le mai tau watu I lana tala le whai mai. O le tau atoa. I le vaenga fo o le delay o ngā luenga. A tangata. Pe afa apela fo I ki kilo le tūtau tamau ainga. E tasi maleiva piliona. O le kulanga le pe alai ona tau mafau fo ilele. I se whainga e totongi ai la pe afa apea o ka koule poloka I le awala. E te tau la ona totongi. So ia tau ia. Makua I le whea lava lea. Mō tātou I e wheo ai. E mai se o kaimi o ngā luenga. Ia whai olu kua ia kui o ngā luenga. Lusi isi ku la whai ngā luenga. Ai ato e wha o popo mai ma se tūlang whapea. Tūlanga ngā makua I o ka levi fia I lava ta ita ia. Ai sa o le o le lipotima le maua le tātou official lipotina tu ina mai. O Aukilani. E tu fitu se fulu mal fitu I cities. E 5 se lau. I le mea ka o le pisi. So ono se fulu lua ia tunuu. 5 se lau ia ai po cities fo ia. Mai le ngā whaingo mela. E ku fiku se fulu mal fiku o Kilangi. Mo le mea makua I po loka whasolo ato a wale kaimi po lokai. O te le o lola wale la titunea pole no e tauna whaise fufuanga. Po le mea kam whai discourage ka e o I lunga le awala kaimi le PCA pe whao ngā ngisi ko ngā public transport ina ia aua. Ia I po lokai la awala kaimi o peak hours. Ia flow ia le traffic. Ia tulanga whapena, so le ka whewhe makau ki ari. Ia a fuala iei wa alo na winga la. A whaapela o le a alofia o mai tangata lunga o motorways le tele I na whaonga ina le taimilei. O na whaonga fo leo back roads. But e iei fo iai si tala noanga na o whaalonga. E iei a tangata. E fia pole ale poloka. E fia lava la tau I lunga le motorways. Ona, o la e mawhai on kilo aku isi ka ngaka. Fiso ta ia tu ma wa ai tangata. Ai a whaapela whaonga back roads fo ngai. Ia e se lava foi ona mauale man so lo la foi manga ola ko inga ia va ai tangata tiro I tangata ngai lo lau kilo nga fale ia mala au ai manga ia foi le la tau e se foi la tau mindset so la which is good ia fa penge la ola ia if you lava foi pe alo ko foi la back roads ole apolo ka foi la na foi va enga la tau ia sa wa e le atunu o le lopo o Singapore e le atunu te lo tau sirifia le atunu fa fonga mai e le atunu e whaasanga o ka ngaka fōi e whapela o le taimi o le wā tangata whengaruenga. A maua o e nunga la wala e kere o ke whengaruenga po o e ale whailau whaakau ia po lai kero ke ka polo wa o kasi e ka le polo kai la wala ka o kasi e ka ka polo kai la wala ka o ke wha koe whakaworo kai me e kaukara ko mai kuri ngalo kai me a makana ngaruenga ngai rolo kai me kuri e ti off o ka polo ala winga tana fo le tino mo pe ke lo Singapore a maua o lunga la wala taimi le e uswenga ka whainga ruenga ala ki ale whainga whakau pe kia le whaisisi au kiu ke fo le e whamai whaasala oe e whekau ilana ngā whekau ili whaasala o ngā wala ngā e kau ngā wene wha mo jangata whainga ruenga I lunga la wala kaimi le se umafo kaimi ka whainga ruenga ia ngā lola ia kurilau kaimi ki ti au whai Ia walela ele sianga le si suggestion lava for your brown ne fa atu mal taimile nei le ngata la ile fa ngai no public transport a fa mai lankala fa ile vainga fo ngalo lo lifia kul ka vale le sika fa ngalwenga pe fa pe tu tu fa ngalwenga ina ia tau fa iti ala tu langa le o le kele o ta vale ia ka ilo ia ata vai ai longa fo ie so e longo le ile fa fonga la tu no mai la tu e fa ngalwenga ngame ai sa le nga pawal me fa marsking ele consistent fa marskingo e ale le la fa fa marskingo ele I tu ta tu fa ya onga e so ele mata ta mai sa mon ngai ka ya e ale le so loma ai yes Anu yai.
Alo luma. Lua. Tolu. Pa. Tapa. Lua. Tolu. Pa. Was. Lua. What pa? Luma. Yo. Hihi. Manaya. Alo luma. Aya, koso lunga. Aya. Tapa. Luma. Altafa. Sauton. Iha. Luma. Manaya. Yo. Lili. Yoi. Lunga. Tua. Zolu. Malfa. Halo ikua. Yes. Dua. Zolu. Pa. Sawi tua. Aya, okal mang. Aya. Spuse kole. Anu ay, oi, luma matua. Ya, mana may tsono. Mana may fafo. Mana may tsono. Mana may fafo. Nui tele ne yaso. Soy fua. Malo soy fua. Ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E toi whatalofa e lo tātou atunu, tātou mafuta le o ngā tutonu o le nei vā yaso. I au si mai alau whaafafonga, talatau longo mai lo tātou atunu. O tolu nei yaso talu mai le asunga fua na whaasolo muria i tua e le pāle mia. Ngā ruenga o le tala noa ina o nisi o tū la whono toi teu. Ai alo mua le pāle mene e tangofia le lafolo na lua o le le whaatua tuaina. O le pāle mia ma le kāpeneta le ana tu inatu. E le sui whaipule o le tū malo. O nganga i whamaunga numera tonu. O le aso lua na tōlu po i aire tala noa ina o le lafo. O na ele isao fia e ui isa malo o lo le whono. Mo le lua i tū la. Ai tapena atu vaenga sa fia manino i ai. Peita ia toi usu ane le fono le pāle mene le teo le sifururua, i le au auri o le sorua lava, ua nenefu ma le manino le fonga fitalai, ma whai ai loa na whaai unga e toi tapena umatu le lafo, whaatasi ai mani teu teunga, o na whato atango fia lea le fono usu a Samoa, i le astofi o le vai o sonei. Ai o le tuina atu le lafo lo na lua le whaatua tuaina, na fesiri ai le tamaita i pāle mia i le fonga fitalai, e avatu mua so na fina ngalo e wha amala mana mai da bafua anga, wa ia tali ai le isi lafo le whaatua tuaina, ai ua mai ona whaia i eile whaai unga le pāle mene le isi fo i lafo lava e tasi, o le whaatua tuaina, le ana manu malo le te ena le au wha inga e tolu se fulu wha whaipule, ai se fulu lima whaipule sa langolangoina. Na ave ai fo i ma le tua lalo le fionga le pāle mia le fonga fitalai, e tu ina atu mua se fesiri pe taria pe te ena le fono au, le toi evatu o se isi lafo o le whaatua tuaina. Pe tai ua le taria le fonga fitalai le fesiri, ai ua ia whaailoa o le astofi o le aanga isa o loe le talanoaina o le lafolo na lua o le whaatua tuaina. Na manino le finangalo le tai o le itua ngai le pāle mene le asolua, wa latou le langolangoina le lafo le sui whaipule, o nganga i fomaunga tolu, ona ele o talia latou teu ngā sāfia whaofi le lafo. O le teu ngā le lafo lo fina wina le itua ngai. Ia wha mawai le pāle mia ai whautuaina le ao le malo. E wha ta ape le pāle mene ne ia toi fo i le atunuu, i se whai ngā palo ta tele. O lo tu mau le fina ngalo le whaipule o ngā ngai whamaunga tolu, wha pēr se vai ngā to tele o whaipule o le whaatua tua i le atua Samoa o tasi, latou te le langolongoina, le toi whai o se isi palo ta ile i mai a le 5 tausanga, o le paia inga lona se furufitu o iei nei a le pāle mene. O le autua le lafo le sunga la auri le o te apolata i Valfosi Smith, ia wha mawai le pāle mia ma le kāpeneta, ai toi whiriwhiri se isi pāle mia ma se kāpeneta fau, e wha aua wina le pūlenga o le malo. O vala ia o whina ngalo ai le whonga fitalai, e tōro po i le asatofi e tala noa ina aire nei lafo. Mo o whautua ina i tu umo le mauta, o lo a fia ina ia whao umatua lātu tā penanga i le whonga fitalai. Ia le siria le tātonu o le sfurulua o le awauri o le saruru o le vāso nei.
A o lumana i le stofi e toi tau wau fiai le pāne mene. E tu sa male tasi tesi ma le 5 miliona tā la Samoa se fesoa sani, wa fua e toi fausia ai se ta vale e whaapitoe le ngā ruenga, o le fasina o manu papalangi po povi, ina ia sanga whaatu maua i pele tūlanga le leima le saunga le mū, o ano o manu fasi e whao ngā i tau mawha. O le fesoa swani o wha mautua i se kon karate, i le vāam tā ngā ruenga o whaatoanga mo whai ngā whaiva, ma se kompani Australia o le alatu fausia lea ta vale, e whaato tonga i masini maisi mea whai ngā ruenga, mo le fasina o manu papalangi. O whaatupe lea ngā ruenga le Port-Kalame, o le Samoa Agriculture and Fisheries Productivity and Marketing, po le SAFROM. Ai la kolango i aile whare tupe le rangi ma le IFAD, po le International Fund for Agricultural Development. O le toi maua sea ta vale fasimanu e afua mai, i le lei wha ngai o ia le mta ngā ruenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva, o le tasi o ta vale wha pēr na au mai mua mo le wha moe lava, o le saunia le lei o le fasina o manu papalangi, i nei saunga le mūtu nga uma mo le wha o ngā ina, o ano o manu fasi le tausinga o le soifua malo lo ina. I le saini ai o le konkalate e wha mautu ai lea fiso swani, na wha ilo ai e le minstau lea mta ngā ruenga, le fionga ni uawa eti malolo, o le tāua tere o le tausisi o le saunga le mua o le soifua malolo ina, o le mafuanga leo le wha o ngā ina o whainga wha o na ponei, e wha tino ai le saunia o ano o manu fasi, wha sino le ipovi, le e wha o ngā tonu iei le ta vale o le aiei masini, e wha tino ai lea ngā duenga. O mai ala sauninga o le suaino le ele alo i ai le amatari o le ngā duenga, o le fausia leo le ofisa tūta tonu fau, o le mta ngā duenga o whaatoanga pa whai ngā whaiva ilo tātou motu o Savai, le ua fausia le tāulanga i sale longa. O se ngā duenga ua whaalia le minstau lea mta ngā duenga, le fionga ni uawa eti malolo, a o ina maea, o le amauai e le au whai whaatoanga i sala whai whaamatalanga uma, whaatatau i ngā duenga e fesoa swani, ma lango atu ai le malo i alatu tau mawhainga, e le ngata o whaatoanga ai o lafu manu, whaapea whainga whaiva. O le leino fuanga fau le a fausia, i le tatou motu nei sa la whai, o le a whai ma waainga taulai, ma whatu o le atina ina, o whaatoanga ma whainga whaiva. O le a vea foi ma no fuanga, e whaatautaia, ma tuina atuai au nanga tau suesuenga, whaalau te reina ai au nanga, ma le whātinoanga o whainga whapae, ina ia mautinoa le maua e whai whātoanga, ma le au whaiwhaipa o le lango tonu, la tau te manao mia, ina ia whātu mawina, le solonga le lei ai o la tau watina. O se tasi o whātaita inga sili, o le tuto atu o le malo, e lango ma whāmalusia le au whai whātoanga, ma le au whaiwhaiva e tau wana atu lea i le Port-Kalame o tupe e fesoa swani Matching Grant Program. I lao le bloketi le nei o le SAFROM. Tau o na whawaina uasilia ma le tolu afe pisinisi tau whatoanga ua whamanueina ai ma maua ai puna o mana o mia mo alato matina. O awa onga whapea ai ma le lango tau tupe mo le whare leio a wanoa maua i mageti. O le nei Port-Kalame o tupe ke soaswani ua tele na sao i le sitia o le tomai i whainga whaona pone mo whaatoanga. Au mai o masini whaateko na losi ma le whaalau le ina o le sao whai whaatoanga ma le au whaiwhaipa i le tamau a inga o Samoa. Le minstau whaatoanga ma whainga whaiva, le fionga ni uawa eti malolo. O le whatupe le rangi ma le whalaptonga tau tupe whaavao malo, mo le ati nae o whaatoanga le IFAD, o loo lango i le fausia le no fuanga tu te tonu fau o le amtanga aluenga le malo, i lo tātou motu i Savai. O le kolisio awa onga tau matata i se le malo Australia lo i Samoa, o se tasi leo puna vai o le poto awa o ina, wa maua i tu si pasi ma wha ilonga le to tele o alo ma whana ua Samoa. O le tausanga nei, to valus furu iwa ua whau umai ai, ma o lea o wha inga e fast furu ta maitai, ai fast furu iwa ali.
O le to se furu o te mai ta i mai lea fa inga ato wala tu o sia tu si pasi. I le matata le palama ma le fausia o ala vai, le plumbing and water drainage. Wa fatu ina i te mai ta i se matati e le nei tu sanga, i le to tele wala tu o sia lea to mai tau matata i se ese, sa masani o na furisia i le tu pao tamatane. Stasi leo fa maoningo le fa i ungo su enga fa na uma le atunu. Le sa fa i le office city o le mtanga luenga wa onga maanga nuu, i se feilo inga matu stala le masina te nei. Sa ia whaai roa ai le pa u maa walalo, o le tau mawhai o le tu pāo alii, a e maa walunga le tu pāo tamatai. O le au whahau o le nei tu sanga, ua maua whaai longa matu spasi, i matatao le kuka po le saunia ma le ngā seina o tā mafa, o matatao le palama ma le fausia o ala vai, whaale leo ta vale po light vehicle mechanical technology, o le matatao le folaina leo le maa, mo mauta malawa po le wall and floor tiling, manisi ua maua tu spasi to mai i ngā ruenga tau tangata tā whao po le tourism. Ai le tala muri o le stofi le vāso nei sa whaeloa mai le tamaita ilo ia ia unasa iuni Sapporo. E vala awai mo le te mua le whaamsinonga, mo lianga le sunga ia Mau Hunt. Pe tai ua whaeloa le ua mo lia le o le aso tofi nei le aso ono mati, ai o le aso se furu lima, le aso lua leo le masina fou o Aperila. O le whaamsinonga whai tu malo i mirinuu o le avala awai. Tala i o le nei aso, soifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ai ngala tapai nunga la wala nei taimi o le tai au fau tātou malanga mai si sifo. O leo te pawai atu poloka whasolo ato, te loi wha lavelen tu poi nei le tai au. Te loi mafu angana poloka whasolo ato ai, i le city bound o le highway se fuluono, o leo te pawai atu, mai labai o le highway se fuluvalu, le pasi mai Green Heights, whapena fo whenua pai, link mai le se fuluvalu anga se fuluono, o e naolo o matamele poloka nei taimi o le tai au, Solo mai lava Westgate, Royal Road, Lincoln Road, Te Ara 2, Rose Bank, Point Chevelia, Western Springs. O waenga pisi umana o lo iai ia mo tātou le malanga mai sifo i le city bound o le highway se fulu mariono. Whaiwhai sporoka le ba o kumeo ma whenua pai mo tātou lo i sifo. Tātou lo i lunga State Highway lua se fulu. Whai sporoka le alfa mai le se fulu ono anga le tano, le Point Chevelia. Pasi Malitano Mayoro Road on ramp. Fais poloka la ititi leja mo tai ao. Fapena fo Dominion Road on ramp southbound. Pasi mai Hills Barra flow le leilunga la wala papa. Na fo flow le leil malanga i le malava le luas fulu a. Na porvanga le poloka le State Highway luas fulu southbound. O le pasi mai o Lamby Drive. Pasi o le Tri Rainbow's End. Ma le link o le se fulu ono angai o le Highway 1 southbound. Pana vaanga lo poloka tatolo lunga le city bound le State Highway 1 ele nei taimara tai au fai poloka le vaanga Durim Papakura nga te kanini pasi mai ma rewa flow le leia ka koe poloka around Tip Top Corner i Highbrook fa pena fo Mount Wellington flow le leil pasi atu Alice Lee Penrose on ramp fa so to Green Lane Money Market fa so ro tel taulanga ya kilano fai fo poloka malanga mai North Shore tulanga mana o tele isi awala i tua ia lo fai poloka nei te mal tai au ia tulanga masani o tau fai uso la tunu i tu te mangaruenga ia fa pena fo uso nei matu monitor mai tila o tulanga na o pisenu na wala to le time lava on sai of vale o le tala la tamai na i lunga na wala nei te mal tai au Tasili moi votu amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Pawaitu Samoa lua siputolu wa yeile vevela o le ea nei taimo le tai au e tu mauinga o le tau i le so e whaasolo ina awa awa e pa utimu le tele o nisio vaenga o le atinu o le neifo i aso tu mau le lua sifuluiva le tolu sifulu degree Celsius morunga le vevela o le ea i Samoa i le nei aso lulu lua sifulu malima i lona maualalo Panga uma le tarapu kalame o whaafonga mai Samoa malo lava le soifua manuia
Bawaya tulang o ile tau i Australia, malo se formalia pa angal cara pokalami so se vaenga o Australia, fai si maru lore lo moi Canberra ne vaenga o tai au. Se furo lo iai le ne vaenga o tai au, jeli lo po o ki ale ongo bo to po la time lo iai. Ringa o tau de so de lo moi Canberra la langi de le tau ve vela fo le e tolu se furo lona mawalunga i vai lona mawalalo Sydney Australia, malo se fua ta tolo Sydney Australia, lo se furo lo ilma fan ne vaenga o tai au. O wingo le tau mo o tau le fasona na awa pa o nai wanga ni so taimi lo so marfitu mo lunga le vela o le ea e Sydney Australia lo se fulu lona ma walalo Melbourne ma lo se fo mo le nei tai au fo se fulu iwa lo ile malu o le ea e le nei taimi o le tai au o le fasona se sulu ma tango fila la mo o tau o le makwa vela fo ila le ea tolu se fulu ma le lua i lona ma lunga se fulu iwa i lona ma walalo o lo te vava atu la fasona na pa o timu i le tele vaenga Brisbane, tele vaenga i o Brisbane, ma tele vaenga Queensland. Le ole a fia Cyclone Alfred, ia whawe mola monuia mai o tau lua se fun ma varu mo runga le bevela le ea. Brisbane, o le pa o timu nga mo o tau malosi fursavili. Inisho taimi. O nisho vaenga Australia, Perth Australia, tolos fun wha mo runga le bevela, le a susul matang o fia le la, ma nea futi susul matang o fia le la i Adelaide. Todos futasi mo runga le vela o le ea, luas fulono mo runga le vela o le ea i Hobart, o la fasano na awa po timu. Susul matang o fia fu le la vela i o le ea i Darwin o vaenga o mana. Australia mal tulang o ile tau. Ile ne fo ia se fo ta tu o lia se mai talo le tau no fanga fa sa longa radio sa mo ta ma ki ma kaurau. Au ki lani se fu valo ile malu ile ne vaenga o le tai ha ba ia tu le la o sulu mo i mai ama le la so le si va ia nga le la so le. A winga na tau le aso ako o le amatua i susulu le la mo ka ko makua i manga ia ke le sone ia le lei ku maua i pea luas futolu mo lunga le vela mo tātou i au kilani e le nei aso tai au pe au lia o le aso susulu matango fia fo le la le telo vaenga au kilani tau fia lolo tai au lusu tasi mo lunga na mafan whano le ea mo tātou i au kilani tai au pe au lia paingo i ontu atu lang le leila spo reile fa pena fo le sto nai lang le leila saso fua so lua o le nava yaso o luma na iatu o whamomongo o manala mai tau in the time of tai out let's know ala papa au ni so mai ngor kelope ele tanto no lo mo ia mali tau mo tau ile nei asa fo o tato au lia Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malononga ba so se wha lawe lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu whawha lua fitu oval sa lau fitu whawha lua fitu Toi fasala wina tatu tala mai Samoa a wala whaafonga i le tauri le tula se fulu ma le lua lau le so ma le fitu le po ana nei o le si whaaponga o tatu tala mai Samoa o le tala valu i le tai au nau whaafonga le tunu o le fo whalongolongo si le fia fo le tunu o uno o mena ripatia mai Samoa le ne fo i tai au fau ya o le tulanga na iai o le foi la tatu fatilitani o no ingo tai au foi la le fono uso le tunu o parmene o le foi la kako koe whakar foi o nofo mo o mafo fau ana lango ele sunga la uri man fast ia le la fo le HRBP ila mtanga vai aso wo marquês wo mo fai unga ana se fa pe e lango anafi ana lango le HRBP teutunga na watu o le lafo le sunga la uri man fast ia wo mo marquês nafi ia alanga ile ilango ina le si vaenga o le fengtana o mata opu ia male tulanga o iai ia le tare pa mena ka ko fa ka foi kai au malo te talo malo le on sai mana tu pele tu lo taro fa mole manga ia kiril kom fainga alo tu mai la tu tulanga le palama kasile foi le mata fa yoie sa ona ia yesu ia ha onga tu tele a fi fa no atu mana ia tu fainga tu mai ile fo ia matata palama sia ona fifi ni so na tou ke do ko le kiki al vai nga fifi le vai ia ai kasi fo le vai nga la fo kiri ku pe mo wai ya ona vai nga nei samo mo fa fo mena tunu malo ale on sa fai makakalo mo le ko ngoi or ko mo le ko fa mo mone ma fai upu o le la vai nga o se mo la fa fo ko tato mo fa samo nei ta ya
o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. E lelei o na vai ma le malo. E vapea le tala e tau nuu le mamea mai sa vai ai umalo le tau ana manu malo a ilo na uso o le malu. Ilo la va ma lele. Le tau a fo ile e vapea na tutu ia le malu le li I le tau ai la velua ai malona soa tau. E ai o na maua lana ingoa ipu o le whaatau mamate malona soa tau. O na whapea atu lea o le mamea ina ua na vaia se mea winga ese. A o tō le sela o le malu. Tā lofa le malu. Ua e vai a ma le malo. O lo pine le nei la fonga le mamea o na o se tasi lea o matai tautua I le suafa le mamea I le fanga. Vai ma le malo. O upu e wha iloa I se wha malo ma se wha ea I se taunu unga le lei o se wha moe. Po se tangata ua e malo so na tau mwhai. Malo li le ono sai ma le whinau. Mo lewa na e whelafo ina oi puapua ngā o na o le whainga tāo lea onga. Ia o le lava ua whaau oe. E ua taunu le upu e le lei a le vai ma le malo. Manuia lau whaasausaunga le nei asu. Amen.
hey, tau! Ia wala. Ia wala, ia ea, e nice. Ia le ngā mare e whawhiwhianga la korisi whawhia o ngai Samoa. Ma pespesenga o whamai e tāru mau whasamora nei fwoi tai hao luas fulima lau te ai nei le tu la e balu ia le lei whakari so kiki loku si a wole Chris Fisher Chris ia tai amanuia Ta maniera le fore tora o wa mi o ton nekte ia le fone mananga le ton nekte a ne femen madum ta ton nekte foi mai a wa e fa o la ina I la tō uma o e wala au I le sua fore li ia whena tō nei asu ne whi mit whamaro si mu tātou tai tātou tātou tai tātou tātou wala au atu po a mea na te popole I ari whena po a mea na te mawhati I ari whena whena ne whi mele mau whame ia e wala au atu I re tua whame ia e wala au atu I re tua whame e whaola I na tanga tea e wala au atu I re tua I le sua fore tua ari whena whena tato wara nei asu tato Tato mautino tai tātou tato wala au atu I re tua tato wala au atu sua fore tua ari whena whaola I nei tātou whena tato mauna mo tātou nei tāo whamine tere tore tu mo tau bless ngala firm near sofa Siva, Siva, Marifa.
Eva mali pese. Malo le whaafongafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa. Wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Hapena foi le taxation, po tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu whaal tu la fono i Samoa. Whamal mole vidi mai numera o iwa lua nono o tasi lua lua. O iwa lua nono o tasi lua lua. Whaftai. Oceania Career Academy, Sauni! Lako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Oase lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, awa loe te no whai. O le OCA e au tau ina ai oe I mtata SS. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua malolo ina. O le nei awa noa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA I le go.oca.nz/apply po le vili mai I le ovaru selau ono lua lua balu fitu tasi. Ovaru selau ono lua lua balu fitu tasi. Ja, ana ko pese we fia siva ale ase se pule mai. Pule al kama le lo makua ia. To los furuano I leiva to pauna minuto lo to malu le tai au. Al radio Samoa asoludo vast tasilo mo foi never no tara bukalameta no twai. Le fiona consula o le malo tuto tasio Samoa New Zealand. Ja, o le fa lauti le no foi man fa mala mai no tedo nei vaenga. Ja, wala va fa fo mai le no, a fi fino fa des mai. Le fiona consula le fiona mata por salue fa por manu tara bukalameta fio mai le bukalameta no fiona mata malo le sei fo moni.
Ia, maro po se fu ero sunga tawai a me se tatu pokara me masani. Patalo fatu fo I whafongfong ta po I se tatu tulu. Ia, me se lava na tina matama matutua. Ia, whanga solo ai fo I nita e ao lutsui ngā ruenga. Ia, me se tapo I ngā leo koe ngā tofi le tua. Patalo fatu malenganga paralo, maro se fua. Ma lo fa tai foi mole fa no mole taimi nei tai au sa ta tala noa pe ala vai ason te atu nei o lo mo wa so swani mai lo fionga male tatu officer foi au kilani mo nei matu fo nei o le wa fa ona tal sanga la to sitini o le tala la tamai le internal affairs pe au over mal va se la la to fa ina yo te no foi le te fa manatu ina yo tatu matua ya ma se fo na ya lom fa na o lai wo entitled na la to matua le ke le fa no la foi a mo foi se so me la ofio ya o le foi le a fa mat ia fa te ya te vai ta o te una fina wina po I statu tunu o me se tupu me mari o se statu tunu ini sini nei mo fa mo yanga le I na ia tatu tanga tama tua ia le o ma o ia o so solo tua I lunga e o fa mo ina nei fa mo boy ia te taro te tatu tunu a o no fo o lo a no tatu ofisa e o mai ia ana so ni wa o nisi e mana o bia tu so la usa mo o tasi ia inga ina ia pai mo le whaanga solo ngō le tāsanga e pai le tusu rau sa moa ia me se puli whatu muni o le pō ia e te taro te me se auto o I New Zealand nei o e ro mo pai ho I o le tāsanga ia tātou tangata o ro I sa moa ra tō mātua mo tangata ia o lo o qualify I le sitpeni. Whai fwe ana aprai atu nei o nei o tātou tangata. Okay. I le tūlanga I whai ona a mai online, a mau mai pe whanau me whapena. Whai arana me tau sanga I nei. Ia o lo o iai ko ia form si tātou pisa. Ia ma whamamara mai nisi o ai e inga mo tau sanga. A le anga na whaktai o mo le ama no te vai nei o tātou tangata. Ia a wawea mo o si se. Whapea mo o mai New Zealand nei. Ia le o mo o so soani mo le tupe mai I le tātou maro o New Zealand nei so soani iai. A lo whangaso loa tāo sanga. Ia baua se pensione I le rumana. Tala fia na ia ma mai ngai ko inga bang nei ro ma tua tato ma tua ta pa mai nei ia ma mo ai pa mrianga le mai o tato ma le maro New Zealand no va tai fa mata le si va ngata ua le mai pe so fin ngaro no fe ngar consulo fo le na ma o li poti le satara no le ma ro ta le ta o lo tom faia le fai pure le green ja na o tu yo no fina wina le whawhaingo fiele o visa, whai malanga mai o tātou tangata Samoa, o le titi o le fina mai whai Solomona, whapena whai fiti. Ina ia whawhaingo fie ia visa fo le New Zealand. Bona ia tātou tangata fo le malanga mai tono o New Zealand. O te rose vaenga le leite le fina wai fo ia le. Siunga te anau tu yono. O le mita upuni ta mai se mita upo leva na fina wina, mata umawhai le ngate tātou maro. Ia a le ua ye le tāo sanga fu ia nei kai pule I New Zealand nei, I le ngata lai Samoa. Nei o tātou tangata o le Pasifika, o le tūranga lea o le whaingata o na mau o visa se mai New Zealand. E mai tau fu ia pi kou pai rongkanga kan malo New Zealand wa o loo pai ana o mai isi o tunu mai o wopo ma mai New Zealand au no mani visa. Ia a nei tātou tangata Pasifika, me se tātou Samoa I le te ngai furi whare wo. Ia o te whaftai I le sunga atu I ono. Ia me se fu I le fionga ia Anai. O lo ta milo le Pasifika ma Samoa. E mo le tātou taininga lima po le petition. Ia ave le parlemene.
Ia o le talo to i si tātou tu. Ia tātou lango i le tūlanga lea. A wā le wha marasi au fu i le tātou petition e ave. Ia, ave seini, a te lea seini o te miliona e ana e tau mwhai ia mau. Ina ia au mai e se manato ni usila. Ina i whawhai ngō pina o mai nei o tātou tangata i visa i ni usila nei. O le te leo o nei tangata tawai e sulu o tu tātou ofisa. Ona o le manato. Ai e maua i se soani i tātou ofisa. Me se ante mwhu rua le karia visa o ngai kangakai o mai e. E pa maru rua tu tātou tunu. E le ai se ai a tātou ofisa i tūranga al whanga solonga o visa o mai e New Zealand o le matawhai o i lawana nā New Zealand ia. Paule me pai soani tu le tātou ofisa i o se tusi kui le rangolango e le tāu sang. Ia, le mafuanga le o le mere o e tā ua tawai. Tā ua tere le rangolango le tātou tunu. Ia, ina ia whaingofi e na maua visa ia e tāu sanga e le rifai pule e me so i le fionga ia nai. Ina i tātou ngā lue whatasi. Ia, mo le anga i lumo ina ia maua i le visa. Pai e no mai nei ia nei o tātou tangata e siasi mai. O le si mea tawai o makua kaunga kaha o le whaanga i o ingo o le visa le kai miringi. Ia, e tā ua i te le mta upule ane peo nei tāu. Nā whaptai a whamata manua ne wai sau noa e ala tau fo i e tau sanga la tau visa Samoa ai le mawhai o na tapa mai le lo ofisa fo le whapea mo si fisosan. Lano winga whapea ala te ena lo visa e te malanga mai Samoa le nā palai Samoa. Ia e manino ai le isi fisosan i akwa lau i a peo ne tau ngā se kusi sa pōre fo ile. Ia ele mo se kari lau fionga ma le ofisa. Io tawai ere ai ai na el maro Samoa. Mani. Ia whainga whaama e mata i ala a maro New Zealand ia. O le visa. Ia o le tau tāu sanga o mai i New Zealand. Ia o le me patino ana New Zealand ia. E le aite me mwhai ia tātou maro. O na kure rawa New Zealand i tangata e. E whatanga mai ma mo le visa. Ia i afse soani raiti. A o le pruvinga i o le visa. Ia me tonu ana fitu tonu al malo New Zealand. Pake na hui pati o aku i Samoa. E re ai a Samoa i New Zealand i vita ave i kangakaki o aku i Samoa. O mena patino tonu a i le malo Samoa. Alo whaftai, e le vaenga na tātara noa i le si tae au. Pei au te lo le manino le ia te au pia whape sa au no whionga whemata. O ngase uma le mai le malo, mo tong fitinga tolo New Zealand. E te tongi le malo Samoa. Ai te ua mai nei mātua fwoi le ngase nei. Ma abe whare mai, ma mai pili le whare mai mo lato tong fitinga. Ok, no la e pea e se la tulanga ia fwoi le wha maala mala mai pela o whionga. E na paru si le while tulanga le whemata whamon mone. Ia, whakatei ata vai. Tā o te le mata upule. E me se lava leo mai o nei mātua, ma nei tangata o tātou tunu. E asiasi mai, ai mamai i nei. Ia avaku o isi ai mokua o ai o ngari tūlanga o i ere ma. Ia e avaku sari mai ere mwhainkongu ki e se runga kongi mo mole pili mkulanga whapena. Ia au avawe mana o mia are ka oko, sa o e lupfuri are ka oko e. Aka oko yoki a aku fo yoki. Ia wa na nati mai nei tātou ofisa. Ia ere ei kupir pake kil ka ko ofisa fa tupe me ia. O ro ia le whainga wha vai maka ia rau ka ko maro. Ia o mai ui lava i laro o le whatananga mai le i ka ko kapeneta. Me se le mitanga ringo soifu maro ne Samoa. Ia na paula wala le me whaina tātou ofisa. O le tāu sanga i Samoa. Mo se fiso soani i ngai kangakangi i tātou tunu o mai nei. Ia tūlanga whapena. Ai o ke whawhikai. O roi e whamoe mo e se insurance policy a Samoa. O roi kaupwengi e ia le lupi wha. Ia maua ira so soani tūlanga whapea.
ke le ki al premium me kokom ia ia ai kava ngai matua ma e a ke mai nisi nei a ma mai dai nisi nei ia a non fai no con me l'insurance sa mo ia ai pa maru bua ku ka ko a fai e nisi o ituranga fa pe ia e me official na fa o le sa mo le o se e ai si tau sanga tabia e o isi e fai mai a o ku sa mo e pa ma solo e tulanga masani mata ia la masani ina ia mo fai e ona mai i la rol po para meritato maro malo faftai ola ta fai o le o po mala le silifila tunu nga sanga sa malo fe ngai mal tatu no i Samoa taro sia le o afia ia tatu o loia mai fole le langa le ka ke pese pese ia solulu uma alo fane le tunu ka ko lo mai Samoa ya ka sia le o afia ka ko o lo mai Samoa wa fole te mau ai ngo Samoa la to wow ia faftai ta vai ka ko aro pe i le tua tua nga sanga se malo ia mata tu ta po ia le alo pai po pai ka ia malo ia tau ia mo pa se po fa pita uri ai ile fa sili ta vai ia ele o fa ina i fu le mo lo ta fo a wa lo ia o foi nga ruenga e pa nga ia e tu langa ia e fu la vai i ua pa ere le anga o baua i Samoa ina ia o fuire kalsia ere o ngofo ere o fai whakoanga ere vai a kofare ko mwere maro ia ere tauna una whaatari e tawana tamu fai pea i ua pa ere le anga era uina mai ere o ere tauna whai nei fuore ngā ruenga masangi ere o fai ngā ruenga ia mai sere o mingo o roi ni sine nei matu ni fafo o lava karo pe ka po kara me pasan ia e taro tu se tatu tu ia ina ia te turna ia siga ia tatu o fa ele nga me sha karo mo kula nga fa pena e te uri ia mo wai so swani awai e vesi ale e taita i o malo ia e ku wai so ku ngoro ka ku ora e mga ia se rengi kula nga fa pena e pa tai de tu no le la ko lango masani ia tu lang na franga fa mata fa malo fa tai moneta por kala mele nei tai hao ia la ta fi lo foi leva so pe audia ai bonia fai vole nei so lu ia fa tai tele mo le nota vai malta to litio ma wai pere avano al tato malo e longo puiri i tutu foi ko fe ngai tato ofisa ni nei ia ai pafte tele mo le avano ia mo ia ko nga longo fe ngai ia so a me si tato tu no ta poi mai ia paso fui ya se foi la fe consulo al malo tutu taso sa boni se nei la fe mata por se lo fa po le malu ma le tano nei tai au o le telefoni tolu tasi lua tasi lua e bana mai fa fatu o kilani o iva tolu tasi lua te mo le fe consulo mo na office
Wa sa mo pese mai e ki su use ni no to Eva minuto lo to talo le tu la Eva le Paul Clam Manuel le tai arbo sa mo for lima Eva tolu a mo fai masiaki po a male warrant of fitness lo sa fa mo mole a po fai for the food service si vai ange pau pe le ongi pau au a pau ka le tau fio lo ta vale lunga la wala o vai ngomana to le tai world and auto limited ya mo oi alo sa mo lo nga loi per sunga Victor lo fa des mai ya ta to report in le tai Victor alo nga loi good morning. Ya, dire awak jadi masa lo ke cara foto lo sungai sabai na bola kan sai na lo foresu ni tai aku ya fata lo foto lo tako ina mansa mo ne ke sama nama tua ya disi sana usinga dengan desa ya na lo kan sai na lo sawa tak foto mulu sa ya sisi wala pas na poroka ya meta wale la bola wa unsa ai sa ale le ko al kai mala bano sa lu wala lo ya usa marcari po tin le tai ya fa sai vai mal maso no amasa que ta to que senior ka sex ma tua exclusione de to se nei iba tasi do sala de mavalu ka ko tisore sala ba iba senne ya scanu apple ka sex ya por a point ale to so ta le po ka siri ko no ta to kam ke sin ya pela o tenga venga fasili a wasikade con el site con esta chepa mata fole fanga nyoro of the pay ta so of the pay utero tabale ia mato ole fong kesi la pg iwa ke kalama penso we feel do so fitu sala ke songi apa pengo elero ko kesi yo fanga swap ko kesi la kuso fong kesi ko ya ko la fong kesi wa o kuaida pas sala ke songi ide ta to sini ya so ko man malon ne ga so muri talo musila ole ko man ne ta to va e to ta vale ya me le ya so ne ngalo so fa me se ko tan numero e ko tan ta tingusa ko man sa me e tan ba so ko ko e to ta vale e ta to pambu ole ta to fresilia ole ta to sisi ole ta sidi matobi sama ki go pa penga e ko e fa do ku service ya po la wa transmission service ya bilang tawana ki telo ngai ya po bro appointment it to fresilia ole lifi ele tato ta vale mat fa tinina ya lo inisi ko inisi mo dunga ole tato poli lif ole snoko fa pi ya tato ya mata to pu pa so ale tele la to pu pa si to no mai ko sangal sa ba malu apa pen ko so pu pa se ti avisa bo se ti sai no mo ya mato so sta vale fo yo fi a fa ko to ni vaso o su sala te mene vaso mo tato pu pa ai bo to lo vaso de tero ta vale i ta to oficina so se me lo ti fa tau ia mato a fi diski lo sa ta so se kina fio ta pi lo snoko fa tau so pu pa mo to la vala data se la tala si se son ko te sina lo ta vale ta so te so pi kana pi refresh you free of a level mato to mo fa foro sa a te ni na fa le tonu i me o fa donga o pi fold te o pa o te o fold o fa longo in so o mo diki ya mo ri ma test for la ngana ta scanner mo ko ta val pa ta val fo ta val wifi ngalenga ta CV cars ta to hyper cars mo ta for ta to pick up lo mo ta to venture ai lax to ya try ma for ya try o mana te pa mana o mo na ya paula ko o mo to ya lo por ma ta snoko mo fa pi ya ma ta to pompa fa pet fa tau sta vale ne mato ia mana tu mo ko lo tine tu pe tar mo to ai nga sta vale la sta vale fo sta vale toi mo la vale cashback mo ile ta to sta vale foro nem na bia ya te ne ku tia para sta vale ole la senne ia mala wa tur ma singa thanks payment ta dia ma to de three in ava pe so ta be twice ya te e ton ia fa tau so ta vale fo pe ma to pe na tu la mo oi me telefoni o iba ru fitu fa to lua o o iwa luki tu fa to lua o mena ta to falesini o le ta to fa ele fasanga i mal to na ta to ta si tu surpe to ta ko wa sikina ki amata ma se su lima ele mo se ta so se su ko su fa tenine lo o ta ko sikina ki amata ma se su lima se pa ele skuru man dua ngai lunga o le temini o le ta nga se do ta to fa lo do mo ta ko sikina le lo dua skuru misi ya skuru no la tendi mo le ta ko o ka vale o fi ai o le ranger ai lax male Mitsubishi male Nesta PT50 ya ta vale na eu fi ta ko sikina
o la vanga ka ko se kina le a fa una tau temi nei e umoro ka ko o kangala umai umoro ko ela va ta to wai ya va pe ta to so se kina le lua suri misi sulu na lau te le mo ta to ka wala ko ana ye mo to ko ia lau va ta lau ta wala ile ta to ko pe sindi sipa faru ka vale furira wala nei na va ko ma to de verse o e pula va o da so e ko so e wala nei ta pe sipa faru ka vale ya ma to mo ta ko fa o le ma ta ma to tasi yang to dimba ava pe ngai ke ko ko suiking fa ko fa ko te ma to to dimba ma ta so se pena mo ya ma to fa nei ta tu mai fo isa ko fa ya ta ngai ko ma ta no ko ni se lau nei ya ma sama kana usamo ko o tenga lenga ya ma ko lo ko te mai na iso ko ta no ko ya wa ko nga pala ye o ngwa ru ya ro ta vali ole ta vali nei verse to estima de to valun fo o lo pa u ta tenne ile mo de nei va pasu ta tenne ma servaso ole ta to veni nga ole to estima o taria ta to ta pei dei paesi dei mantua fangaino ko ta tele viscobi ali rusa ye te su ko pa rota vale sola lai de fa na cha for de ta to de me te foni o iva ro fitasi to o fa te va vai mo no Tai Victor, monia whaiva o le nei foi so lulu tara programa nao nei tai au sa va ma se minono te pena mai mo taru tara fou le ngana sa mo tu na te foi le sunga te tia whailo tu tia mon programa fi mai wal fa o wino te tuar with some mo oi alo te talo after tele lava ta feel like tai au pe audio no tu se fo ma to mano si le no fo le to mo le taimi ta vai meni le ona se fo mai monia Neli pulei beleki Ei hala mai samo Siota ele E mana tua vai pea Le au kase Oh, I never will forget Talo fatu tala fola radio Samoa le nei fo itai au, alo mai o talo le aso lulu. A o toi la mona isi ufafonga o taitai Pasifika, ia sa o loto le whewha i o tangata Pasifika e fio mai i New Zealand. O lo lango ma lo se le whaipule ia tia nau tu yono.
O tui ono, o ia fo'i lea na tū malosi le tū la fono lea ua toe anga wa ai nisi o tangata mātutua Samoa. E siti seni New Zealand po ole Restoring Citizenship Removed by Citizenship Act tasiiva valulua. Lea nālua ia mai a November o le tausanga whaato a o mātu. E le fau le whaatalo sanga le Pasifika o le whewai mai I New Zealand au noa mani visa malanga. Pei fo ona whaatalo sanga e le pale mio fiti le lua whenua tolu. Whaapel pale mio Samoa lo iai nei fia me Naomi mata awha peitai e le ilangolango ina Winston Peters le lua whenua tolu. Ai le whina ua tui ono e le whetau ina whaamatu uatu o visa waivers I atu no umamao mai le tūlangi o lo iai le Pasifika. A o lea e le o iai se awa noa anga wa ai atu no Pasifika lea e no nofu whaatasi mani usila. E o mai la taimetu u whaatasi ai talo tai au. Wasilia ma le sefulu wafe saini o le petition na Arthur na e lea foi o lo fina wina ile mata upu lava le nei tasi. E se mai ia New Zealand o le foi wa yele talo sanga mo fewa inga sa o loto tau le mo o miele visa malanga mo le fewa I atu o tangata Pasifika a nga I Ausitalia. Le fia pule a o ngai saunoanga al pale mia Christopher Luxon fa atatau I Sanuisi Marmite e sau malita mai titi mai lona a inga pe a le fia I mea ayo le school lunch program. Fai mai Luxon ana nafi a fai e le fia mātua I mea ayo lo maua mai le polo kalame le nei o lo fa atu pe ele malo o lona winga. Watatau ana saulita mai titi malana ia Sanuisi mai lona a inga. Mo le maunisi o pule a o ngai reportia le tio fa avau malua New Zealand. E le longo malie nei saunoanga ona o le to a tele whanau o lo wha amoe I mea ai nei. Ma o nisi fo I o whanau e le o whaia ni breakfast po o tia o le tai au I a inga o atuai I a onga. Polo kalamele nei e le o misi ma le wha asea ta alu ona to e sui le whai ngai le tausanga le nei. Ma o le wha asea la ta mai o lo iai nei o le liusua vai o le plastic I lungo mea ai. Ai mai le minista lango a onga o ia fu I o lo o ngafa ma le wa ainga le polo kalamele nei David Seymour wa ia wha amauti noa o lo whaia nei so enga ma o lo iai le wha moenga ia wha ale leia ai ele I amatalia le kuatalo na lua o a onga o le nei tausanga. O le mata upu lava fo ele nei tasi na talo ele fonotanga le minista wa onga Erica Stanford ma Seymour ana nafi peitai e le I mawhai ona whaatau nuina. O le to atele o tangata na whaali fina ngalo I le whaia ma le whai o le whale ainga le McDonald's I ora ke I Aukilani e le o mana na o iai. Tāponia I le whai unga Januari le awa noa tu mai e whaali fina ngalo ai le nei fuafuanga. Ma whaamaunia mai le pule nganu a Aukilani. Mai le tolu se lau valus fulutasi na whaali fina ngalo. O le tolu se lau tolu tasi o lo o te te. Wha lima e ioe ma le toa lima e le o mautinoa. Mai le to o tele o sauno le so upol pule nganu a Aukilani. O le valu se fulu o tangata nei o le atutu la I whaali fina ngalo I le tō lau ngal mata upule nei le masino me. O le talo sanga mo le laisene whai ele McDonald's I ora kei. O le whaalua I leo na whaatalo sanga I le whale ainga mo le nofuanga lava le nei tasi. Whaamaunga lo ai loa ai o le whale ainga o lo whaatalo sanga ina so na laisene e tatala luas fulfai tu la fitu aso le vaiaso ma e mawhai o na ofi e le luas fulfitu tangata I totonu mo tau maftanga. O le popolenga tele o tangata ora kei le fuafuanga le nei. O le awhai na I o tau mawhainga na lai o na whaia lona tau ngā la au aina tele, lea e lata I le no fuanga o loo fuafua e whaatua I le McDonald's. Mai Ausitalia, ngao le tele o whata o supermarketi I Queenselani Ausitalia a o whaatale I le whao Alfred. O le aso atai awa nga I le aso Wharaile. Leo lo o whaatalitale nei Alfred ma ese mai tā penanga mō le saunga le mu reportia mai le tele o supermarketi wa tele ina ngao whata. Lapata inga nei o sau I tua lo lapata I aile whaitau miliona o tangata Queenselani o lo au mau I sau te isasae. E sa uni e ono motu sia le ele tise whaapele suawa I maua. Ma o pusa vai lea ua mau e talafou wa tele ina le ai ma supermarketi. Tu whaatasia talo tae au wa whaatalo sanga ina ele pule nuu supermarketi a vave o na toe whaatutu mu whata o whale o loa mō le mauti noa o lo o lavata pena a inga I le ngata o le vaitau mafa ai whaapea mea ai. Whaai watu I tala mai Amerika, walo ia tiute malafonga whaau popo e totongi e Kanata, Mexico ma saina nga I a Amerika. Ma watoe a mata I nei le isi whiwhina wa inga tau whiwhaatau wa inga I le wawa tunu nei. Kanata, Mexico ma saina. O le to atolu au pito I mawalunga le il whaatu langana wa tunu o lo whiwhaatau wa I ma Amerika, bitai. O le walo ia I le vaiaso nei tiute malafonga whaau popo I lunga o loa o lo o lato whaatau watu I a Amerika.
O le alava na whaailoa e le Presidente o Amerika, Donald Trump, ina ua aloa ia lana nofua inga i le masino Januari o le tūlanga lea e o iai. Ma i au te lenga o swinga nei o le Unia Europa lea e fōlinga mai e tinga ai nai. 25% la fonga e totongi e Mexico ma ka nata i lunga o loa o loo ia whaatau watu ia Amerika. A o saina, o lea ua whaaluaina tiu te wana o loa ma ua sau wha i le 20%. Mai nei si tanga fōu, e maua ia Amerika le lata i le 2 trillion tupe Amerika. E le ono fonofo e fo pa angana i e tolu, le ua tali atu saina ma wha au popo le isi se fulu. I le se fulu 5% i lunga o nisi o loa o sau mai Amerika. Ma e amata alo ia i le aso se fulu o le masina nei lava. E se mai i leo le awhai fo i tapu mo nisi o pisinisi Amerika o lo ia i totono vi whaatawa inga nei i le vawa tunu e lua. Ai mai a kanata ma Mexico le ua tolu se fulu tau sanga o vi whaatawa i sa o loto e au noa mani la funga totongi a nga ia Amerika. E 25% o le a totongi e pisinisi Amerika mo o loa tusa, ma le 2.5 biliona tupe Amerika le tau. Ma a umaso e 2.5 o lo whaatu mau pea la funga fōne e Trump, o le a whaalautele atu i le isi 2.2 biliona tau o loa Amerika. O lo whaatali se tali a Mexico, po o le a sana ia whaai unga. Talana la Radio Samoa, manu iale nei tau. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua lua fitu oval salau fitu fafa lua lua fitu. Radio Samoa tasilima ibatolu amo Radio Samoa tasilima ibatolu amo.
Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Whaafonga maia, le upol boto mo oele nei aso. Whata oto mta upe lima. O le leanga, o le whaitaanga. Lo watali ie whaalongo mai I lo poto. Ia wai mai o talinga I lo whaautauta. Ina ia tau sisi I le mawhauwhau. Ma ia leo ina le poto I o lau ngutu. Awa a whaasisina I meli ai lau ngutu I lau ngutu o le whawhine ese. O lona ngutu foi sili o na mole I le suau. Ai mulmuliane ua o ona o ia. E pei o le laena, e mama ai o ia. E pei o le pelu ua whaatau ma ai o na itu. E oi whona vai le oti, e taunu watu o na laasanga I se oli. Ina nei mawhauwhau I le ala o le ola. O lea ua whesea iai o na ala. E te le mawhai o na loha. O le nei, le whana ue, I outou whaalongo mai I a teau. Awa fōi nei alo ese outou I upolo ngutu. I tau mamaolo wala I a te ia. Awa fōi te whaalata lata I le whaititoa o lona whale. Ina nei a watu lau mātango fia I nisi. Ma outou sanga I le ua sawa. Ina nei maali lia tangata ese I au oloha. Nei I ai fōi mea na ti ngā ai I le whale o tangata ese. Ona oi ai lea I ona pō amuli, pe a whao matia lo tino uma. Ma whape ane, sa tele na walo ino I nā o ina. Ma ua te atu I lo loto lea o inga. Na o le whalongo fōi upu ai nā o mai I a tiau. Ma o le wa I atu o talinga I o wa. Toe lava wa a toa mea leanga ua o iai. O I luma lava al whaapotapotonga male sau whainga. Ia inu vai ai lo lava vai lepa. Ma vai tafe mai ai lo lava vai eli. Ia whaasala lau solo o vai puna. Ma o vai tafe I malai. Ia whaimo oe ia vai. Na o oe lava. Ai aua le whaatasi ma oe tangata ese. Ia manuia lo vai puna. Ma ia fia I la wawa. Na whai a o tau lea. Ia pei o le aila pele o ia. Ma le oti o le vao matangofi. E mali oe I ona susu. Ia so uma. Aua le au noa ona matua fia I loa lofa I a te ia. Lo watali pese a fo I le mea te fia ai le whawhine ese. Ma fusi le whatawhata o le whawhine ese. Awa o loo I luma o whafonga o le alii o ala o le tangata. Na te fōtia fōi o nā ala uma. O ana mio leanga mawai lava le uanga sala. O maia o ananga sala e tau fiai o ia. Tōti lava o ia a o le ia o ina.
o le tele o lona valea e se ai o ia. Upo le poto mo oele ni aso. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. o upo le pese tau le tau le mo ta tau le nei tai au fa mai atua le pokale mo le poto mo ta tau le nei tai au fou
o se whamalisi au fo ina mo tātou le o ngā tono le vaiaso a mese nia se ruru pe on tātou iai. I le mawhata le tātou a tenu u whaaftai le upo le tua le ua amatari iai le tātou mawhtanga le fua amatari iai mo le tātou pokalame le fifia mai le nita au mātango fie. Luas for tasi minuta te le tula iwa i lunga le tau ma le unanga si ufonga le radio Samoa tasi lima vitolu a mo. Te wala fatu fatalo fatu pa mo lunga le tātou a tenu le nita au maalora se fua lau le lei so i fua manuia. Matango fio le oso mai o le lao le taiao le aso lulu lo ngā tonu le vaiaso. Manatu o lo whapena fo i le pisi o le tatu watunu i tuta masani. Malue ngā masani o fi au masani pe ona e ngalue ai le aso male aso. Ia aya fo i nei tamaiti wanga i atu le aonga nei taiao. Ao le anga i atu fo i nei tamama nei tina mātutua e atu e whaiti sawan varinga lantou. Ia ma i lato uma matato uma laba. O le anga i atu i fuafuanga i tuta mga luenga pe ona masani. Iai. Ele te mauna tatu se atu le pakalame masani a tātou pe ona iai le nei vaiaso a waringali atu o le tātou pakalame masani mo le vaiaso nei le so lulu. O la mwhaifonu tātou so ta i atu ai Samoa le tātou pakalame ma le sunga le fomai. Ya, po le sunga fo le whaiaonga o le tātou ngana Samoa ia ta iau takta ta vai a tautunu. Ya, ma le tātou pakalame o whaingoina o le talatalanga. Ya, mana tu lo solonga le lima mariol tayau. Ba vela do le vai aso pe le emo le maka. E pe le emo le maka mingo yo le vai aso sole. Ka ke ia lo ko vai aku ia waso lulu fo. Ya aso lulu aso tofi as falaili ma le vai aso. Wa ia fo fuanga mau po kala mel nei tu sanga nei te wa fatuai. Nei te wa tuai a le mea i o makwa fesi ke le va. Lo winga e tau ana mingo ta to dunga taimi. Ingoi le leita to dunga taimi. Ala se medisi do tatu faringa sina musika mo tantou. Ona tali watu le Samoa le unanga matu tua fo ile sungal fo mai. O le tatu ngana Samoa mo le nei vaiaso. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Hey, awona ia vea oe pe o isi tangata e manatu mai le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fiva rumatika, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, i e tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tong fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. If you feel on a rental se fala ilo antula na fabitoa molema sino February mamati e lusful posene wa pa uma ula lo ile tongi pe antolu aso pe silia tu foil e te faonga ina i so se tavale ma bawailo avdo ile se ie afeta la Samoa ile fai unga le basina e ma fai ora pikile tavale mai le malava lele faleolo polo tanto ofisa autu ia la fua pe mamuli tu foil fal tali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina nei tupu se whaalawalawe ai olo o iai le whaamama avenga. Ma te tuolo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i le credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono pe asiasi le tātou Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e peo le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Hey, hey! Oh!
Ya le te bala wache le walua se football fitu be te le te nei ia le tu laiva e lungo fo le tau tu bla si fonga le de Samoa se football liba i tolo amo mata tu pakala be fanga solo nei ta yao mana tolo manuia me uma le lo fo le li fa tai fo ile tu o le um fai ona to e dia le tatu pakala me ya pe la ba ona tatu tuli ia i le tai dua vayaso le tatu pakala me o ngana Samoa ina i mafai ona si le fia le tatu atunu tu langa o tatu pakala me fanga solo le vayaso ma le vayaso ia le ta yao le wa tatu tali umali tatu pakalame masani pe ona e foi la unanga mo tua ale sunga le fomai mo tatou awara kali atu o le nei fasilanga taua walo mia ma fala ulo ai nei il tatu tusi o le wa ngoina o le Samoa fa solo minga i lona vaenga mo na tapereina ele tofaya ta yao Dr. Mtavai Tunu o le fa tonu o le laumua o su enga mta upu tau Samoa ale University of Samoa o se tusi a ngantele mo le whanau a onga e maisi o matai o le tusi o lolomi ai ia forsanga folanga o whalolonga whapea fwoi malaunga SS a fi whatau sau tusi o na wala awane lepe whapsua ta imeli tatu telefoni o le olua o wha o fitu tasi ono o torulima o le olua o wha o fitu tasi ono o torulima po le olua tasi lua o wha fitu ya mo ila to umalawa o lo alala Wellington wala awane ile olua tasi whaonono tolu ono lua olua tasi whaonono tolu ono lua aene e fisili po fele tusi leo te whasala wina leo o sila mai o le tatu tusi tonu lea o whaingoina o le Samoa whasoa lea la o lo mi ai i le telo tanto vaenga ia ma umana vaina i le tatu tusi la lea o o whaitau wai e se te leo lona taua te le lona taua ia o le tusi ntapereina e le sunga le foma le tofai ata iao Dr. Mtavai Tunu mo tātou umalawa ina ia mawhai ona e sila fia ili tūlanga o le ngangana le tātou wa tunu. Nei vanga na mo le whafonga mai le tātou wa tunu o le o maua le mafso ta inga ma le sunga le fomai e le sunga le tofai ata iao mo tātou le neita iao fia whawhilo i atu tāpo kalame ma le nganga whaalolo lau sunga le fomai ma alola si fomoni le neita iao fo? Ia, malo lava le soifua lau le lei, lau fitalenga tia, malo le maleifua mai whanunga le lei nei tai au. Ia e whanea noa e whawhilo i tua i le pa ia, ma le malo le atunu, mai i o nao, si o i o neiu. Ia whatalo whatu i paanga le nei por kalame, i o lala ma papa ao i Amerika. Ia whatalo whatu fo ia i la toro i o Kilani. Ia le fitalenga ia usili whaitalolo, ia le fionga ia le asi, ia tawul sa avi tale matonu ia le fionga ia i maleota vai ese ia ftrenga ia itu au palema ia ma nisi foi la le pilani pa pena foi tina mtua ia suai au mua ia fatalo fatu foi ia la tu Wellington tina mtua ia sia la tawa ftrenga ia tawe pa male ainga pa pena foi ia ni fa talofa ile mafto mai le ftrenga ia le malfanga tioata fa pena foi ia le fionga ia le libanga u fale fa pena foi ia si o pele o noema sua noema leota fa pena foi ia le fa toa i le fa talofa i le fionga tina mtu o mafuto mai tuila me ka Samoa ia le fionga tina ia sina mal fa nau ia fa pena foi ia le fitalenga ia saili malo le soifua mau male lange ma fa pito au ngafa fa talofa ia ona sina le tua fa pena foi ia alo ma fa nau le tunu o lo fito tonu ia ma avea ma manu lauti o le nei por kalame o le tana talanga i lona vaenga lona tonu. Malo whaaftai, malo le sifo manuia, wai whaafiloi mai whaatuli mal pa imolunga le tātu wātu nei tai au, ia vi ia lele i o leo toe maua le tā mafu, tanga mafana whana tai lua vai aso, ai tuli lewa nei po kalame, i le nau fo i lea mō nei o tātu whanau a onga, ia ai maise tātou umalawa pe o nei ele nei tai au. Tau le whairo lau tau tuam lau nanga leua tā se mai vaenga lona tolu pe ona i ele nei po kalame, ia o le talatalanga. Ese le tāu o le vaenga o le la tā se atu iai, i nei vaenga e ve soani tele lea mo le tātou wātinu. Nau sunga fomai, leu tā se mai le vaenga lona tolu. Ia, le se atu vaenga lona tolu, e leisi tā numero ona, e leisi o tu fine leu tau o tu e leisi o kontatu kopi na i o Kilani, e whatalo whantu e foi, i le fitalenga ia Paulo Bryant, ia ma le tausi ia Paula Bryant, o le numero telefoni, o le o lua tasi, tasi, lua o whaafitu. O lua tasi, lua o whaafitu.
Ia, ai ole vaiaso le nei, ole tafa sualo na tolu le nei, tia wa yeile manatu ona olea e fōlinga mai, olea ole a matata pena le polokalami le Polyfest, i le inai o kilani, New Zealand atoa. Ia olea fo'i ua le vaiaso o angafua nei, ole a whapena una amataria loa i ai le vaiaso ole ngangana ma le anganuku, le ala whaamalu i Samoa nei. O le ala lea ua o manatu ai, ona nai ta pena whana wa o ngā mole ta pena ngā wala tau la unga ma tau tala ngā mole a fui wha moe ta ua. O manatu ai o le a manoa wha auro le nei vai aso. E a matai o nā ta tala ma wha asua i le mamanu wina o la unga le whanau. E ala lea o manatu ai le ta purkalami o le talanga le nei vai aso, o le a ta tala noa. Pe whaafewhea o na mamanu la unga le whanau. Mo lea fo'i i tu ai ngā vaenga o le tauwanga. Ia whape fo'i o le fo'i vaenga o tūlanga taua o ina o le ngangana i te tonu a onga. Peita iane le pia no whai atu. O le aunga langa ma le wha moe o le tāpol kalami. Ia o le talanga lea ina ia malama atini alo ma whanau o lo o lala ia tunu i whafo. I le tūlanga lea i le tātou ngangana. Ia la o manatu o le nei mai aso tate whaasoa le tūlanga lea o le tāpina ina o la unga le whanau. Ia moleanga ia tu whamanatu ina o le vai aso le ngangana i Samoa nei. Ia e whapena foi o le tāpenanga mo le polkalami o le Polyfest e New Zealand. Ia se ia o tu lava i nga ngā e mo le whaamaluina o le vai aso le ngangana Samoa i New Zealand. Le fua pea o le maasina o Perila. Ia pe o le ngangana o ta whaasua le vai aso. Mana ia, te lele wanoa le fo te lola ala ta pena nei whanau o lewa pe ona sa o ia le saunuanga lau sungal fo mai. O lewa ta pena le Polyfest mo le nei tausanga ia tauwanga tautalanga o le ata pena i foi. O le tasi lea manu lau ti. O le alava o lo ta pena ina e sunga i fa ia onga e maise la tu o le komiti o lo tu fatsia le nei fa moi moi. Ia ato nua le a ngā fo i lea mo tātou le ala fatu ia lau sungal fo mai. Mo le ngā whaalolo. Ia tai tia o le tupulanga fuile a o ta pena wai e ese i tu ai ngā launga. O le launga lea e aunga i ai le wha moe o le Polyfest. Ia po le vaiaso fo i o le ngangana. O le launga lea o le au mai o le au tū. Ai whaali i ai la ngona mamanatu o le whanau. E pe fōlinga mai fo i lea o le tūlanga lea o lo ofesilingia ia le tūlanga o iai le silafia ma le malamanga o whanau i le tuainga au tū lea e tatala ma whaasoa ma iai o lātou langona ma o lātou manatu i vaenga o lo o tutupu i le soifuanga pe tau winga i linga tūla o ngana whaperetania o le expressions opinion o le winga o nā mea o le amai o le au tū ia e lafo i ei manatu le whanau e whao ngā ai no lātou to mai mana lātou anga wha e tau tatala ia pe whai ei fo i lana launga e whaali ei o lātou manatu malo lātou langona i le au tū whiriwhiria e pe ona iai o le pe no whaet e se tu ai ngā launga e se le launga whaafetai e se le launga o le launga uso, ese le launga tali, ese le launga o le momolinga o le mea arofa, ese le launga o le ta'alolo, ese le launga o le whaipoiponga, ese le launga o le ifonga. Ai pei o le e o lava i ai le tā whaasoa. E ese fo i le tu ai ngā launga lea e tau talangia i le pāle mene o le atunu. Ese fo i le tu ai ia ma le launga lea e launga ai ia whai whiau. Ia po ti a kono po i lantou po i ei tofi o le lotu. E o lava i eile tā whaasoa, ai pe ona o le vai aso le nei pe ona o whai atu. E ese fo i lea whausanga, ma lea whātua inga o le tua inga la unga lea la talatala, la vea ma tā talatalanga i le nei vai aso. E whesoa soa ni ai mo le whanau, a o tā pena i la tō, ia mo le vai aso le ngangana, ia po o le vai aso fo i o lo whapena, ona tā pena ai mo le Polyfest. Mana ia tele la, mana ia tele vang, o tele tu ai ngā, vaenga o leo mo fai ona whaasoa ma i eilau sunga fo ma i leita iau. Te o le amanino foi, ma malama i eile tātou wātinu. Ai maise ia whai launga, ma le to telo tātou, to ulala telo launga ia pei o vaenga pei ona tau taratala foi i leita iau. Ia mo launga foi o maliu, ia o launga foi poiponga, le telo launga o lela, ia wai e sa o eilau sunga fo ma.
ia nei se sa utala au te fatu o tati whalongolongo ia o te lausi launga e kai kukusa launga e vile maliu mare launga re ai mana ia o le nei pokalame o le afa manino ele te lo vaenga ia o vaenga ua tapena ina mo le fisoasoani nei whanau ia pei ona ta whaasoe fo iwa ile amatanga o ta pokalame ele ese o launga ia mana whaongaina fo ila ngana nei whanau aonga ia ai mawhai fo iona e whaasoa lau sunga fo mai toe tau wha ilo la wale tūlanga o le launga man le tau talanga wai pei o le tasi le vaenga o lea o lo ofisosani mo le whanau o le upu launga ma le upu tau talanga a whai atu tau talanga ai o mai oka o kangi launga ia a whai atu le launga ia au mai fo i pio nei vaenga na pio na tau whapsiringi atu e lau sunga fo mai lita iau ia o le se singa le titia na ila wa foi titi no atu ile tūlanga o ia po kalame na e pelo fetu ese le tau talanga ese le launga le o le whaalinga o manatu ese le launga le a whaaleanga nu o le winga lo tala o ngai masani fo ia na o walu te whaamasino i le tele o tauwanga unga tauwanga la unga o le winga lo tala e iai isi le foi te vai e pe na foi tupu ina o le launga langa ia fa tamaitia onga o le launga le o le faalinga o manatu peta iane e iai tawanga launga o walu foi ia tamaitia onga e amatu le autu e faali e manatu a sau le fai launga le o sau le tamaitia onga e sau male to o male fui o le vinga lo tal e fa manino ma fa malama ai inga o le criteria lo fa penauna ona abat mo le tapenanga o le fo i vaenga o le launga le ai tautalania i whanau onga o le launga o le whaalinga o manatu i le autu whiriwhiria tu sa pe o le taumawhainga lea o le tomai ausia o le sa ili to tonu a onga ma le curriculum onga le tomai ausia po o le skill level lea o i ai le whaalinga o manatu lea lai o na tau o le launga o le whaalinga o manatu. Ai le o se launga whaaleanga nu. E sa wele tamaititi e suru mai i le siapo tu to ma le fue. Na tale o le fue ma le to. I le teimi e whai e le launga lea. Pe o nai i te unga lea o le mea lea ta te tala atu ai. Ona o le whautuanga fo i le na. E masani no u avea fo i nei lato. Le a o whaamasino i tauanga launga. O le anganga mawalunga lea o le launga lea. Whaalinga o manatu. O le tamuwhaile ina ia apo mai mapu e maua. Le to mai ma le anga paa o le whanau e whaahali e o lantou langona. Ma o lantou manatu. Ile au tu whiriwhiria. Ten expressing opinions. O tamaiti. Ai ese ko ile whausanga o luto i ngā launga lea ma manu e Samoa. O le launga lea tau o le launga whaaleanga no. Ia ta fo i maila i o le tautalanga na to o le to mai po o le skill level le ale manako ia faia o mai manga o le taiala o ma mo le o ina o le ngansa mo ina ia mafai e tamaiti ona maua le to mafai e tamaiti ona ausia le vaenga o soifuanga o le fai o lana tautalanga i se autu o le domingo lo tala a fai o le autu o lo walu e te alu e bala au o matua e o mai o lea o lava ta pena le tamaftanga ia na watu lea o le tamaititi faari lana tu malana anga o na fai lea o lana tautalanga lea a fio mai amu tala mai a o lea o lava ta pena a fai fo i o se mata upu i totonu o le aonga e faali ai fo i manatu po o le debate e whaali ai ni langona o le whanau. O na whaile o lana tautalanga e whaatatau i lea vaenga o loa o ina i tonu i. Ia o le tautalanga le na. O le tautalanga e pe o se mea foile o le tomai lea o le tamaititi. E ola mai la muna ia mwhai e o na whaunganga na ngana. E tautala ai ma i le ngana o aso uma. Ma tautala ai i vaenga e whapena o na whaatonuina i whai aonga. Ia po o mātua fo. Ia po o le whaifi au. E alu e whai ngeina na tautala. Whapea mai ia le whaifi au. Sau e alu e whai i le toia ina lea. E a fo i nei. E au mai ia ni mea ano. Lea e whaatino ai fo i lea a ngai whanua Samoa. Po lea nganua Samoa e tau o le ai ngana. Ia. Tule lo tama alu e whai le toia ina la whai e a fo i nei. E au mai ia o iai sanga i e tonga
ia ta u tatou o le to maa ia lu fai ile ainga le au mai ni me mata ia fai ile tatou saka le ta fu ile atunu o le asamonga tone ngolo tala o tu ainga nganu na ia le ngana e fa mai nai le tapu e ai le to mai o fana ina ia mafai ona tau tala ile ngana o suma e tau tala ai I vaenga o le nganu ma le fa Samoa I tu tonu o la tu ainga tu tonu o la tu ekalesia dia ma tu tonu o le sio mana ona ta se e mai le I le launga tonu le ile a ano le tau vanga launga le e fa tino I tu tonu o mai fana wa o o le launga le na e tau o le fa alinga manatu o le launga fu ile e mai le au tu filifilia ai fa pena ona fa leo iai la ngona mamanatu le fa na pe o le sa ilia ai le loloto male mawalunga male mafa la tau to mai ausia o ye no la to manoma o le fa ta inga a fai nei e mai le au tu ma fa pe mai ua sa tia la ta manu ona o le tupe o le au tu na ia o inala e fa ali ai manatu o le fa na o le tu ai ngala unga fo ile na e mua le wa mai le au tu o le mea mua la ma le tamiti te fai e mua ta pena la na fola sanga o le fola sanga la o le fa amata ali mai o vaenga ia po au tu po main points ia la a ngai ai la na fo ini la na launga mua e tatau ona o le fola sanga le na e fa amata ali mai ai ia o le ale winga o le au tu fa amatala le o tonga o le au tu no winga e fa amatala po o a upu au tu ia e au mai e le au tu po le topic le no winga o tala define the topic define the topic pe fa amatala mai I se o tonga tau fa amatali na tau fa ailo mai ia le winga o le au tu ia o le vaenga lo na lua o le amatalo o na ua wa ita si mai I le tolu I le fa ni mau au tu e au mai o lo mingo no tala a fai o le tantou au tu ua sa tia la ta nganu ono o le tupe mea mua fa amatala po o le ale nganu fa amatala po o le ale tupe fa amatala po o le ale sa tia ua fa ale ngaina sa tia ua swinga sa tia o se tulanga ua le ma le manuia o le ale nganu o tu ia maanga Samoa e faa mai I lona tala fa solopito e faa mai I le soifuanga o Samoa o le ale tupe o le oa lea ia po o se vaenga lea ua mawhai o na faa ngaina I nei taimi mo fe faa taua inga o le ina o le tala o lea ua faa matala le vaenga mua o le autu vaenga no na lua no e tilo iai o le ilo mai le tamaititi wala ma le tolu pe fa ni vaenga au tu po ni points e nate au maia e lango ai le fina o le a faila au tu na e fa o mau lango I e fa ona au mai fo ila ia o na manatu e lango ai lea au tu e tasi lea points e tasi lua tolu fa so e tatau ona lavangianga valid evidence e support ai lea points so o le tulanga na o fa mtala inga o le tuainga la unga lea e fai tonua onga e pei foi ona fai e le polyfest pera mtata mua I foi o sina ese ngala I titi lava le na o le mea le fai e ese a le tautalanga ese le la unga lea tatu te tala no ie lea fa atino I tonua onga ia o le winga la tala a fai o le mua le lango ile au tule o sa tia la ta nganu ona o le tupe ia ona mai lea o le ana le mua e fa amtala ai le nane ia o tulanga foi le wa tupe a o fa atino ai ne o se longa o le tupe fa to ama fai lea ona mamulu se nea ia fa te ingole I tonga waso ia na mua maaso ia mvai atu sa mafai lava ona e aru leisi a inga te to mai mo se I tonga mai le I tonga e fai ai le fa ala vela e mo I o le ua fa atino le taimi nei a le se I longa e ave le tupe fa to mafai le ona mo mai o le foi o isi tangata I fa ala vela a mo mai le I tonga o le te u la no moenga ai mo mai le I tonga o ave fa tau ni fa le olo
wa yai lava company wala tu whataua i e tonga le atunu. Ai sa le masani e. I le va ailan ma le whaitau le ama nuku ma le whasamua. Ua sa tia le nā mea sina le atunu. Ona o le tupi. Ia nana o maua nā le maenga mua. O le mea sina le a Samoa o le i e tonga wa ame whaatau. Le mea sina lona lua a Samoa o te lero nā whainga. Tātou tilo i whaatufunganga o tāngā te tau. Te turou le. O le tūranga le mele o e le te tau ni teimine ne. Ia ua tā i le tupe. Pei fwilele ua hangai i luma le tā. Sa amata mai lama. Sa tā le tau fwile whaungai o loa le atunu. Amata mai le nā. Tau le tupe. Ia na amata mai lima se lau e tā ai te tau. Ia afe tā la. Le woa i le lua afe. Tolu afe. Lima afe. Ia le woa o le varu afe. E fa solo fa pena o le wingo o le fa mtana na foine a tato tiro le mau au tu e pe au mai ele na au tu e fa fa taita iku ua sa tia la tama nu ona o le tupe wa fa pena o alu i lumo le soifua ya ta vai wa mo ala au tu e lu mo points e lu e lango lango ta o mai le points lu na to ia o le foine le tu langa o tanga palolo ia o aso ia sa mori palolo le atunu a tale palolo o na mai le tangata mai se vai ma tangata i tua e mo mori mai le palolo mo lanto ai ngai te tonu le taula ia lan me le faine u se a fa atino le mori nga palolo ia wa sinta mai of palolo e fa pele moto ia o lima sa ngata ia pela folinga mai o ia ai le manu o le va fe alo ai ma le fetau sia io ai nga manu i le fo i vai nga o le soifuanga i le fo i fai pa le atunu o le va fe alo ai o le mori nga palo e o fa tau le tupe e tasil na mau e lango le satia o le anga nu i le va ona o le mafai ona tupa le palo ia le o fa tau marketing fa tau e ma fu se ona o le tupe tasil na ba e ta ua e fu ni wo ia ai le vano no fo matau fa matala tu ai ia le tu ai nga au tu le tala no ai na tonu i te tonu a oma pe na ile ba nga na a faina o le walapa au ia main point na e tonu fa atasi ai ma lango po o supporting evidence e lango ai au tu le ona saulo le ba nga muli o le la unga le ta o le fa alinga o manatu po le la unga le te tonu le ha ona au mai e lea o le au tinenga o le conclusion e toe ta au fai umai lava ia ana fa maunga ia o la unga lea ona fa pea mai la ia lea o le fai lau i le conclusion e mai i la ngona ma manatu ua mawhai ona ta penaina e lango atiri ai le au tu ua sa tia la ta nganu ona o le tupe ona au mai e noa lea ma se whau tuanga o tau alo ma whanau o le atunu tātou tamaiti a onga, ia avea i tātou oni poafua leo marie. Ia avea i tātou oni tau longolongo. Ia avea i tātou oni fofonga tau momoli. Tātou te momoli atu le neise au i le mamanu o le atunu. Whai atuia i le atunu, ua sa tia la tā manu ona o le tupe. E peina o le tu ai ngā la unga lea i te tonu o le curriculum a unga. Lea o te tau wha matalani. A tonu i fesoa soani e lei le tāpenanga whanau i le polo kalame lea o le Poly Fest. Ai lea o se la unga fo i le leo le a sau wai le tamaititi ma le fue ma le to. Ona tā lea o le fue ma le to. Ona o mea sina ia ua wha pitoa lava i le sau wha inga matai. Pera o le nganga le na o le ese senga le ngau tu ai ngā la unga. Le tau talangia i tono le curriculum a onga. O le launga, o le tautalanga. E whaari ai le to mai au sia po o le skill level. Wo i ai le to mai o le tamitin whaeo na tuo ma tautala. I te tonu le ainga, te tonu le nuku, te tonu le au. O le launga i te tonu a onga. O le launga, o le au mai, o le au tu. Ai whaali i ai manatu. O ngai testa i ngā le skill level of understanding ale tamaititi. Ia fa pena fo i malonga confidence fo i ngale tonu lona toa malona mata alia fa tasi ai malona leo o le fesuia inga o le leo o le variation o le tone lona leo i deliver ai le message tasi le na vaenga o le criteria o lo fa pena ona ilo ai ama he ana to inga la unga le ua matua
o matua mawhai ona ausia o wa achieve ai le isi level le tau whai ia le au ino le ngan Samoa e test i ngā le nā skill level ua ausia e whanau. Ai o le tū o le tamititi a onga ma le tāro na toko ma le fue. A tonu e le tala whea ngai le nā. Ma le tūlanga lea e tau talangia i curriculum a onga i le au ino le ngana Samoa. Ona o whanau witi e le i wha e ea i aise sua whamatai o a inga. O le to'o ma le fue e ese fo i le tu ai ngā launga e wha atino ai i le tū ma le anga nuko Samoa ma ua wha sino wha apitoa i le sao wha i ngā matai. Pe tasi nā mai ngā ta wha soa ni tai au. Ma lo wha aftai ua tala le langona nei tai au no lo manatu na yalo mo whanau ta penanga mo le Polyfest. Ma tango fia le wha soa. E moni ai le saunanga lau sunga fo mai ta penanga le wa yel ni vai taim. O le ala wa e saunua mai. Ona to telefone nei whanau e whanga. Ai whawhela ula whala. E whi tawil tamai titi la unga. O le a onga i le whaia le la unga lea. Ona whaila na ula whala. Ua wai pi o mea umai le whanga e le tangata whaila unga. Fui whanga le fui ma to pola se sila fia safe. So sane lau sunga fo mai la lewa. Ia ua ba oti namba ia sa sinye foi ia o le teimi le na foi mai sia mani na wa au mai le finangalo foi le museum le a Wipesi museum sia mani ile fa nga o le ula fala ma le ta noa sa mo pita ia ni ua ma oti lava ma manino tangata fitu itonu ia le ula tifa o le ula fala o le ula le taupo ma le ula le manaia. Peita ia ne, ona o lea ua whaonga ina lea tunu, ule ula whala, ua whaonga fo ile le whaala ua i tele lea tunu. A tonu usubinga ia lea ua maitawina le whatinonga o tū maanga Samoa. A tonu la ua so ona whaonga ina ai le ula whala wai. Whai mai le isi maua lea, a isi fo i o lea tunu, o le ula whala, o le ula leo ua patino i tamari. Ai whai mai fo i isi o lea tunu, o le ula whala, e patino i tu la whali. Pela le winga o lautana a whai ula whala o lea whaasua mai isi tangata e patino i le sauwha i ngā matai. Po o tamari i po o tula whale e patino i ai. A tonu nai le tala whea ngai. Ona ula ai se tau lea lea. Pe ula ai se tamaititi. Pe ula ai se tamaitai. Po se tina. Ai pe ona o le nei teimi o suinga o mawhai e ona wha o ngā lautele. I le tūlanga lea. Wo o fo i nisi o whai whi au pe ua lanto ula le ula whala. E pe o tūlanga le nā pe o le nofita o tu i fui lea suinga o le nā baenga. Ia a whai fo i o le tūlanga lea e ma whai fo i o na whaasoa mai ei alo ma whanau o le atunu. Ona ua wha o ngā whaalau wai tele le ula whala le nei teimi o le atunu. Tasi nā maenga tā ua mwhai o whaali ei o la tō manatu. Ia i tua i ngā launga. I pe o le tā whaasoa na ua o maoti a le ula le tau lea ai. O le ula le tau lea ai e ngai o le ula whala o le ula o le ula lau fa o ula fo e fa atino e fa e na tau tua ia ai o le tele o tau le ai o va e o al tau le ai tau tu ia o fa ina wala na ula fa ona o le o fa nga ina le ula fa la le atu as a general use o fa nga fo ile le o se fa nga nga la tele e o ai tama tai o fa na tu ula fa o e fo ona o le temi nei o fa tau ina le ula fa la fo ile o fa pisimisi wa whaonga whoine le tangata whoile au whai pisinisi. E maua ia na tutupe man whaonga ina na tutupe. Ma ua whesiring ia whoi le teimine nei. E pe o le whaasoa atu le nā whai o lea ua whai mai ia matai o le atu nuu na whaatino ai le tātou sue. O le ula whanga e patino i matai. A tonu lai le tana whea. Ngai o ula ai le tau lea lea. Pe ula ai se tamai titi a onga. Ia, ba ona ese fo ila fa masino tau vanga ia mana to fa winganga o anga nuu manga i fanua Samoa. Ia na fo ia lai ona ese fo ila la to fa tau. I le tangata e tau ona sidi i le fatinonga o li unga o la unga ne i le mai mo mai le tu. E fo tau sama na o to fo i niusia. O lo fai a singu ngulu telefo i li unga tau vanga ia. I na le Polyfest le tau sama i te le ai ona o mea na tutupu. So ele o se mea fatofua. O ni mea fo ilanga na o mai fo i Tatu University. Ia fesidi fo ele malu le tunu. Ile tu langa le o le fa masinonga o le natau vanga le natau sanga. Pe on toi fa manatu ye. E a ngale manino mo mala mana. Langa ese le fa masinonga e o lo fa masinonga tau vanga. Ese le fa masinonga la tele o le tunu. Ia mo le so so ni atu tam.
Tai lau sunga le fo mai. Langa tasi le vai nga no titi le maseni fo no va ia u ye po kala me nei fa na wa o nga I tau vanga tau talanga pa me pe afa. E ula ta me titi le ula fala. Fa pelea. Po ula ta me titi le winga o le ula. Ai ono o le fa tonu nga lona tama. Ia po se me fo o lai tilo iai ai pe le ala na la ofisili. E alanga te taula na ula ta me titi o le fa to ala unga ma tau tal tai tau vanga tau talanga le ula fala. Ia pi o me patino ia le faila unga o lea olo tu to ia ai pe sa o fo ilo saunoanga ta vai la so ia o tau lele aia o le ula fala o le ula lau fai o le ula lau ki pi o me fo io lana tau tua ia sa ta vai le vitemi te le suinga sa o saunoanga lau sunga fo mai o ula fala ta mai tai ula fala tau lele po feale me I pe o se vala audio ia pole o vai atua o ula fala ia ale ula fala e fai do fuai ia wa ula fa solo ko foi ia vai tu fa fonga le tatu wa tu aman ia te le fa solo sunga fo mai le tau ia pe o tu langa na o mai tau ina pe ala pe o swinga fo ina wa tatu mata wina le nei taini le fatino wa tatu nganu ai pe ma na ia te le fesili tu langa na pe tala fe ngai na ula fala tamiti ai mesi tamiti o le e a foi e tau mafai ina ile tau vanga lea le tau vanga la unga lea te fai atu e ese fo ile tu ai ngā la unga lea ile talito nunga ma le mea lea e au mai ai le curriculum lea o au tunua unga ele o fa pe mai le tu ai ngā tau vanga lea se la unga fa lea nganu le fai e tamiti te sa wai ma au mai le fue ma le to la le umai tau vina pe no fai atu ua tele tau sanga o ufai le ngaluenga nei o le fa amasino I tau vanga la unga onga Dea la e hei langa o lema pe fo ino ufai atu. O lo mo fo ile sao tatu university e ngā lue so tau wai. Ma le tatu whangsam na ina New Zealand. O lo mo fo ile a manoa o le whangsa e tatu te ngā lue so tau wai. Ma le komisio le ngan sa mua I tono sa mua nei pe no ufai atu. O lea e a mata wha malu le vai aso le ngana ma le nganu. I le aso ngafua o le vai aso fo e tau nuku I le aso whareili. Atonu fo e fatino fo ile mai aso le ngana I New Zealand I masina o masin fo ai pe ole nganga o le tate tala noi ona e lau tele manoloto e ese fo ile fai tau o le atunu I tulanga ia I nei fai tio se matua po o se fai a onga le fa ape mai o le o ato atoa ta penanga la utama mo la na la unga le o ye le ula fala le o ye le no siako o le o sau ma le to ma le fui Nei te iwa whaapea, whaafewhea na le maua la utama le tūlanga mua, o lea ua atoa ia te ia ma manu o lea nuku lea e au mai. Ia o le tali, whaamole mole mātua, whaamole mole. E le o le la unga tonu lea o lea e au nga iai, le tūlanga o le tauvanga, lea e mana o mia, mo lea o onga ngan sa mua I tonu a onga. O le tūlanga lea, o le au mai o le au tū filifibia, whaari iai manatu. Ai onga u fa se ina fo itato ona ye fo ile sinea le tu la I mai tono le ngana o le tauwanga le pino fa et tele o tauwanga o te ame fa masino ina ona tu o le tamai titi sau loa mala uma sau loa male fola sanga ia sau wale fola sanga o putu fo ile le o ala nga upu mafa le atunu ai le itai o le matua o le tamai titi mala mai I winga o ia fa upunga ia fa mantuaina le isi tau vanga na uaru fa masino ia na tu o te matiti fai mai le upo le tulu a fai wa fai ia ma fai a fai wa teu ia ma teu ia ona mai le o le ilo ona fesili atu le I le tamaiti o le fai o fea na fua mai ai le a o le halo na upinga a o le ale fa awinga ai a ho rana na tu ile no loto le tu ai nga fa upunga le ile va ai mai le atu o le matua fa le tonu lo na mafua pe o tu langa le e ala fu ona matu se tu wala ona o I le o ha o le tamaititi fo ile le ona le la o le tu si mai le fa ya o ma pe tu si mai le matua ai ele o le winga sa o la o le fansino ua le tala fea mai pe ua matua ta urwele le tunu ngana fa Britania e unfair
mo le natura po o le nature tau vanga le la oe walanga ile tal fe mai la male la unga o le ta pena la vel tamu titi ia male la unga o le uta pena mai le faia o pe ta pena mai le matua ai ave le tamu titi ia foi ne la unga nei tau tala hai la tamu titi le upu le ino foanga fai tele a la ma tau mea mai isi tu la to le atu mo le tal fe mai le matua o tamu titi male ngana le o tau talai o inae ina ia manatu o tangata. Le ngai le talafea mai na mafu anga o fa tu nga fa ngole na. Ia manatu langa le ino longa le tu. Malo faftai ya tu lau sungal fo mana e tele vai nga wa tala mai fa ilo. Ia pe ona il tapo kala me le taiao. Ai esele ta ua mo ta penanga nai fa na. Te lola to tele ma tu mo fa ya o nga me se fa na o le fa fonga mai. Le ta ua lau fa soa. Fa malulu tu lau sungal fo mai ono le tanta i me o lua. E le manatu ala ta o tole ta po kala me le ta mta pu muri la unga fa le anganu. O la fa wa i le ta fa so si te me mo mua a ste me uluma. Ono o le wa i le sta to po kala me ta pe na mai. Ya ai wa taringa la vai fia longo tu langa lo fa so le ta yao ai me se fo fa fonga ma wa ta tu wa tunu pe ona ia le ta pe nanga ta to po kala wa fa te tele atu lava i lau fa so te loa le wa lava le sao le mo tatu watunu ya mai se fo ile mai mo mai na ya mo fa na mo tatu le nei ta yao ya la fa tu ye lau sunga fo mai to lunga mal ta po kala a manato la ta oto le ta la unga fa le anga nu o le wa matua matango fie va nga ta pe nai mo nei fa na la tatu e fa so e se te mo ta po kala me mananga fa la ti no le ta tai ni mo ti e mo le toile nga fa tai le mal lo tele le tu no lo mai mo mai tu no fa ia fa tai fa to ile fionga prestene ia ma se fo yo le fa la tonga la o ngal nga sa mo ya te ro wa pe la to ia le ta i mua wa ta pinanga nei por kala me ia me se fo yo le o wino le ngana sa mo i te tonu o te ro ni sila fa ta ia ile ma se leo le manu le tu no ia ori tia me uma ile no fa malona nga le le o tatou tua le matai sau fo o sa mo i faiva matiu te le nei vai asu manu ia fo ile afionga ile pulsilia me se fo ile au fa inga luenga le tio sa mo fa pito au ngafa se fa malo ile nei asu ile u fionga tia lo fa penana tu foi mo le tapol kalame talo se vai asu mo fa o mina nei fa mo au nei taimi so i fu mo ia manu ia le tu so i fo ia lo sunga fo mai lo fa tu manu ia le taiao ia so i fua ia le fa fonga bel tatu wa tu le taiao le wa 5 minuto te nei ia le tu la fulu lunga tatu pokalame o fa ingoina o le talanga se bai ani si dei o tatu telefou i lona tu fa salawina nei te le taiao e fatalo fatu telefou la radio Samoa le nei fo itaiao alo mai o talo le asolulu. A o toi la mona isi ufafonga o Taitai Pasifika, ia sa o loto le whewha i o tangata Pasifika e fio mai i New Zealand. O loo lango malosi le whaipule ia tia nau tu yono. O tu yono, o ia fo i lea na tu malosi le tu la fono lea o toi anga va ai nisi o tangata mātutua Samoa. E siti seni New Zealand po o le Restoring Citizenship Removed by Citizenship Act tasiva valulua. Lea nalua ia mai a November le tausanga whaato a o matu. E le fau le whaatalo sanga le Pasifika o le whewa i mai i New Zealand au noa mani visa malanga. Pei fo ona whaatalo sanga e le pale mio fiti le lua whenua tolu. Whaapel pale mio Samoa lo iai nei fia me Naomi mata awha peitai e le i langolango ina Winston Peters le lua whenua tolu. Ai le whina ua tu iono e le whetau i le whaamatu uatu o visa waivers i atu no umamao mai le tūlangi o lo iai le Pasifika. A o lea e le o iai se awanoa anga va ai atu no Pasifika lea e no nofu whaatasi mani usila. E o maila taimetu u whaatasi ai talo tai au. Wasilia mali se fulu wafe saini o le petition na Arthur na e lea foi o lo ofina wina ile mata upu lavale na yitasi. E se mai ia ni usila o lea foi wa iele talo sanga mo fewa inga sa o loto tau le mo o miaine visa malanga. Mo le fewa i atu o tangata Pasifika a nga i au setalia. Le fia pule a o ngai saunoanga al pale mia Christopher Laxon whaatatau i Sanuisi Marmite e sau malita mai titi mai lona a inga pe a le fia i mea ayo le school lunch program. Fai mai Laxon ana nafi. A fai e le fia mātua i mea ayo lo maua mai le polo kalamele nei o lo whaatu pe ele malo o lona winga. Watatau ana saulita mai titi malana ia Sanuisi mai lona a inga. Mo le maunisi o pule a o ngai reportia le tio whaavau malua New Zealand.
E le longo malie nei saunoanga ona o le to atele whanau o loo wha moe moe I mea ai nei. Ma o nisi fo I o whanau e le o whaia ni breakfast po o ti o le tai au I a inga o atu wai I a onga. Polo kalamele nei e le o misi ma le whaasea ta alu ona to e sui le whainga I le tausanga le nei. Ma o le whaasea la ta mai o loo iei nei o le liusua vai o le plastic I lungo mea ai. Ai mai le minista lango a onga o ia fu I o loo ngafa ma le vainga le polo kalamele nei David Seymour wa ia wha mauti noa o loo whaia nei so e enga ma o loo iei le wha moe moenga ia wha ale leia ai ele I amatalia le kuatalona lua o a onga o le nei tausanga. O le mata upu lava fo ele nei tasi na talo ele fonotanga le minista wa onga Erica Stanford ma Seymour na nafi peitai e le I mawhai ona whaatau nuina. O le to atele o tangata na whaali fina ngalo I le whaia ma le whai o le whale ainga le McDonald's I ora ke I Aukilani e le o mana na o iai. Tāponia I le whai unga Januari le awa noa tu umai e whaali fina ngalo ai le nei fuafuanga. Ma whaamaunia mai le pule nganu a Aukilani. Mai le tolu se lau valus fulutasi na whaali fina ngalo. O le tolu se lau tolu tasi o lo o te. Wha lima e ioe, ma le toa lima e le o mautinoa. Mai le to o tele o sau nole so upo le pule nganu a Aukilani. O le valu se fulu o tangata nei o le atutu la I e whaali fina ngalo I le tō lau laungal mata upule nei le masino me. O le talo sanga mo le laisene whai le McDonald's I ora kei. O le whaalua I leo na whaatalo sanga I le whale ainga mo le nofuanga lava le nei tasi. Whaamaunga lo ai lo ai o le whale ainga o lo whaatalo sanga ina sona laisene e tatala luas fulfai tu la fitu aso le vaiaso ma e mawhai o na ofi e le luas fulfitu tangata I totonu mo tau maftanga. O le popolenga tele o tangata ora kei le fuafuanga le nei o le a whaina I o tau mawhainga na lai o na whaia lona tau ngā la au aina tele lea e lata I le nofuanga o lo fuafua e whaatua I le McDonald's. Mai au se tālia, ngao le tele o whata o supermarketi I Queen Selani au se tālia a o whaatale I le whao Alfred. O le aso a tae awa nga I le aso Wharaile. Leo lo o whaatale tale nei Alfred ma ese mai tā penanga mō le saunga le mu reportia mai le tele o supermarketi wa tele I na ngao whata. Lapata inga nei o sau I tua lo o lapata I aile whaitau miliona o tangata Queen Selani o lo o au mau I sau te isasae. E sa uni e ono motu sia le ele tise whaapele swawai maua. Ma o pusa vai lea ua mau e talafou, wa tele ina le ai ma supermarketi. Tu whaatasia talo o tae au, wa whaatalo sanga ina ele pule nuu supermarketi a vave o na toe whaatutu mu whata o whale o loa mō le mauti noa, o lo o lava tā pena a inga ele ngata o le vaitau mawha, ai whaapea mea ai. Whaai watu I tala mai Amerika, walo ia tiute malafonga whaau popo e totongi e Kanata, Mexico ma saina nga ia Amerika. Ma watoe amata I nei le isi whiwhina wa inga tau whiwhaatau wa inga I le vawa tunu nei. Kanata, Mexico ma saina. O le to atolu au pito I mawalunga le il whaatu langana wa tunu o lo whiwhaatau wa I ma Amerika, pitai. O le walo ia I le vaiaso nei tiute malafonga whaau popo I lunga o loa, o lo o lato whaatau watu ia Amerika. O le alava na whaai loa I le peresidente o Amerika, Donald Trump, ina ualoa ia lana nofua inga I le masino Januari, o le tūlanga lea e o iai. Ma I au te lenga o swinga nei, o le Unia Europa, lea e fōlinga mai e tinga ai nai. Luas fulma le 5% la fonga e totongi e Mexico ma Kanata I lunga o loa lo ia whaatau watu ia Amerika, a o saina. O le ua whaaluaina tiu te wana o loa, ma ua sau whaai le 2%. Mai nei si tanga fōu, e mawai e Amerika le lata I le lua trillion tupe Amerika. E le onofo e fo I pa angane e tolu, le o tali atu saina ma wha au popo le isi se fulu. E le se fulu 5% I lunga o nisi o loa lo sau mai Amerika. Ma e amata lo ia I le aso se fulu o le masina nei lava. E se mai I leo le awhai fo I tapu mo nisi o pisinisi Amerika o lo ia I totono o whiwhaatawa inga nei I le vawa tunu e lua. Ai mai a Kanata ma Mexico le ua tolu se fulu tau sanga o whiwhaatawa I sa o loto e au noa mani la funga totongi a nga ia Amerika. E 2.5% o le atotongi e pisinisi Amerika mo o loa tusa, ma le 2.5 biliona tupe Amerika le tau. Ma a umaso e 2.5 o lo whaatu mau pea la funga fōne e Trump, o le a whaalautele atu I le isi 2.10 biliona tau o loa Amerika. O lo whaatali se tali e Mexico, po o le a sana ia whaai unga. Talanala Radio Samoa, manu ia le nei taia. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio
Samoa. Kasilima Ivokuru Amo. Radio Samoa. Kasilima Ivokuru Amo. O lea ua tatalaina nei whaatalanoanga mō fuafuanga whaaltausanga ala pūlenga anu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyourSay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Aile ia ulia lea so lua valu o mati. O le aho nanga le sabe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loya o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand ai piki lo ai ngai Samoa. Whapsota mai le Facebook po le Instagram ale Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Hey, don't be that guy. Or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Oceania Career Academy, Sauni! Lako oi, kaule kaua! Hai ama whai! Wāte lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata esese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i Aukilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le ovaru se lau ono lua lua valo fitu tasi. Ovaru se lau ono lua lua valo fitu tasi. Radio Samoa. Taslima Ivokuru Amo. Amola ekeika. Essa ucasisiva. Só la roupa que me lo voy a comer. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo papá. Y el boom 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 boom. Y el boom 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 boom. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo papá. Y el boom 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 boom. Y el boom 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 boom. Y el boom 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 boom. Boom 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 boom. Y la cosa suena ra, 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 ra. Scooby-Doo papá. Y el boom 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 boom. Y el boom 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 boom. Y el boom 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 boom. Boom 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 boom. DJ. Hey. Follow my
6, 5, 1. Just like you got a girl, me oh my. They got a girl full of heroes down the bayou. They see Vaughn, sweetest one, me oh my. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dope, found dope, place is buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they come walk wild, me oh my. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked off, feel for jar at the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Down, far from town, get in the field, and you'll catch all the thieves in the bayou. Swap these months by a bomb, what's needed? Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked off, feel for jar at the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked off, feel for jar at the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Tasilimo ivotu, amo. Oh no, amo, wai la le le. La lele, oe inu ole vasa. Tell
futi Ua sili la fafina Mea taulunga Ua manana ia tele ona falesa Ua faafua tonu mai maua Sasa e isi sifa Me tatisi la mosa Malekato iko Lete ine Samoa ya mala maleta ina ole sua le palua vama le sula tonga ia manatua au tupula ngatala vo ine ia so semana ufa ali ali malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole so te filo malu Ole tu feel it in Samoa ya mala maleta ina ole sua le palua vama le sula tonga ia manatua au tupula ngatala vo ine ia so kasimana ufa ali malu ai tile fa Samoa wana ole nanu Mole so te filo malu Now ia e mawale poto sili Awane ia oa ona olo Lua ia sili lau loto Leilo aina e o mai le ne aso Le ai se manatu i le alofa o lo sitasi Mana o leilo aina le fa moi moi o lo ona Ai lea ua o iloa i le tama futana O te leilo aina ina wa te oe Ua e whaatoa ina lo nei tangata Salilo i mana tu Lau pele lo to e mama Ne alofa e tasi ma whamaoni E mawhaina oka aia oe i taia uma pe ao ala E mawhaina whalongo i le tata lau whatu i po uma E mawhaina whaasasi o tala ngona e o i le ngata ana Can I just spend my life with you Lau pele o aso vai aso tau sanga lea o ia Ai ele sui alo famo
days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ja, te male wat jile o te luas fulmar family te talo le chula se fulmar chas. Dijo tato musika fa do file mo le tai aula tola so lolo le mata ngo filo so mele la. Tu mana ya mayola au le se la au mingoina o le tu fa sa au. Yo se fa tafa yo se fa sipa.
leo mafai se la au na fasi pa nei taimi o le auli ya sa o lava maritu ai ona lea o le afio mai ia le tupola Dala va kun poki balon se fo mori le tayao e se le manga yo de se ya kinkiki mon kau karinga o ka e fe kau karinga kinkiki ya Pokina tau motu mai taua pokina tau motu mai ta telefoni pe fa na tau e na tau motu la titi mai lava ta telefoni fa mo le lava Ioi, na e tau. Ia, e leo ki lia, e ngai kau whaima moku mai sori. Na e tau motu ma ta telefoni poki wha mole pe whenta e sia ki ane ia le wire, ia po le internet, ia po le mea po o kokaringa ngai kau laweange ai, ia le sisi vaenga o le telefoni, ia na e tau motu mai ai wha mole lava poki. Ya, kau sek iyo ngalu fa pe mala wil ele va kekea na tau fa le tonu mal tatu leina le si tau fa ya tu tatu telefoni ma pokin le taya ya ona to tali wa tu ile tatu pokala le taya mo le mafto mal tatu wa tulu ona o le te fa ngolongo tu ya na fi te fa fonga mai e tau fa ya ma tau motu mai ia tatu telefoni mal tatu so ta O le telo tatu po kalame lea e fu ima sanina e whaafonga mai e tatu so ta inga mal tatu watunu. E le o le leif so ta inga ona o tu langa le internet. Tonu la se tasi le vaenga te tau ona tilo i ai le tatu malo. O le wha le leia o internet. Po le wha le leia o vaenga o fiso ta inga. Ina ia manino malama mamale lei. Fiso ta inga ana ia o tatu tangata ma tatu i fafo. Ia o le telefoni, ia o le wifi, ia o le afoi. Le video call, ia afia video yaku, ia kau moku mai, pio nai vaenga na le tau mwhai atuai, ia se ko siaki aku poki, poki mo mai taua? Ia, se ki wal tau na ia tatou? Ia. Ia le ai sa wala le tau fa le tonu mal tatu so ta inga sa mama kun poki tatu se atu sino fa fianga tuna vai lua ole ato esi ipu o ofo tita ele Solo se fa na vamo y le oranga pasamos a sasawa y es falso ala y cae o cala le coco bayo falan en agua que pena en agua men el lo cae o le lo ku ma le coya ringa ole u ma le miki e u ki ai ki la mori pero y le va no hay fin o cao se va salo se su poesía en ai ai ole lo ku ai fai la fala si coya en ai le ma Sue ole pengi ole a ole a amasa sa mai ku fa sa mai ku ia a to ele fane i pu o fu o ti fa mu manga la no mo a no fo i pu si sa solo fa no e fa ile ti ta male viva mama ya Si eso es su bebé, van a fai, van a yo que le fai, que hoy si au caleni, pues ahora me la hago aquí ya.
Yo e fa malu atu ma futu bale tatu atu no ilunga tatu po kalame tong fa atu lava tatu so ta inga sa mo Queen Poki e vai vanga ba sani bo tanto. Ina ua sal vale atu vale wati le to fuma 5 minuto talo le tula suma tasi tatu to so ta yatu. Ile ofisa va ai tau ina I vayala ia olo mafuta mai ia Queen Poki ilalo o le kwava. Talo fa Queen Poki malo se fo le tayao. Ia tara pala pa ia ma manu se tatu watu no. Ia Malo labar se kua ia taide di nei soko ia o se tala tu ko nei si tata watu no ia e pe na eta ua o lo ku sa o lava la au no o le ai se sabili o tulanga le wa ia pe wa e fa au ni pe folinga a timu ia ai ai ma se sabili e tasi pa lo ina ia o le tala tu na tau ni samo la ngai le fa pe la so wa bingo ia la au e po le taine e vai ia la au kuku e pe tatou tangata soifua kami peba ia kukima o ima o e iai ko e tai e la ngona i le vai malolo la omo le awala o iei ni manu felelei au tafa ia o le taimi nei o le ke kilo aku I lunga o le sikuria ia le ai pase mangu e tasi o felelea Ma falo ina mai le tangisi o moa. Ia. E folinga mai ia la tau o so pa I moa ia o. Tu langa na le wa ia te mingi le ngore la langi le wa ia o ka. Ka ia. Noi. Kalo fai so. Ya lang ka ko no fo fali. Ya o ta puta matala. O le ala ko yo le fidi le fa le wa uru ya ka ko ia le ngadwima. Ia. So pa I la tino mo tato pale mo tamalawa awalangi o ka ko vai ia kulia ya mawa la le kangi a fa pengila wala ku kanga ngai fa yo fi apu ngai la ku ke moi ai ke wa ma sangi le fi kangi somo ai o so fa I lor kanga kala umo ko wa inga e ka ku fu le ko le pusa ola le kangi le ala umo kwa mo ola mo ngai ka ku fu ngala ngau ka ola e ke lo ai ko fu la we lo wa si wa tu yo kana ka ko e ai ala fo ilawa e tele fo ia un tai pa ia kai ku kusa un malan fa kangi sia la wa ia mal kangi sia mo Paule o mo e tango pula apu e ko le kusa ala wa fe ai mai pe al kaifa ava vai oi ave oso ia e dei se pa mai dei se me pe ngai pa ia ala ngati apa mai Okay. Ako pala ang anak ko kiyo. Nakapa ngane de bela ko ko ikin. Yo pa ro la. Ia. Ngawa kali yang mo ya oi. Ngawa kali yang ila mo fai mai lai ko kong. Lo nga kali yang ila mo ya oi. Lo nga kali yang ila mo nga ki lai ko kong al pusa di a veces Kero, e se reu si ka iau mo, so, o ni meanga lele, o reu si ka iau mo. Nai de meia, so, no fole tua, ma mawal masele, ia wale sa ki munga nana. E se mea whare au ngā inga ki munga sori. E ui au tako sabavare palapala, lolo vaya nisi vai ngora tua. Ai le se whare au ngā inga le, e ki munga sau. Awa kau ke medele mea alo whare di. O whakari vai. Ioi, paongare de suatimu tanga mea o ipu, ioi. Le wingola pamtalang. Le warwa ko ituma ka ko le vai. Ile mga utala le fai o fia I le pai pai kimu. Ai mabaya ku kimu sa kipinga pai pa. Manga yo. Mama abenga nga le ulangan ne. Onisio, ele se vai pangole la ulangi de o ku poi me pengio mala fa natura. Ia. O lo toma. Ia amu ia ka ko ele wa fea ele o le anga o ko fa ka wa ele wa fea ngia pa mafui iyo e se vai pango langi di o yesi ne pa fea e awala ia ka ko mo sa winia ia ko le ade kai mi iyo e fa penga wa so fa mai ala ka ke o mau ko awa o mara ia penga le ulanga le ka ki ele o songa Sawala yang mau pengusaha yang lima malama. Sudangan
Ese le ma. Wai o puke inga o mea o leo langan ni. Mari ta ua ta o lo waru lo. Oh. Na ia ni. Panga solonga menga o fe aure. Ioi. Atas tu wa ngai pa solo mai ko o spaia. Ia. Ioi. Kapito la ia. De sa lo ngai ko o spaia. Oh. Tau langi kemingi. E ka kaulang ka ko. Ioi. E awalang fa papanguan awa itoa. Papang kasian lipstick ila ko iya. Iya. Uma. Ka. E peo sa upa. Awar sang fa mafifia. Iki nga ba ay me ole fa karang nga ai nga ala ko lopi solo wangi. Kasi email nga. Le nga nga ko kala. Ba makakian lang. Inengi me fa pe. Ya la au mai ole fa ya karang nga ai. Ala wa performa e ai mama. Sar ka wala ko. Ole fa di tarang no nga le au tulo lava ila to e pua wala. Sar ka wala ko pa ko le karang wa pua. Baba i oe prada de yang ngale ulang ngale wingi. O makau kiasu. De ale fa kali ni vai ala wa esa ban bare kuma paelo vai. Pe ya ole ngasa. O makau kia. De yang ngale tala. Ya ya kaku. Iui. Kaku ke fufu kakau au fi au me fai ke fa savani mal pache. Iui. Awa lava so nga pa se me ke do nga api ai. Awala, ele naso kaini. Nga, kongua. Iso kaini. Pawa me ke ai la fanga, kimu makuku ma paelo vai ma sikuro la ku. Or pau me lo fa kimu ma pa yo ka ine nga ma sikuro ba. Pakal kali vai. Kali kimu. Ai foi se la ko si isa pa lo vai nga kinga nga fakim. Kala lo ko kali nga e fu e. Ai pe Ya la mai mau ya yo kau kan. Pero koi kiki lu ya ka ikan yang ngang. Oh ya. Ala le boka ya ala le boka pu. Ore me ale lo ka sapa ya. Ala mau wale de ya ko ka makan fainga wa o ka kana. Oi, ka fiola. Ba ni. Ia. Yo. O no le ngau. Ia. Ulo o lima. O maka fo ila ka. Ai o nga ka ika. Ka malama dia dunga le ulanga ma me tuku ai. Awe ki amang ko lai mo ku. Me mau kai. Kalo fai. Ala ki lo le abide o maka. Ala wale ese ko alua. Ala nga lo kana. Sola ayo le mele wo sola kamalua. Ai kala ia. Sure. Sa sidi ka sa we fai ia maka kasu. Be yo maka. Mga faangungumi. Mapula ko aba ping sipe wo ing. Amai. O pa ngau ia isolo. Paket ia nga. Isa ba di po ya? Parius. Alo mai. Oi kira ku ye. Ala ke rola ko mga ore me nga kako. Iya. Kako fia ai ni se pa ya kako. Iya. Awa uso. Awa. Ele ole nga poki ele famisa poki so. Iya. O poki or kara kai ba ele sta tapos. Ai uso po ile ai ele ta alo se ta. Ele malo is. Ala ko lo poki. Me ngai. Fa pengi. Ngala kala poila. Olu ngala kala le ko foi. Anga fa pengi la urufia o le anga le anga. Ola la ko nga ke. Wa urufia la ka le anga ke lo. Ava pengi la nga urufia le anga le anga. Ola la ko nga ke la ke. Wa nga urufia le anga le anga. Ai ba polisi anga le anga ide ke. Ese me la ke. Ulu le anga le anga ku sa ai ngala kwaku. Oye, ¿qué ha? Esa agua plasta uma hukuma. Ai, si le hizo cair. Era no fue kulangan del bye-bye nga no kako. Bye-bye nga no kako. Olo kai
fua o lesi maris. Ai, se koe ki kiro kasi ha oe ia, oe ma. E ke fua i luma fua i fua mai au kape mako. Ia. Ai lo lo watu anga oe luma. A se be siri ange pola me wo solo e kape marua. Ia. Ngala. Nga. Awala la ngai le fape nga poki. Ma ke ro ka muri a be ko ka muri ala wo solo ka marua. Aba aku dah suka kambokia. Trida po ala nga kako. Awa. Se matulanga dia, brother. Atia. Iya. Kau fai. Ore ba ai mai no mosuia kwa katai. Sorry. Ore ere po ko ikiki mo kusia le mai a diole. Alu va pengi ai afa kulor ka kalong ke ene wo malo ya pe o lenga sasa ka masila. Le da yang ipupun ka kalong fai ka kala. Ana ka o se sima fai o kala. A o fai yang ising kala la fa mo oe malo fa. Alu ka ngaka kulo ai su se kulo. Fai to ai nga malo fa. Apa ka esa o kupo le pisau mia umal anda no. Iya. Nga. Ari menga lo ke fia ba ku se ku wala lo ya ila to dia. Aku le maka awa. Si awe ke fa ka nga bale lo usto trata. E nga ke fai ke mingi. Ai le lo por ka nga ke ko ku ai si ka mingu. Sa. Ero fa pe le bale lo la ku i bale lo kasengang sa Amerika. Makiyale wa fia Kenya ma. Ia makingi vai. Ke awa ku umi mai luma nga lau kere au ka. Anu ka songa va sore taka ali topa no ka songa ngali le mai ngai. Ai fia Kenya mai. Awa. Au ke fia Kenya mai ngai le wa stapa for your Kenya. Ia marsi me o ki vai. Ba o pais. Famia lau mala. O le situ langa lo ke loange. E koe o kia kako. I o tatou ainga. Ia. Ka ku sa ale pe. O ka ngaka kako ainga. Kako tau ainga. E koe mama i ale ba au stap ne. Ia. O ka ngaka fo ia o au o mamaya. O la ko wanga ngai koe pia oe. E le pelo la kala mea ngai ki ua ua mai ka maisis. Ia pa manu ua kwa ngaka ku sa wa. Pe fai mai a kau songa. First cousin, second cousin, right, eso kain. O ko nga kula nga umanga o la kusape o la ko nga de. Ai kia o la pa no tanga sa nga fai ele ilo na fa tu sa ele o pole se mea. Iyo. La wa o ri lo ma ka piopi, eso kain. Fa lo ya fa penga ma mingo ya penga ko. Umbia ya. Ma umbia ya. Ma mea yang ke ale wa ave pinta ka wa ma ku. Ia. Le fole o foldinga. O le box. Ile aku kato le loko mal ma fo fa ya po. Le poki alone. Ia. My name is Poki. Alone. Awa nga lo kala. Ole o langan ni. Anu ka ka fa no ainga. Fa na fa na. Ai lo le sang fo resi. Fa anta no si lesi. Ia. Apa ya kula le bo ko kiki anga ala langa kulo ke afo le wa tang sim ka sa nga lo ke fa wai ya or tulangan na ko sita tesi mea e ka funga fa ke olele le banga e afo olele le banga nga e saukua wa kele fo ya ka longa lenga kele nga ya lui ka longa fa pelenga ya nga olo a nga fu ia ke baba ya ku ngai masangi nga ya lule i kalonga fusu anga ma o me ngai lo ka ngaka e ka bola o ke nei lo pole a me misiela ko ngi ya we pe anga ulakala ka ku ina wa me ngai lo ka o me fa nga fa ko fa nga ka ya fa pe wa makua wa fa nga ko ku ya me fe pele lo nga nga wa kalango o ya fi kurima aida awala balang isasi sesepeni ale alu ya ore makwala po pa kisinga re tau pa ya
Se o la umia para ai la kovia. Yo le ale me mawale. Vai la o le pai katala a o le pa mawale kunga o pasa usili ko. Ke jala wai lo le ka. Ani ai dia o nga sal pa nga dia o nga pe o le tira. Ole a fa dia ku lipstick ma sa o. Ai dia o nga sal pa nga ya desi senga nga. Ele pe o nga ka kong yo se va ngari. Bela ngai ba. Ole halo vai malu makiba ma. Abela pa nga nga sama nga. Ai o inga mai. Ye se vai ku ka ka ai fa nga ula ka ni de. Ole ngo fola ma fa yo kala. Ole le ila usei le ya. Ai. Mau ko ringo. Au se mau ko ringo. Oke, pa yan talaga mali pa peo ka oke para ai para ai. Ke ko ma ko senga le ta ko ya ko ma ka tia. Ko jale do ka ngaka de ya si sawa la ku ngai ka ura ya pia ka vai ya. Ai o so ku ngo ka ringalu de mea. E ona umia se para ai. Tiwi. Apa? Ai wa. Para lo ai il ka ko kala me julanga fa pini. Ia awe ke fai lo uso tangata. Se ia e lo fai lo tua o ia lo fai i lo uso tangata peke wale aina. Le se bo loka. Ai lo le fai o ngatu langa pa pena e tu sa o mai tato na fai le. Ia apa pe wa au le ia ku ia o ka. Ko ma kwa va di kedi. Au kai wa e ka wa sta ke au de tia ku so tasa pe wa e au de tia pia po. Ia. Yo na fa. Famori e. Pa pe nga. Pe famori e mo lo. Iyo au pe sila o le ene au au de dei. A o solar ko adua iyo. Yo wa sta ta au de dei ai de se me ma wa e makiba. Iyo. Le ai o ka sa o nga. E nga le pak sa pa. Nga o lungai i. Nga fodi ta pa. A to tono lo to i pa. Iyo le ai se nga winga. Nga le mo ya ke yange ku furu. Fa i ina pi pa kos. Koko. Ai se nga winga. Koko. Se nga winga. Dia. Se me la nga ke kala ngwa pa. Ai pi eu a wete ai fa ta wa ai si u so ta pe mi au li au nga mama. Ale tilanga mana ia mana ia ta fa so nei ta yao on ta taimi mana ia mo foi le ata le nei ta yao le vai vanga mo ta tu an tinu mo ta po kalam fanga solo ia na jola to dunga ta po kalam nei te mo ta yao la te mo risi fo ponga ta po kalam vas fo ia mi si di fo na ma wil ta tu watu ia mana ia fo da tuanga alofa ile lu te tu oi alofa so se tasi ka ko ole alo ilalo e mo wai malo ole alo fo ia ilalo te mo wai le manuia o le alu fo ilalo e malu ai o e malu ai se ko iper kanga kaya le bailunga sa ipe kero le angi ya usa van varia ya ai tau ngomel tapa kala ndai ta kun poki malang falalo ya pa saya tulaba ya abe yan ne tulai mo moli tele tula pa tai tele na yo tuangane Hawaii ya tia mata ya mata family ya mata lolo family ya ma Lopesi ya o tau ainga mana ia mo kapake ia pakaika ia pakai tele mo le afifi ia e uia tato bala ia e mana tota tu te pedo ai mo le di ia la tsanga lo patira tu na yo tamama tina matua ta pokalama male lo sa mo lala papa aso sta for nekelo pe o goma pa anga uma le radio sa mo ia ai mai se ko yo o tuangane tu le fo ne tu la le aso allo fatele mo oto ia ta pa ide vai sopo te atu sai man kina ngalo dedi ia ole aku se upu wa pa o papa da tu pa fonga ia madu ave fale o tu kina ngalo upu masani la vai matua tu la vai na e fa mangalo le au na pata wa al nei tu la le aso ia tangale na lu kenge ka kong seki ia nga umatea ku e aku ta bailo le fai baia fai merka panga le fai me po femenga fa ka ko ringo fa ko le o fa lo le al fri ma ke kire kongo le ole a foi fri ma ke kire funga le au ka for mele ia mau kengi ia o fa lo ngai mau kengi
Pai whenua ila la wani kai. Pokau kaningal whakau mau kengi. Kau pile sok kai mi. Kai pua. Tai pala wati lewa se mani mani te mil ne wati le nei te mala so le ua 5 minuto te ne le tula simatasi. Te tua rede sama se futbol 5 vitolo amom po kalam fanga solo mo tantole ne fo ia so lulu. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awal suia le ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se fudu 5 iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. In this update, how far will Donald Trump go with his tariff plan? The US president started a fresh trade war, introducing a 25% tariff on all Canadian and Mexican imports and a 20% tariff on some Chinese imports. Canada's responded with a 25% retaliatory tariff, which Trump says he'll respond to with a further 25% tariff. Former Trade Minister and Ambassador to the US, Tim Grosser, says no one can say for certain what will happen next or how New Zealand could be affected. Even if we had President Trump beside us right now, he could not tell us what the end game is because I don't think they really know where this is going to end up. The Corrections Minister says staff are trying to break the cycle of gang recruitment in prison. A report from Independent Research Solutions says the influence of gangs in prison has grown significantly in the past few decades, with non-members lower in the social hierarchy. It finds prisons have become a place for recruitment, not rehabilitation. But Mark Mitchell says hundreds are removing themselves from gangs. What they try to do is pair older gang members that have seen the error of their ways and want to leave the gang and reform or have left the gang with the younger ones. So there's actually a positive influence happening in there as well. The chair of Wellington Water is brushing off questions of a conflict of interest. The agency was found not to be getting value for money, with no systems to stop it overpaying for work. And board chair Nick Leggett saying it could have wasted millions of ratepayers' dollars. Wellington Water's preferred contractor for pipe work is Fulton Hogan. Leggett is also the CEO of lobby group Infrastructure New Zealand, which represents Fulton Hogan. Wellington Water says there have been discussions over a perception of a conflict, something Leggett says has been managed. There's never been any secrets, and I've declared my interests to the board, and that's been on the record. Former ACT leader Richard Prebble has resigned from the Waitangi Tribunal. His appointment was controversial, given the party's bid to rewrite the treaty principles. That's news. In sport, Arsenal hold a 5-1 away lead over PSV Eindhoven midway through the second half. That was a short time ago in the first leg of their round of 16 Champions League football tie. Real Madrid are 2-1 up over crosstown rivals Atletico, while Dortmund lead Lille 1-0. Aston Villa's won 3-1 at Club Brugge. NBA basketball all-star Kyrie Irving has a torn ACL in his left knee, so will miss the rest of the Dallas Mavericks season. The injury came in the first quarter of their loss to the Sacramento Kings. Tony Jeffries has set the world record for the most full extension punches thrown in 24 hours. The Beijing Olympic light heavyweight bronze medalist dished out 146,742. Several would have struggled to shatter the most crystal of glass jaws, but Jeffries refused to go down for the count. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O lea ua tatalaina nei whaatalanoanga mō fofuanga whaaltausanga ala pūlenga nua au kilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyorsay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Aile ia ulia lea so lua valu o mati. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E te mana ai maua se lumana I manuia o la wā tali I polo wā whawhine.
Wa se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au omlanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina inga ngana ale Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fuaonga tai le aini pili a onga. Ua uti avanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furu lua i le se furu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nipo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu fitu ono whawha. Lua fitu fitu ono whawha mo le Shine Dental. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa.
Tafia mafuta maoe ya so uma o oi watasi ilo upatu na fama ya wete alu ne iyo uma usisalu ayo polonga iyo uma natu tingale mafutia patinga ina ifa alabe labe peso alo ainga male telefoni so mai olato ya ina a o e watasi ilo fatu no fama ya wete alu tafia mafuta maoe ya so uma o watasi ilo fatu no fama ya wete alu ne iyo uma usalu ayo polonga iyo uma natu tingale tele owo ya so uma le matala si ole olanga maona ba ainga o suinga ole olanga e faato sina a o e watasi ilo fatu no fama ya wete alu tafia mafuta maoe ya so uma o watasi ilo fatu no fama ya wete alu ne iyo uma usalu ayo polonga iyo uma natu Wai mai ua mai maua ya te oe Bingo ile po ayao na ole moe Sau ele ai se tupe o te toe A o e watasi ilo fatu No fama ya wete alu Tafia mafuta maoe ya so uma o watasi ilo fatu no fama ya wete alu ne iyo uma usalu ayo polonga iyo uma natu ole lo me aka pele o ele ke pele o tasuya wali lo wali o apa ya wa o alu ye ya esa e fai mai o fai o pe ai le se pe fai ngalu lo kai ngale ma fo abatul o mai ko lende la o ko no sa ona o e watasi ilo fatu no fama ya wete alu tafia mafuta maoe ya so uma o watasi ilo fatu no fama ya wete alu ne iyo uma usalu ayo polonga iyo uma natu Feliz Mikael va via viangale nei fo ia uli no se bari mal te bele wati lua se football tasi minuto che nei le tu la se football tasi oya watas le ai asi se fa lua o pe fa tu win e tasi ya kasi ai le lua te vaga nga o fa ilangi la fo la ngo fa ko alua ai kasi ya yo kasi la vai babalo tia tela tolo fe nga lu nga mtanga lo malo ya fa malo te fo le fionga con sulla al tato malo malo le se fo moria malo fo le ono sai tu te manga lu nga ya mala auto fisa inai mangel la fionga fo yo le telo ila tolo nga lu e tolo tato fisa inai fe mangele le moto sa mo fa talo fatu e foi la maunanga ma tau ni so company po PCDC alam tam fa no tatu wa no komisina foi fa ta wainga ya fa talo fatu fa balo atu po kala me ya tau ele me foi lava no to le foi lava no tu ua le fa talo fa pe ma fa malo atu tapo inga na tatu tamam tira ma tu moto malawa malo ala nga lu malo fo no sa ya tau langa ye tamam tina e no foi fale nga lu
e fai ala tau ngaluanga masani fai o le tanga mea se tulo whaafunga le tunu ta pena le fale i o le vai o tamaiti o ngaluanga uma mea na i o la lau whi ngaluanga e foi mai ua lewa na ta pena uma nei tama ma nei tinanu fo fale i a se kuka o le tapenanga o le fale. A wani whaapea tu o le whainga luenga, na o whainga, no. E iai ngā luenga le fale. O lea whi no whai tātu ta mamtina. Ia la whi ngā lue lato. To tele whi la lato. E inai ta mamle tina no whalatu lato fale. Ia e whai a lato ma whaatino lato ngā luenga pēr masani. Iai. Whaamalo tuai la lupo kalame a tau ta mamtina, ma tutua, ma lo whaatei mo le tāpo inga. Ia whaamalo atu nei o whinga luenga le tua sungai whaafengai. Lo le tātou atu no o whengai tiuta ma ngā luenga o le nei aso. Aso lulu le tātou ye. Wa aina le kere wawere alo le vai aso. Le nau whai atu ia tau le alo le vai aso le alo e riska mai mingo ia. Ioi. O oe a mau fuafuanga mau pokalame whaisi tuai a le mingo ia le aso. E le tai whaatari a tātou. E ngai ioi a le taimi la tau. Lono wenga. E mingo i la tātou le taimi. Ai le mingoi mari temi a tātou, langa le whape atu ai tātou whape atu le taimi. Mari e ia whamole mole se ikau whakarikala ki mai, oi le ai. Le ai se mea whape ngā, e alua le la ngoto, tau mai desi aso fau. Mingoi atu ia le taimi la tau, alua atu le taimi, ai folo koe makakou. E mingoi anu al kaimi. Pabalo atu luso ia solu, uso malo lava ngā lua o lo whenga i mga luenga li tātou whare moenga wa ngā lua, au ringo le whare moenga ngā ingai. I potani i lo whenga luenga le uso, ia malo le wha malos. Pa talo whatu whaim wha malo atu se uso i atu wala. Tasi le tamali o le atunu i lo whenga whaakawanga momo kanga pepa, kanga pakeka, o momo pepa angiangi. Ia o le afo i lingua momo me lengi e se fo le o le winga la utala e se fo pokala me anga i ele to telo i la tau e whainga ruenga e se fo me tapena i le atua mo leisi a inga e manuia i la tau o la whai whatoanga o le atua e manuia i ngā ruenga ia e se fo me manuia i la tau i nisi a inga la tau e ala i la tau pisinisi o le ala ngā luenga, o le ala me wa me le tō mo tātou te iloa, e maua ele manui o tātou ai ngā whai. Whai le nā. Awane e popole pe taunu, si e alanga le kaungu o kākou. E alanga le kaungu o kākou. Ai a kākou wha mahoni i ai mawhai. Ma tu i o tātou mawhau, e mawhai na tātou whaia. E mawhai a whai. E ke pesi li lo mawhau. Le ala me mawhai anga whaia le sainga le fare falawa usu le lima ai le mawhingu ka whaia. Le ale me mawhai ai o ngā whaia le ingia ia le peik ia le tewi ai le mawhingu ka whaia. Pea koe fisi o ka mawhau ngā fui e palau ke kele mai koe ko mawhau Matalo batu so se ia apela amo. Ia ai fu wango fongo fo upar ngi yaso. Ia masi o so o le pau alor ka magi ki lo ke lo ngi a umare po e feu e fa moi ke le lo pe moi ngi ka ai alu le po a fa so fo o le mali e nga fa so e feu ata ia na fa so ai a or ka wa le ha finga lo nga e ave pas ai o le po e le mo so e le po la le vai la au le ma wala ka mana tu le so le o le ma wo yo ma fa nga le pasi alu le pasi sa le po le moi a fa so fo le mali o tangata mana fa so ke dei lo po pasi so le pasi po le supo kako le pasi e lo idor kingale a le supo kako alo batuzo luas fuluano minita tele tula sumatasi Ola ulu icha
ufanua ua maua o se ai Tinga tabale fo ma se fale fine Ole tafe ole ishuele o se sushu tafe ai O lea ua tatalaina nei whaatalanoanga mō fofuanga whaaltausanga ala pūlenga anu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyorsay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Ai le ia ulia le aso lua walu o mati. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furu lua i le se furu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road Manukau pe wala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu I fale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Solo
Samoa tasilima ivatolu Amo Radio Samoa tasilima ivatolu Amo Ua mawhai ona aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Wa kalame leimo o talo falava. Vili atu se tasi ali i se tangata na whaasa lau di newspaper le tabale. BMW. If you whaatawina atu i le 2.5 ta la 5%. Atali mai li tamai tai. Sa fasili atu le alipe moni le tau BMW. Ai tali mai le tina. Yoe. O le tau sa ole na e 2.5 ta la 5%. Fasili atu le alipe ai sa ona o le BMW. O ta avale ia e sili o na tau ngata. Tali mai le tina. O le ta avale si o tō rua. Na vili mai e whaatau le ta avale. O na vailua tutusa leo le tupe mo maua. O wa o le laua na nofo malana teine whai lau tusi. Ati ia iau. O le mauri tina. Le matau tonga i suafa pa io le tua. E silio na taua na ile ta avale pala. O le 2.5 ta la 5%. O na paude na o le tupe sa amata ile ma aina. I le taimi o le matau tonga. Ne leitele na fine. O na uman tu le tala i se whaife au sa ngā lua i le lau mua lima i Peru i Amerika i saute. Sa ola le ekalesia i le tautua. Ma le wha maoni i se whaife au tau sa ngā lua sfumatasi. Sa manui ai, le to tele o tangata o lea vai ai. Au tau sanga tasi iwa walafitu. Na tupu ai se vevesi le vaa le whaife au, ma se vaenga o le au lotu. Sa tupu fe ese a inga, ona ua tele le tamau a inga o le akale se i whanua. Ma isi mea to tino. Au sauni atu i tu e lua e whai le wha masinonga, e wha asanga i a seta le akale sia. Sa tu na atu le taro sanga le whaife au le akale sia poto poto. Wa pause tupe na te mana o mia, e se lau lima sifuru tala. Ai awa ne wha ale ngaina le suafo le tua, i le ave le wha masinonga. E ta aua le tau le leo le suafo Yesu Keriso. Na ilo lau papa piliki mpalapala. O le se lau lima sifuru tala, e toe restarai le ngā ruenga fau. Ai ave uma ma o tou a seta le kalesia. Na talia le mana o le whaife au, tu inatu se lau lima sifuru tala. Ma ainga to o lima. Sa tu mauro la tu fatu tuanga al fai au. A fa pe o tau sanga lava lea na mali wai se tasi o tina matua. E le ma sani te le ai fai au sa nofo le ai lea. Na te ile fai au ina ua vili atu le loia o le tina lea ua maliu. Pasta, wana oele ngole tu sia ile William Florenzo. Lono mingo lau susunga. Le suli moni o tu ina atu i ai Florenzo. Le ai a te tau. E te pule ai ma wha o ngā aseta i ai whanua ma whale. Ma le tino tupe e lua sa lau miliona ta la Amerika. I oe sui le lau langi sui buinga sui ma whau whau. Sui fuanga lau langi ma tangata. A le ma whai ona sui a le fionga le tua. O le tala ia Abrahamo ma lota. Na ai o iatu Abrahamo il tamala i titi o lota. I le teimi na tawa i misa ai o la au auna ina ua tele le manuia i la fumanu. Lota, aua ne i fe misa ai ta ua. Po ta au auna awa ai o lota. O ta ua o le a inga o le tua. O le nai tiru tilo mai le au sa perise mal au sa kanana. E le tali tonu i a Jehova lo ta tua. Ai pule oe ma ave mea e te manao i ai. Pule foi oe po o fea le lau whanua e te fia nofo ai. O le mea toi mai, ma lava moa. A tupu ni pe fea i mawhtanga ia tātou fili le atua. I eila ngona e peiwa whai ina. Ai o tua atu, o lo o iai le manua tele ma le whaula ia le atua. Tu sia la apostolo Paulo ia Korinito, e le te tau ona ave o tau whaamasinonga i luma o tangata mi o le tonu. A whai o tau whaia, ua te tau ona tau mamā, i le mea o tau whaia. O le tangata whatu tua moni, ma lofa moni i le atua, e le tau fasili po whetu ai teimi, e taua i misa ai tangata i mea o le tino nei. Wha mua, ma wha ta ua le suwafa ma malu o le tua, na no le mana o i tupe ta vale maisi me pala, e mauti noa lou manuia, ma oua o ngā tupulanga, e o le wha vau, wa mana tua, e le lei mo oi.
o le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua o na lua toru fitu o. Lua o na lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manuka City.
Ya, di sini au tatu wa fatungal nei vaenga le taiao, ma le foi nei pepe senga mo le fafonfon mai le tatu wa tulu ilungo le tatu poklame. Ya, avelo wola yao nga, avelo wola mo le li. Upo le pese pe ona e fafonga ye ese le mata ngofia upo le nei pese pe ona ye le nei taiao. O le poklame foi na le mo oe, pe ona tawalunga tuai le o ngatolo nei vayaso. Ia le na foi poklame tau mo tatu le nei yaso lulu. Au le ua se e atu ia le pese o ia le tātou pakalame ina le tautua unanga le sunga tongsia. Ia i le tautua masana le tātou omega kas la tātou whaatalo whatuai le sunga ia tongsia ni vaenga le aso talo whatongsia sia uo maa lolo sei fumanuia. Talo whatongsia? Talo whatia. O ia. Pe wa sala mo e kongisia i le pese le ngala. Pe ia. Talo Yoi. Talo fasia, ya, malo lava que decía. Povia. Mamma mia. Ya, nangala fasia menanganga famo malalo, ya, menanganga papetai. E fantalo fatu e la sunga le lipa salau, e porto tai ta po kalamir tipia mai. Ya wa po fong ansa moi tu fale li kelope, kinane pistono ni altero, pape po Tato lau whanua sa moa. Whamaraso e whamanu whamaro tau tua tunu ua te tia. Loro se whamani atong sia. E ale pese lau kamai le pese rea. Ea, maanga ia sau whafong. E ale leo lau kamai. Tulonga whafonga sa moa. A te tia, whamole mule. Au wa lava ne e a waise a whai pese whamole mule. Lau ambio anga e pie ke aka kamai. Palong vai por pese, Bye. Palong vai por pese, se asala mo e nga wale. Asala mo to suna to na kuma. Ya pa pena ite se sa fo se tong sia. I. Ai se tong sia na sala mo la e tong sia. Yo e. Al memoria. Ya e se mera sala mo fo e tong sia pa ale se tong sia. O ye le tong sia. Pa ua le mea ia ngai se ki ai avele ola tong sia modeli a. Ia fa pena lamba. Fa pena lamba. Awa mal ki mai te tia. Este de kau kingo de leo zio. Seki. Io, ma kuia vaptai so. Ma kuia vaptai. Va besilo ka ko le aka melo nga ko le vai so besidi na mata o ba fo do le vai so lato. Ya, so le lava sa nganga te tia ia pe o le kasi leo vai la au. I. Po tato wa mafau. Malu tato loto yo e. A fa popo fa tasi maleli. Ya so uma. Ka mai, dan me popo le fula e motai au. Nga. Ili si me popo fu motai au la to e popo tata to mole so. I. Ma para ki le tomorrow will never come. Yeah. If you were to tomorrow, for that to kaya for matayao. If you were to retire, wala ke le si fare kuanga kuskusia kuanga fa palangi ke sa mo. Vai me hace un bangu walaki o se un bangu fa me fa ngo walaki o le si fare kua kusia i de la pepa ia palangi ar mai fa pega. Malo le sua fata mali ia te le uso ta usuati o pa ia vaiane ia pa ia foi me me se foi tulanga tu te manga luenga pe ona ele nei tai ia la fatuia tulanga lo ia tau la unanga tato meka kas malanga falalo ia pa te la bala suma te tia ia te manu ko tan te mile ko ti fo ia e tu va tu fo e te alwe fai o vai ni ia sola tu e te le alwe fa de pisa pe au ia ale ni tu la fa pe te le tu la sunga pa pe ko tulenga ale radio samo ko si ponga samo te silima i boto du amo mo mato wa bano ele aso patalo patula fa pong anga samo o fe la ben mau meta sa longa fa pisnisi e patalo patungsia pa pe ko sunga ia tuna sa ni lo bangalu fa tasi il pa ia mauluna se o atinu fa malo sola mania fa malo lon sai wal ni mai tau ele tu fa ngofi ona e tonga tale sui fuanga foi mole ni mai tau e fa malo lon sai fa malo sola mania na fa manatu lava tongsia isi tulanga fo ile lo tau tato faleta vale telepenifici yo e ma te tono tato faleta vale pa pe te fa ngai dal tau tu ino tato faleta vale
Amata mai lava la tau tala tongsia ki tulanga ia foi lele a foi whaamamango mea tau finance aile paia lau tala sanga. Io nisi tulanga foi lele ia mana fua waila foi whaponga sa mo i awa te tatu promotion mo tulanga ia tonto sanga le matu te vai elo sa le wona fitness lista reina le ta vale fa pe foi le pasi ina lau ta vale ia male service ina lau ta vale ia e fa se pe fo ilo seleni ia ai me se po ia le maintaining le value o lau aseta out tongi io nisi tulanga la tu le foi multa tu fi e mana tu a family la uma tulanga mental finance ia e qualify for mo lo ai ngai sa mo le lima se lau tala e pai le fa tau tatu ai nga lo family mai o tatu lau fanua o nisi tulanga tu falta vale ia tele ta vale pai lau pilinga amata mai la bala ia tatu bands tatu commercial bands family bands o tatu fulu no fola wa tatu fulu no fola o tatu mini bands o tatu mai fola tatu pick up for Rangers o le Toyota Hilux o le Mitsubishi Triton tatu pick up nga male PT50 Mazda PT50 o mai ona Toyota o tele la stock o tatu falta vale tu atu melo ata pena o tatu ta vale e te sumai mantala mai a fai lau pikiringa a pele ai le ta vale tonu lonto ai le East Bay area ele ta lo finanga ai se ta vale e fingal ia longo mai longo mai lo ni tanta patava e fa people sunga ya junior ona matum fai le so sone a manta vale mai dei ia wa po ile a po ile mat po ima fai se fai tunga pe mana oi oni si tulanga fa tunga ta sanga tulanga nga ia fai la so sone ya tu lo fa na lo bye so sone te oi ina ia va tino mama ia lei se ava no e tali ela ta sanga mana tua awa te popole tele tau ta bal ngai lunga fa malama tau ta bal le ai e ti pens lama tau ta bal accordingly le tupe e ma fai by le finance io e ti pens lava tele lava ina la ke fo I mai fo I fa mondia ina ta tu tanga tanu ia ono tulanga io ta to falta bal a fa fo tu la tau ta bal ta fa tu stusa ki tau inga le marketi ele tatu nga tong sia mawala lo like titi man tau tatu ta vale lunga fa tatu pamlamba ia to atile to papa u pe ale ato mal tau ta vale pe afa pe se fina ngalo le mar finance ona e ti pensa la for the pensi ni si tulanga te pia mamla mai tatu al tatu falta vale su mai matal mai au ile lu se lau Kennedy Strike ge pap to po man ka u ta u ni si tulanga te pa chile po e pe na bi mai na to le nai o iba lu pitu lima balu tasua o iba lua pitu lima balu tasua sili mai lona ngata po sunga to ya junior po nisi po pulenga na to falta vale na foi la telefoni te bea I o lo tasi pat tuono lima patasi ni tele fa so sa mo iba ni foi lo filima tia a no terminei pato pa so tu e le uso tia pa te tele la vale songa to sia mo tato di poti longa tono le vai asa mo foi lua fai valo filima se foi mai manuia se foi ia le lei ole tau tole na mala uranga le sunga tongi sia mo tātou le nei asolulu pere mafuta mai ai lunga tātou pakalame vala wana ile olu atasi whaafi tuono lima whaatasi olu atasi whaafi tuono lima whaatasi tewe le wati lo te wha minuto antala le tula se fut mare lua awari ngari anti o le tātou sumpa le whele a whiawhenane a whiawhenane le tātou sumpa fu ili whai oi tātou whani masani matua mane le tātou sumpa le asolulu le songfua whaatou muria le to telefon tātou atunu o le tāua ni awanoa e tu atu fo ilia tātou uma o mai e whiwha marastino. Lea fula tātou tu la tātou tu suingo le tau la tau, malu lua whainga tāna tātou woe. E sāba bali whainga tāna tātou woe whairi sumpa, au awanoa i whaiana e sumai, tala wai au. Tiri le tātou no fuanga whaia tātou wha marastino, a fia fo ila nā nei tāle tu lai ono. O whea lava tino fuai, mau lewa noa te sumai ai, wai tātou malolosi tātou le whanau. A mare ta mamali tina e lue i e mangai ngai oi e li tino la tau ia ma tātou uma o le si mea lea le wau tilo nei whanau tātou sumpo whanau o le to tele o nei whanau laiti nei a tele soli ia o le whamanatu nā mo tātou whamarastino le whaia nā nei le tāli tulai ono le afiafi talai whaimali tātou vai tima le aloe ia awale tau mawhaina o sau vai ia ia maua ato tolo malos ioe alo atu lole o tātou whainga le vaiaso alu atu tātou sumpa le asfalaile lunga tātou le tio taimi masani ia koe maua le si malosi whaatasi e malau savari ia wapa lengi mea uma tu ulo ia i malau tatalo malau ana pongi ioe stala e sosali mai leli ia to e fa wina ato toilo malos ia ova tu Marcelo Pasini ia ai malo fa tai atu tatu watu mal tatu pokalame le nei fo ia solulu pa we mola tatu te mafuta la so tayao awu ingalo pokalame la so tayao
lai whaafonga se tasi o mori mau se tasi o tamama tua. O se paanga fo ilunga tātou le tō le te o le tūlai wale aso atai au ilunga le pokalame tamam tina mātua whaingoina o le whaatalo fo i tu asin sina. Aso la atai au o le amwhaina e whaafonga iei. I le maa nei fo i le mori mau o le tama. Malona sei fuanga sei tono lona ainga. Ia a o iai Samoa. Leo whaamanu ia le tua wanga i mai nei. Aua, wale se funman tupu tau sanga le tama. E te sila fia la pe te ilo fo i le aso atai au. Ilunga le tātou pokalame a le fifia mai. O le whaafonga i le tautinonga ma le mori mau, ia ma le talutala noa fo i nei tama i lona seifuanga i Samoa. Ai te ilo o le ao ngā nei po kalame tangata mātutua. E te whaafonga i mau whaalongolongo i fo i le whainga tā o le tauasa mai la aso. A lewa tātou sapi manuia, lewa tātou ai manuia, ono lea. O le tauasa mai lea i le vau fili ma le vau whainga tā sa iai. Lewa tātou manuia ai. Turi te tau mai le aso atai au. Te ale tu lai vai lunga pokalame fifia mai pa nga solo fo ile ni so tatu pokalame so ta inga ma America la sa tayao la tanto yai ina usi mal te balwati le o to e toris fu minute a toris fu secondal tu la se fu malua ya ma nga maulalo fa ma ngalo se lo vai vai te tia se ngana ma se tau tu o le tau mali i lau fa fonga ile ai se ato to ya te o tau tu ai le atu no lo to pa ia ma lo to malu ai te o foi fa te tenga i le au nanga i so staimi ia ne sasi sang asengana ia se tu foi maseanga i lungo po kalame pe na masine tanto a le nganga maulalo fa mangalo se lo vai vai to ona la tatu tu e filo ila so ta ia lo fo malanga le o tatu matai si langi e lo fa te la tu tia ia mal po kalame fifia mai so i fu mai manuia 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E toi whatalofa ero tātou o tunu, tātou mafuta le o ngā tutonu o le neiva yaso. I au si mai alau whaafonga. Tala tau longo mai lo tātou tunu. O tolu nei aso talu mai lea sunga fua na whaasolo muri ai i tua e le pāle mia. Ngā ruenga o le tala noa ina o nisi o tū la whono toi teu teu. Ai alo mua le pāle mene e tango fia le lafolo na lua o le le whaatua tuaina. O le pāle mia ma le kāpeneta le ana tu inatu. E le sui whaipule o le tu malo. O nganga i whamaunga numere tonu. O le aso lua na tolo po i aire tala noa ina o le lafo. O na ele isao fia e ui sa malo o lo le fono. Mo le lua i tu la. Ai tapena atu vaenga sa fia manino i ai. Peita ia toi usu ane le fono le pāle mene le teo le sifurulua. I le au auri o le solua lava. Ua nenefu ma le manino le fonga fitalai. Ma fai ai lola na fai unga e toi tapena umatu le lafo. Fata si ai mani teu teunga. O na fito atango fia lea le fono usu a Samoa. I le astofi o le vai o sonei. Ai o le tuina atu o le lafolo na lua o le whaatua tuaina. Na fesiri ai le tamaita i pāle mia i le fonga fitalai. E a watu mua so na fina ngalo e wha amala mana mai le mafua anga. Wa ia tali ai le isi lafo le whaatua tuaina. Ai ua mai ona whaia i ai le whaai unga le pāle mene le isi fo i lafo lava e tasi. O le whaatua tuaina. Le ana manu malo le te ena le au wha inga e tolu se fulu whawhai pule. Ai se fulu lima whai pule sa langolango ina. Na ave ai foi ma le tu alalo le fionga le pāle mia le fonga fitalai. E tu ina atu mua se fesiri pe taria pe te ena le fono au. Le toi e vatu o se isi lafo o le whaatua tuaina. Pe tai ua le taria le fonga fitalai le fesiri. Ai ua ia whaailoa o le astofi o le aanga i sa oloi le talanoa ina o le lafolo na lua o le whaatua tuaina. Na manino le finangalo le teitai o le itua ngai le pāle mene le asolua, wa lātou le langolangoina le lafo le sui whaipule, o nganga i whamaunga tolu, ona ele o talia lātou teu ngā sāfia whaofi le lafo. O le teu o le lafo lo fina uina le itua ngai, ia whaamawai le pāle mia ai whautuaina le ao le malo, e whaataape le pāle mene ne ia toi fo i le atunuu, i se whai ngā palo ta tele. O lo tu mau le finangalo le whaipule o nganga i whamaunga tolu, whapea se vaenga to tele o whaipule o le whaatua i le tua Samoa o tasi, la tau te le langolongoina, le toi whai o seisi palo taile i mai a le 5 tausanga, o le paia inga lona se furufitu o iei nei a le pale mene. O le autua le lafo le sunga la auri le o te apolata i Valfosi Smith, ia wha mawai le pale mia mara kāpeneta,
Ai toi whiriwhiri se isi pāle mia ma se kāpene ta fou, e wha aua wina le pūlenga o le malo. O wala ia o whina ngalo ai le whonga fitalai, e tōra pō i le asatofi e tala noa ina aire nei lafo. Mo o whautua ina i tū umo le mauta, o lo o a fia ina ia whao o mātua lātu tā penanga i le whonga fitalai. Ia le siria le tātonu o le sfururua o le awauri o le saruru o le vāso nei, a o lumana i le asatofi e toi tau wau fia ai le pāne mene. E tu sama le tasi tesi ma le 5 miliona tā la Samoa se fesoa sani, wa fua toi fausia ai se ta vale e wha apitoa le ngā ruenga, o le fasina o manu papalangi po povi, ina ia sanga whatu maua i pele tūlanga le leima le saunga le mū, o ano o manu fasi e wha o ngā i tau mawha. O le fesoa swani o wha mautu ai se kon karate, i le whaam tā ngā ruenga o wha atoanga mo whai ngā whaiva, ma se kompani Australia o le alatu fausia lea ta vale, e whato tonga i masini maisi mea whai ngā ruenga, mo le fasina o manu papalangi. Wa whatupe lea ngā ruenga le Port-Kalame, o le Samoa Agriculture and Fisheries Productivity and Marketing, po le SAFROM. Ai la kolango i aile whare tupe le rangi ma le IFAD, po le International Fund for Agricultural Development. O le toe maua sea ta vale fasimanu e afua mai, i le lei wha ngai o ia le mta ngā ruenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva, o le tasi o ta vale wha pēna au mai mua mo le wha moe lava, o le saunia le lei o le fasina o manu papalangi, ina i saunga le mūtulanga uma mo le wha o ngā ina, o ano manu fasi le tausinga o le soifua malo lo ina. I le saini ai o le konkalate e wha mautu ai lea fiso swani, na wha ilo ai e le minstau lea mtanga aluenga, le fionga ni uawa eti malolo, o le tau tere o le tausisi o le saunga le mua o le soifua malo lo ina, o le mafuanga leo le wha o ngā ina o whainga wha o na ponei, e wha tino ai le saunia o ano manu fasi, wha sino le ipovi, le e wha o ngā tonu iei le ta vale o le aiei masini, e wha tino ai lea ngā duenga. O mai ala sauninga o le suaina o le ele alo i ai le amatali o le ngā duenga, o le fausia leo le ofisa tu te tonu fau, o le mta ngā duenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva i lo tātou motu o Savai, le ua fausia le taulanga i sale lo longa. O se ngā duenga ua whaalia le minstau lea mta ngā duenga, le fionga ni uawa eti malolo, a o ina maea, o le amauai e le au whai whaatoanga i sa la whai whaamatalanga uma, whaatatau i ngā duenga e fesoa swani, ma lango atu ai le malo i alatu tau mo whainga, e le ngata o whaatoanga ai o lafu manu, whaapea whainga whaiva. O le nei no whaanga whau le a whausia, i le tātou motu nei sa la whai, o le a whai ma waainga tau lai, ma whatu o le ati na ina, o whaatoanga ma whainga whaiva. O le a mea whoi ma no whanga, e whaatau taia, ma tuina atu ai au nanga tau suenga, whalau te reina ai au nanga, ma le whaati nonga o whainga whapae, ina ia mauti noa le maua e whai whaatoanga, ma le au whaiwhaipa o le lango tonu, la tau te manao mia, ina ia whaatu mawina, le soalonga le lei ai o ala tau watina. O se tasi o whaataita inga sili, o le tutoa atu o le malo, e lango ma whaamarosia le au whaitoanga, ma le au whaiwhaiva e tau wana atu lea i le Port-Kalame o tupe e fesoa swani, Matching Grant Program. I lango le bloketi le nei o le SAFROM. Tau na whawaina uasilia ma le tolu afe bisinisi tau whaitoanga, ua whaamarueina ai ma maua ai puna oma na omia, mo alato matina. O awa onga whapea ai ma le lango tau tupe, mo le whare leio a wanoa maua i mageti. O le nei Port-Kalame o tupe ke soa soani, ua tele na sao, i le sitia o le tomai, i whainga whaona pone, mo whaatoanga. Au mai o masini whaateko na losi, ma le whaalau le ina o le sao o whaitoanga, ma le au whaiwhaipa, i le tamau aina o Samoa. Le minstau whaatoanga ma whainga whaiva, le fionga ni uawa eti malolo. O le whatupe le rangi ma le whalaptonga tau tupe whaavao malo, mo le ati nae o whaatoanga le IFAD, o loo lango i le whausia le no fuanga tu te tonu fau o le amtanga aluenga le malo, i lo tātou motu i Savai.
O le kolisi o awa o ngā tau matata e se le malo Australia lo i Samoa. O se tasi leo puna vai o le poto awa o ina. Wa maua i tu si pasi ma wha ilonga o le to tele o alo ma whana ua Samoa. O le tau sanga nei, to valus furu iwa ua whau o mai ai, ma o lea o wha inga e fast furu ta maitai, ai fast furu iwa ali. O le to sa furu o ta maitai mai lea o wha inga atoa wala tu au sia tu si pasi, i le matata le palama ma le fausia o ala vai, le plumbing and water drainage. Wa whatu ina i e ta maitai se matati e le nei tau sanga, i le to tele wala tu au sia lea to mai tau matata ese ese, sa masani o na furisia i le tu pao ta matane. Stasi leo wha maoningo le whai ungo su enga whanau uma lea tunu. Lea sa whai loa le ofisa siri o le mtanga luenga wa onga maanga nuu, i se whailoa inga matu stala le masina te nei. Sa ia whai loa ai le pa u mawa lalo, o le tau mawhai o le tu pao alii, ai mawa lunga le tu pao ta maitai. O le au whau o le neitu sanga ua maua whai longa matu spasi, i matatao le kuka po le saunia ma le ngā seina o tau mafa, o matatao le palama ma le fausia o ala vai, whaale lei o ta vale po light vehicle mechanical technology, o le matatao le folaina leo le maa, mo mauta malawa po le wall and floor tiling, manisi ua maua tu spasi to mai i ngā luenga tau tangata tā whao po le tourism. Ai le tala muri o le stofi le vai aso nei sa whaeloa mai le tamaita ilo ia ia unasa iuni Sapporo. E vala auai mo le teimi mua le whaamsinonga, mo lianga le sunga ia mau hunt. Pei tai ua whaeloa le ua molia le o le aso tofi nei le aso ono mati, ai o le aso se furu lima, le aso lua leo le masina fou o Aperila. O le whaamsinonga whae tu malo i mirinuu o le a vala auai. Tala i o le nei aso, soifua.